cultural session by showing our love and reverence with a symbol of Deep Rasa by gifting of Risha and flower bouquet. Our members? Yes. Thank you, Vibhagra, for your presence. Now, with due permission from His Highness, may I call upon our Vibhagra, the royal king of our Manikya dynasty, the Honorable Chairman, Administrative Reform Committee, TTAADC, His Highness Vibhagra Pradyut Bikram Kishore Manikya Devarma to the stage and shower us with his thoughtful and valuable message. Over to you, sir. Sorry, there will be a lamp lighting ceremony. I request our Vibhagra to shower us with his thoughtful and valuable message. Over to you, Vibhagra. What's your name? Sijana. Should I just talk like this? Is this better? Yes. To everyone, a wonderful evening. How are you all? Fine or just fine or very fine or? I was finding it very amusing. Suhana Devarma, no? Sichana Devarma. I mean, you call me Chairman Advisory Reform Committee, His Highness Vibhagra, Maharaja Pradyut Bikram Kishore, itna lamba naam, such a long name. I'm just a Tiprasa. I don't think I've come here as chairman or as Tipra, Motha or advisor. I've just come here because I know the engineers body and you all have all invited me. Jeevan invited me. I've come here as a Tiprasa, so you can always call me Pradyut or Vibhagra. You don't have to call me all these things, chairman, EM, MLA, minister, MP, these are all temporary posts. I think Vibhagra's post is more permanent. I think that is far more better. It's more emotional also. And before coming to this program, I was just having a talk with all our engineers in the office right now. And I just want to tell you one thing. मैं सिर्फ एक ही बात आपको बोलना चाहता हूँ कि दुनिया में पोजीशंस के लिए सब लोग फाइट करते हैं, पोस्ट के लिए सब लोग फाइट करते हैं, लेकिन कुछ पोजीशंस और कुछ पोस्ट्स या जगह किसी के दिल में रहता है. मैंने भी बहुत गलती किया है ज़िंदगी में और मैंने भी बहुत सीखा है, और एक चीज़ मैंने ठीक सीखा रिगार्डिंग अ तिपरासा पीपल, दैट तिपरासा को सामने आप तिपरासा ही बन के रहो. वीआईपी बन के ज़्यादा रहेगा तो कुछ नहीं होने वाला है. तो आज आई हैव नॉट कम हियर टू डिस्कस और टू बी एन इनॉग्रेटर हियर एज politician. I have no fondness for politics. मुझे पॉलिटिक्स से कोई लगाव नहीं है.
एक टाइम था शायद, अब नहीं है। लेकिन मुझे आप लोगों को आगे बढ़ते हुए देखकर बहुत अच्छा लगता है। आई फील वेरी नाइस व्हेन आई सी यंग इंजीनियर्स, young Tiprasas, Tiprajaks, women, men, boys, girls coming up. So I'm here today. I don't know what I have to tell you. All I can tell you is that I would like to congratulate the new body which has been formed of the TEST. Congratulations to all the new office bearers. I also would like to thank the old office bearers. You all have done a great job. आप लोग ने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस है जिसने इतने पूरे त्रिपुरा में इतना काम किया। मैं क्लियरली रिमेंबर भी करता हूँ कि TEST का नॉर्थ त्रिपुरा हेल्प, जब बिस्वजीत देव वर्मा मारा गया था, 50,000 यूरो डोनेटेड। कोविड के फर्स्ट टाइम में आप लोग ने बहुत काम किया, मैंने भी बहुत काम किया थ्रू त्रिपुरा, लेकिन आप लोग ने भी बहुत काम किया। मुझे मालूम है कि मुंगिया कामी में काम हुआ, बहुत जगह में, गंगानगर में सेकेंड वेव में आप लोग ने काम किया। सो जो आप लोग का कंट्रीब्यूशन है, which is not only as engineers but as also as society में, as people who cared for their own dobha. So I'm very happy that आप लोग you have carried this tradition, and I hope that the new body of the TEST will also carry the same tradition of helping our Tiprasa people. I am myself, I don't know whether I should say it or not say it. मैंने फिर अपने तरीके से मैंने भी एक संकल्प उठाया है कि हर गांव में हर महीने मैं अपने तरीके से 10,000 रुपीज़ पहुँचाऊँ। किसी के घर में भी कोई मर गया हो, वहाँ में थोड़ा माई चाहिए, भात चाहिए या चीनी चाहिए, या कोई बीमार है उसको थोड़ा मीठी चाहिए, कोई बच्चा है उसको कुछ पेंसिल से किताब चाहिए, तो मैंने अपने त्रिपुरा मोथा को बोला है कि हर महीने मैं 10,000 रुपये अपने पॉकेट से आपको दूंगा, और आप अपनी तरफ से भी थोड़ा कनेक्शन कीजिए, लेकिन हमेशा राजनीति मत कीजिए। अपने गांव में, अपने एरिया में आप अब थोड़ा सा कम्युनिटी के बारे में सोचिए। सो अगर आप लोग भी मुझे कई तरीके से मेरे संग एसोसिएट होना चाहते हैं तो बी डायरेक्टली एसोसिएटेड विद मी। मैं आपको कोई नेता के पास नहीं भेज रहा हूँ, आप मुझसे आके बात कीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई भी सोसाइटी को आगे बढ़ना है तो उनको लीडर पहले नहीं, लीडर बाद में बनना है। सबसे पहले उनको अपने तिप्रासा के संग उनको एकता, थानसा दिखाना है। यूनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू आर ऑल वेरी एजुकेटेड पीपल। मैं दूसरे यहाँ में त्रिपुरा में बहुत नेता लोग हैं जो इंजीनियर्स को बोलते कि क्या करना चाहिए, कोई बोलते कि ये करना चाहिए, कोई बोलता है ये करना चाहिए। मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूँ आपको। माई ओनली रिक्वेस्ट इज दैट अ गुड ह्यूमन बीइंग, अ गुड लीडर ऑलवेज ईट्स लास्ट। एक अच्छा नेता वही होता है जो लास्ट में खाना खाता है, पहले सबके बारे में सोचता है। आप लोग के पास भी आज एक अपॉर्चुनिटी है। Many of you all, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है जो दूसरे तिप्रासा के पास नहीं है। आप लोग प्रिविलेज्ड हैं। आपके मदर फादर्स लोग ने बहुत स्ट्रगल किया होगा आपको यहाँ पे लाने के लिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम भी भूल जाए जो हमारे जैसे लोग हैं जिनको ये मौका नहीं मिला। और ये मौका अगर हम किसी को थोड़ा हेल्प करके कर सकते हैं तो क्यों नहीं, वी शुड हेल्प ईच अदर आउट। जीवन गेव मी, आपके सेक्रेटरीज एंड एग्जीक्यूटिव बॉडी ने मुझे मेमोरेंडम दिया। मैंने वो मेमोरेंडम देखा है, और जो भी आप लोग का जो डिमांड है, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं पॉइंट बाय पॉइंट हर पॉइंट पे एग्री करता हूँ, कोई डिस्पैरिटी है ही नहीं। लेकिन आज मैं TTAADC में हूँ, कब तक हूँ ये मैं बोल नहीं सकता हूँ, लेकिन मैंने जो देखा है कि हम लोग के पास भी कोई पावर नहीं दिया गया है, फंड्स नहीं आता है। फंड्स आने से अगर 10 रुपये आना है तो 1 रुपये मिलता है। जहाँ में
किसी को 5 रुपए देना है, किसी को 10,000 देना है, तो स्टेट गवर्नमेंट से सिर्फ 1000 रुपीज आता है। और तब उसके बाद ये लोग ताना मार के बोलते कि तुम लोग गवर्नमेंट नहीं चलाते। लेकिन जितना भी मिला है हम लोग से, हम लोग ने अपने पॉकेट से भी रुपए डालकर काम किया है, क्योंकि हम लोग का कमिटमेंट है। लेकिन मैंने एक चीज देखा है जब से पावर में आया है, कि आप किताब में, आप भाषण में, न्यूज़पेपर में आप छाप दो कि TTADC को आप 1000 करोड़ दोगे, या इंजीनियर्स को आप 2000 नौकरी दोगे, कहीं में 13,000 नौकरी, हम लोग का जो बैकलॉग पेंडिंग है वो हो जाएगा। ये सब बात बोलने का है। इलेक्शन के पहले ये लोग सब आपको बोलेगा कि आपको 13,000 नौकरी मिल गया, कोई बोलेगा मिस कॉल करके नौकरी मिल जाओ, ये लोग सब ये बोलते रहेंगे। लेकिन जिस दिन इलेक्शन खत्म है, आपका ट्रांसफर भी नहीं कराएगा ये लोग, आपको कॉन्ट्रैक्ट से रेगुलर भी नहीं कराएगा ये लोग, क्योंकि ये सिस्टम ही आपका नहीं। तो विश्वास नहीं होता है कि ये सिस्टम आज के दिन हम लोग के पक्ष में है। इसके लिए आई एम फाइटिंग फॉर तिपरा लैंड और ग्रेटर तिपरा लैंड। जिस दिन ग्रेटर तिपरा लैंड मिलेगा, उस दिन भी 100% सोल्यूशन नहीं होगा, लेकिन अब से तो अच्छा होगा। ये सिर्फ प्रद्युत मानिक्य का लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई आपके लिए है। क्योंकि हम लोग कब तक अपने ही स्टेट में, अपने ही भविष्य के लिए भीख मांगते रहे। सो इसके लिए आई एम रिक्वेस्टिंग यू, मैं आपको अनुरोध कर रहा हूं कि मेरा तबीयत भी ठीक नहीं रहता है, मुझे बुलाया गया यहाँ, मैं आज कम हिया, लेकिन मैं भी थक चुका हूं। रोज न्यूज़पेपर खोलो तो ये अगरतला वाला न्यूज़पेपर गाली बकता है, टीवी स्विच, रिमोट कंट्रोल स्विच ऑन करो तो कोई ये टीवी चैनल्स लोग बोलते हैं कि ये कम्युनल है। इतना अटैक्स रोज का रोज होते रहता है, तो मैं क्यों कर रहा हूं ये? मुझे पैसा चाहिए, पैसा तो भगवान ने दिया है, पैसा तो अपना पॉकेट से जा रहा है, पैसा तो नहीं आ रहा है। मुझे पोस्ट चाहिए होता तो मैं कब से कॉम्प्रोमाइज करके राज्यसभा में बात बैठ जाता या कुछ नेगोशिएशन करता। या कांग्रेस का प्रेसिडेंट ही नहीं छोड़ता, प्रेसिडेंट है तो पोस्ट भी नहीं चाहिए। सीएम का मैंने एक ऑनेस्ट अच्छा इंसान को दिया है, पूर्ण जमतिया को, मैंने खुद नहीं लिया। तो क्या चाहिए मुझे? एक रिस्पेक्ट चाहिए अपने तिपरासा लोगों के लिए। आई वॉन्ट रिस्पेक्ट फॉर माई तिपरासा पीपल। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी कम्युनिटी। ये लोग बोलते रहते कम्युनल, मैंने आज तक किसी के खिलाफ कुछ बोले ही नहीं। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी कम्युनिटी। सिर्फ जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक अधिकार है वही मैंने मांगा है, लेकिन उसको भी एक प्रोपेगेंडा, एक पूरा सिस्टम है जो आपको ये बोलते रहते हैं। तो मैं इसके लिए आप लोग को अनुरोध कर रहा हूं कि यू आर इंजीनियर्स टुडे। मैं आपसे ज्यादा इंजीनियरिंग नहीं जानता हूं, यू आर अ मच मोर क्वालिफाइड देन मी। लेकिन मैं आपसे एक दो चीज के लिए हाथ जोड़ के, महाराजा हो सकता हूं लेकिन हाथ जोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अहंकार होने से कोई आगे नहीं बढ़ता जिंदगी में। मैं आपको हाथ जोड़ के बोलना चाहता हूं कि थिंक अबाउट अ पीपल, प्लीज थिंक अबाउट अ पीपल। मैं नहीं बोल रहा हूं कि मशाल लेके रास्ता में निकल जाओ, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि आप लोग के पास एक क्षमता है, और आई एम रिक्वेस्टिंग द इंजीनियरिंग TEST दैट, मैं तो यही में हूं। अगर हर 2 महीने 3 महीने में एक बार हम लोग बैठकर एक कप चाय पी ले, थोड़ा सा मांगो ही खा ले एक साथ और बात कर ले,
मे बी वो मीटिंग के बाद कुछ निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कुछ नहीं भी निकल सकता है, लेकिन अगर कुछ निकला और हमने कुछ चीज कंस्ट्रक्टिव किया जिसमें आपका जो दिल का बात था वो भी आपने बोला, जो मेरे दिल का बात था वो भी मैंने आपको बोला, और आपको मैं पॉलिटिक्स में क्यों नहीं रहना चाहता हूं, मैं क्यों त्रिपुरा लैंड के लिए फाइट कर रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं क्योंकि एवरी टाइम यू एंटर उजैंता पैलेस, जब आप उजैंता पैलेस आओगे मुझसे मिलने के लिए, आपको नहीं लगना चाहिए कि आप एक पॉलिटिशियन से मिलने आए हैं, आपको लगना चाहिए कि आप बुबागरा से मिलने आए हैं। अगर वही बुबागरा कॉम्प्रोमाइज करके अपने पोजीशन के लिए, एमएलए एमपी बनने के लिए, अगर मैंने कॉम्प्रोमाइज करके आपको धोखा दिया तो त्रिपुरा का क्या फ्यूचर है? इसके लिए मेनी पीपल आर सेइंग कि चीफ मिनिस्टर त्रिपुरा को बनना चाहिए। वो उससे क्या लेना देना है हमारा? चीफ मिनिस्टर मणिपुरी भी बन जाए तो मणिपुरी का त्रिपुरा में कुछ होगा? ये सब लॉलीपॉप है। बोल दिया कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी था 40 साल पहले, तो विमेन का कुछ कल्याण हुआ इंडिया में? आप एक दलित को बना देते हो प्रेसिडेंट और बोलते हो कि अरे देखो दलित को बनाया प्रेसिडेंट। ये सब लॉलीपॉप है, दिखाने के लिए है, मेकअप है ये। हमको कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ पावर चाहिए, इसी के लिए हमने डिमांड किया है ग्रेटर त्रिपुरा के लिए। आप लोग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैंने पूरा त्रिपुरा घूमा है और जो मैंने देखा है अपना त्रिपुरा का सिचुएशन, बहुत खराब लगता है, शर्म भी लगता है। लेकिन इस खराब इमोशनल होकर दुख लग के क्या मिलेगा? इसके लिए मैंने फाइट किया और आज मैं बहुत गर्व से बोल सकता हूं कि जंतर मंतर में पहला बार शिवसेना का एमपी ने आकर त्रिपुरा के बारे, त्रिपुरा लैंड के बारे बात किया। आम आदमी के पार्टी ने किया, कांग्रेस के आदमी ने किया, इंडिपेंडेंट एमपी ने किया, और बहुत लोग जो आज भी रूलिंग गवर्नमेंट में है प्राइवेटली हमारा डिमांड को सपोर्ट कर रहे हैं। हम लोग किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहे, किसी के खिलाफ, लेकिन हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार मांग रहे हैं। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगता है कि जो प्रद्योत डिमांड कर रहा है वो गलत है तो ठीक है, आप काउंटर ऑफर करो। यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज से 1 साल पहले किसान को बोला था कि तुम लोग गलत हो, मैं ठीक हूं, और 1 महीने पहले यही गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर ने माफी मांगा। वही लोग जो 1 साल पहले बोल रहा था कि आप गलत हो, आज माफी मांग रहा है। आज यही लोग जो बोल रहा है कि त्रिपुरा लैंड का डिमांड, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का डिमांड गलत है, क्या मालूम है 1 साल के बाद बात नहीं करेगा? यही लोग, आपको हम थोड़ा इतिहास बता देता है कि 1982, 81, 80, 79, 78, 77 में जब TTADC का डिमांड हो रहा था तो सब लोग ने बोला था कि ये गलत डिमांड है, रक्त दीबो TTADC देबो ना, ये डिमांड था, हम लोग कभी नहीं देंगे। आज यही लोग TTADC को मानता है। ये टाइम का बात है। एक टाइम पूरा दुनिया ने साउथ अफ्रीका में मंडेला को टेररिस्ट बुलाया। आप लोग जानते हैं मंडेला कौन है? यू नो, ही वाज कॉल्ड टेररिस्ट। बाद में उन्हीं को उस देश का प्रेसिडेंट बुलाया गया। तो जब हम लोग डेमोक्रेटिकली शांति से, किसी के खिलाफ नहीं, कोई धर्म के खिलाफ नहीं, कोई जाति के खिलाफ नहीं, हम लोग अपना डिमांड उठा रहे हैं, तो आई एक्सपेक्ट TEST टू ऑल्सो सपोर्ट अस
in this. I am not saying become political. Please don't become political. You are government employees, your job is not to become आंदोलन जीवी. बोलते ना कि हर जगह में आंदोलन करो. मैं वैसा आंदोलन नहीं चाहता हूँ. मैं एक ऐसा चाहता हूँ कि जो अंदर से विश्वास हो. कॉन्फिडेंस चिल्लाने से नहीं मिलता है. विश्वास आप चिल्लाने से नहीं मिलता. विश्वास आपको अंदर से मिलता है. आपको बुबागरा को देखकर विश्वास होता है. यही बुबागरा था, पहले क्यों नहीं विश्वास था? आज क्यों है? क्योंकि आपको विश्वास है कि मैं ठीक कर रहा हूं. वो विश्वास मैं चाहता हूं कि सिर्फ बुबागरा को देख के आपके पास नहीं आए, आपको भी अपने अंदर देखकर वो विश्वास को जगाना पड़ेगा. अंदर से थोड़ा सा आग लगाना पड़ता है चिंगारी को उठाने के लिए. विश्वास, ट्रस्ट, फेथ. And I hope that this new body will keep on doing the work, the wonderful work that you all are doing. You will have done wonderful work during COVID times. Before that, you've helped the families of Vishwajit Dev Burma. I'm sure you will also help the families of the TSR Jawans who were brutally killed. I'm going to go there tomorrow myself and help them. I hope you will show solidarity with all our Tiprasas. I hope that you will also make other people from different communities, whether it is Muslims, Bengalis, Hindus, Manipuris, Buddhists, everyone, Christians, everyone realize that the Tiprasa society is not communal. We are not against anyone. We love and respect every community. Yet, we have the courage to speak for our own constitutional rights. That is my humble message to all of you all. I love all of you all. I can't see any one of you all. इतना अंधारा है, किसी को दिखाई भी नहीं पड़ रहा है. But I have not come here as, what did she say? Chairman, Advisory Reform Committee, His Highness Bubagra, Pradyot, Maharaja, this, that, this. I've come here as a Tiprasa. I love all of you all. I hope that in the coming days we can work together. मैंने आपको जो सुझाव भी दिया है, अगर आप लोग उसमें कुछ कर सकते हैं, जैसे कि हर गांव में अगर हम लोग ने कुछ हेल्प किया, मैं अपने तरफ से 50% देने के लिए तैयार हूँ. आप लोग भी कीजिए कि कोई भी तिपरासा अगर इसके घर में कोई मरा हो तो हमारे तरफ से एक बोरा चावल तो चला जाए, भात तो वहाँ चला जाए. कोई भी बीमार हो तो थोड़ा सा मेथी तो चला जाए. कोई भी अगर ठंड से मर रहा हो तो कंबल तो चला जाए. अगर ये सब भी हमने किया तो एक बड़ा मैसेज जाएगा हमारी सोसाइटी को, हमारे तोहफा को, कि हम लोग भी, हमारा भी दिल बड़ा है. हम लोग भी शिक्षा मिलने के बाद, अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद हमने अपने तोहफा के लिए कुछ किया. बेलाई बेलाई नो हम बाय. थैंक यू. Again, I wish the TEST, the new body, all the best, and the outgoing body, thank you very much for your contribution. We respect and we love all of you all. Belai no ham bhai, thank you, dhanyawad. Thank you, Bubagra, for your such a thought-provoking speech and humble nature. I, on behalf of Tribal Engineer Society, once again thanks you for taking out your precious time to be part of this auspicious program. Now, before proceeding any further, among us, we have respected retired engineer Tamal Chakma, and it is our honor to felicitate him on such occasion, so I request him to come over the dais. Respected Tamal Chakma, and to do this felicitation, may I have the honor to invite Bubagra Pradyut Bikram Kishore Manikya Dev Burma.
Ladies and gentlemen, a big round of applause. To make the cultural session more exciting, this evening we have with us Yarang Musical Bodal, who are ready with their melodious song. The remaining sessions will also be handled by the Yarang Musical Bodal. Over to Yarang Musical Band. Pajagesin pada saya masuan. Jotono sarit kaham. Yarang musical motor ni panda kong thengnai angdor ni takuk onil. Jotono no hai Tifra Engineer Society obni Ilwaji Mumbai or sarit jorani naichotok pandao
जों दिनै रोजाबनानै हिनि फायगासिनो थानि गोबां मा रोजाबनाय दिनै फायजा खाखायो नरक जों बाय लबि दंगानानै आबोचिनि बखाति जों फटोचाव फारिगे हानि हासिनि रोजाबमुं जों गोसोखांगौ हिमलाय थांलायानो आं आसुकक गोबां सालिया सिनि रोजाबमुंनो गोसोखांगौ ट्रेक लानो अबनिसलाय सिगां जियासो दिनै पान्डा लवा जिखा सिनि अ लवा जिनाय रकनि बागै जत नाय दंनाय रकनि थानायान कायसा कयमुं किसा फानगे किसा याफा फ्रम नालायन फारिथ आं ताबो नंनि बसकांगो अबाहाय खरकसा बुखुमनो रिंनानि थाङै दङ खरां गदि बेखे रोजाब फायनायनि बागै वारै माइटुकते खब सालाय मनक जागो वायें खिलिते थां सालाय रोजाब जागो रजं कंसाव तापां कंसिनि जेजेमा खिलिमानि बुफां फांसाव बेदेक देखसिनि आयं माइ खिलिमानि रोजामुं तांसाव ककथाय तांसिनि रोजामुंनि ककथायनो रागिनि बाय खिलिनान बागै फाय दङ नेनि आनि बखाव जागा नाहारि दङ रोजामुंनि बिसिंति हुकुमो मुकुमनो कुसुबति सेनाने साथारि दङ उलबो साथारनाय दाइके बया जतननो आनि बखाति कायसा गबं याफा खरबै नाम संनान बागै कयने यां जतननो मिस साधना रिया आंनि साधना कयने नेनि रोजामुं साथाने प्लिज Pula sekang no, pai manja pai nei, joto takuk bukuk song no, ani khak chang ma hambai te jibai ya pharo, belai na kopal ka hamani, kopal ka hamni bagai tini ni oma hai nai thok, narok ni tong thok jara oma lai man kha, tang satang ni rizal mani jara man kha, belai na tong thok mani ko, belai na tong thok ja. Oke, tang satang ni jeng rizal belai na hini pai kha, tang satang ni rizal mung narok no, knari wanu rizal bu ya pharano narok, lo iri tong di, belai na tong thok kha narok joto ema lai, hambai joto do ke pai di, pula sekang belai na kezam rizal mung tang satang, knalaya no hambai joto no.
Kaya faidi hai hai tabuk titang sha belai no romantic recamong kejang dodo tiluk luk recamong dorok joto ni bagi norok joto ni no sinijak recamong khakayo norok joto o recamong jajak beni hini takuk onil ano koila ni jora o kisanang jora redi logi redi belai no tiluk tang sha recamong joto takuk tei bukuk songni bagi ta thang di do ka tilam sia or samung belai kana meaningful resap mong sini lang mane haduk ni bororo ka tilam sia o ya paribar khai kepal bini man man besai bihi jesen paksa paksa pori tongai or kebang ma borong ni thani mo bujok mong example tong or resap mong belai nang mani meaningful resap khasini bukuk sadana resabai khanari kalamna haduk nije tokeni sini bukuk konthadi jamatia bai sini resam nai kring okra sini nito resam khanalayan desa
ro te dang sha phai ta bu kisa romantic ri chamung ta chung cham laika cha cha ya khna laika belena hambai ni rok jotono nai thak ke rchapung ro logeri oi no rok khnai to mani bagi inke phai di rchapung kisa serai jagai thangsinai tabuk tangsha yang takuk songkoi mabai cha cha yang chai tok nai busu kaham hamya rchapui man aboni ya gulo chung musalai ne tabuk berai no hai teluk luk rchapung kisa juda rchapung rchap di nei borok koi kha ang chai tok nai busu kaham rchapui man ya norok logiri di aboni ya gulo man han ki batruk truk he chung musalai ne norok jotoni no sinijak tangsha belai no teluk luk rchapu
sampai jotono ang kisah cai tokha narok ribis kanggo rejabnani abo to boini kok thabe rejabjak rejamung beleno khna thok rejamung ang bukhawa phan sothoni rejabkha bahai munung ya haipono narok logeri kha beleno tong thokha phaidi ani taidang sa pai thak rejamung sithung kisah musa thok rejamung rejab sinai narok kisah yang phakorobi chubadi o beleno musa thok rejamung oma hai rejamung chini tripura hawo beleno mujango belaino ang mujang jago hani bahai tongo o rejamgo oma hai rejamung rokno chung rejamno nango ang je bandao no thango rejab jago oma hai rejamung rokno boino khnari nani ti sanani inge phaidi norok bokhnani di oma hai rejamung na ang tab norokno rejabai khnari na mujumai tongmani je rejamung Kanchanpurni beri Kanchanpurni phu bo Kanchanpurni beri nyo soi Kanchanpurni Kanchanpurni beri engke ngo jampu hil gana Kanchanpurni beri rongko waisana jampu hil ni komla komon pukor hasak sisi haja abang songjaka oro tini kok thaisa sanana boi thangka sini logeo tini oro je reporter hayaka ba kebang machini TV channel lok phajak tong kokrok ni chini khora borbo live telecast khlai tong jana je mobile khlopan nai tong mano je chini pandano nai tong nai nogo asuk tei norong chini bodol ni bakhakti hambai teoro serang chati apno kariang kebang channel bogoi thangka borokno chini yarang musical bodol ni bakhakti pai flaya hambai chini panda live telecast khai tong bogai thank you je rejamung takho rejab dini koi kha actually omo hai rejamung ga ke kisa tong thok jorawo kisa time pass khaina puro jong haino musajak nai rejamung jong rejabai musalai mani omo hai tang sa rejamung si tokhono gokri takho koi khaba jotono koi nai bobai baksa narok jotobo o rejamung nai enjoy khaina bagi age phaidi narok jotoni bagi musalai na takho ko ni na musalai hlena ang musana yang pang khana gadi oza jabon musana tarang ba bekhana sana ma ba khakla tama ban kan tang sa pai ri do kokri age phaidi jotoni bagi o rejamung Kanchanpurni brisi ai unai
jotono bar samang sugar bemar hambai matangana jotono belage hambai logeri tungan bagai bele hambai jora mage hinai desa kifli malai bine hambai jotono kok sadana asar khana to sab kalang mani bagai mongsa khaimi apano ani sak sala sikla rok sempai ji apa khorok khana na bato phan khai sini di bara sarang kanyo suta ora tonte chasa sala ka hammo gongkai busuk sem khana soi bai thangbo jotono naitho aka sidra se nugia di bara sang ka se naitho am bagenyo hangna bo ato nango pengisana bo wasung nango tolawo pianjao sakawori sung podro bahai mana khai boko obokong thang tong maya bo belai sini tei ke sekok mujumano saya le sanesi opongui tongo nini songmani bayo nengya sanesi tikang ma hambo nachote silmani tinyo mobile call receive khaya sanasi khatong thok tongo ani dangling khaimani konlo jefrus logini boro hamjakmani phang thang tong family panong thang tong walai bolai bkhna sisilai phang bolai khorok chase call khage bkha tong thok thang abo koboi paling ke tabo oba hai khorok cha takhong nang rasa phayan bagai ringanan khorang ketei tui phayan bagai rasa pungne bising tei sini hukumu mukumono kusugati sanani sakthari tongo ulobo saktarnai agebo saktari phayo tai ke boya yaran musical bodol nengai sini kokrokni rocking performer kokrok music video no actor sini takok kunal le bagi kise ya ba khoro je bal khai
Thank you so much. Bele hambai. Tini mohai pandao jono jora remani bagi mohai platform remani bagi bele hambai maya furu. Tam sanai jini thajingo bubagrani kok khanawa yangkai bekasi yokjak tabogo. Tam sanai jini bororok khoroksa chubana nango nasikna nango sago oje jini baksa igu tei botongo je ango mohai jini borok jara kering tongnai jara para amchai rogo tongnai para bising rogo hapkachi sijago ang boagi town bisingo tongnai ba saimaya je jini borok busuk jungjalo kelai tong but town tongui je tongnai rok borok to belai se kaham jaga tongo but kisa anggota program rok hayo ba jini concert para rogo ngo kami amchai rogo thangang ke borok tui khokma nungoi bongni mamui songma rok ni bagai tui rok khongma rok nungoi amsuk jaga jaya abo jeng belai se kaham jaga tongo jeng belai se kepal kahamani saimano but jini borok asuk haste bising rogo tongo tam sanai omo sabaya je nuknai bose siwo baksa jara nuknai do tongna jara town jarai tabuni jara do baksa town no tongnai English medium ba kaham school rogo pori tongnai borok to baksa siana jeng abo no furungna nango jini borok bomo hayo klai tong abang bisi sana thanglia jini bubagra to saik langkha omusung chong moidon narana nango haisi thank you everyone chutrano hambai bele sini takut konal sing apa nang sing sini sing resamung kesang do da khanam nai kisah bahar lanya jat bahar na jat da kon ke jora sini nai tong nai sini sar song lo borok jenor soiman abang soinya hai matong 파지 지금 카나라야는 저라저라 기사 바하르 장가자 저라저라 기사 버카원 나가자 페랑 공가자도 무슨 카나와는 신이다 아버야 카나라야 파지 그이 takut konalu heneng to selabo kaham resangna bo kaham bini khosa jamdar sense washa wanal boya bom to khai sini khaja paji kai sin nasingjak Mr. Rock, toh bersama kenal ya. Tangsa Hindi recamung, kedal recamung, kakak yang orang hamjakan ini. Saya yang besok jolate kaham recapan badang, cai toknai, jubi luade alisong. Saya yang besok jolate kaham recapan badang, cai toknai, cesta kainai kaham recapan bagai. Thank you so much.
Thank you so much. Hampai bele ke. Thaiching ko khana mani kok borok khani khana wo. Biang ti jani chirigma khana ka sai malia. But kok borok ra chamung to jeng to kok borok ba si sini jeng ma ba. Chini mother language no chung pogi me ya. Kok borok ra chamung to ung nai do. Thaija thani bising te Hindi ro bor chabai de jago. Ke चाहे तो तुम्हें प्लीज ना कर दी ओकरा चक्रा रखनो तम सनाई मने आनी मम्मी माँ बाबा नि समान रखनो बेले बेले हम भाई माया परो नाई तो मनी बगे खानाई तो मनी बगे इनके जरा आनी ओकरा चक्रा परो आनो तम सनाई आंख खोलो मुंगिया परो ते आनी सब चले रखनो ची भाई माया परो असा नाई तो तक नाई तो मनी बगे बेले हम भाई tabuk je racamong racama thak tango amo chini durga puja ni sikang release mani ani racamong khakai no hamjaga na henei musata racamong
you so much. Thank you. Abani last bercamung, tapi betul puji artis tabung no Faidrom Borobo, okay. Borong nobo, ano jebu bener ano tai cini bayi, sadar ano jebu bener entertain. Kayak nai ya fakir kai batang tok jaka. Borong nobo, borong jefro stage of hine borong nobo mau hekeno lam shobdi, mau hekeno tong tok dudi. Amsung nayo cendong mithani. Abani last dong, jara ugluk rogot to shikla nohuri tongwan. Dara songotong na muna songotong na ansak chalai do narok musanang ke arano jaga to mina narok musai mona ba ya fakharo bimano inke omani last song an koina joto no request khaina mo chongo joto pal khain je khainam to thank you aje rechamong ngo kha imang 3 movie ni rechamong or rechamong go chini Mr. Abhishek Deparma tai Tanusri Tripura borok kani nora jagani movie ni actress engke kha khayon rak janta ham jagan hani ora chamung no amusa to tak chamung ba awon bagi thank you
bele bele hambai jotono no asuk nai to khai nai tong mani bagai khanai tong mani bagai thank you ya parokia se khoro na janta phaji ayang go shikla khorok sana mo samano ho homane rabar bakan hopur wasan pia bola wasik za kafra bahke sepra go komia mo sama keren tai khorok sanga bola mo sauga beri boro ro utulam mai bor silu kiri ja kharma kharo bebang nai thok khai pon bo mo samane phajing ke tabuk khai sing samgo thanglayan anole lik somoni bazar thangpuru seko borwaza thitu seko borwaza thiya hanai o corona virus manga gari thitu awa hin masara re samjagi mala yang kai agi ni jorawo kok thai bai choli mani no khomo hase khapo kai pani ga tabo oba hai khorok sar sapnai krendang ringana nong buskango resam ni bisingtei sini kokbrok hukumu kok hanya kusugo tisanan bagi saktari dongnai tabo bo saktari dongo ulo bo saktarnai tai ke boya nini ani khasuksa khorsa kogor ni resap kreng yarang musical bodol nengai jotono hanya hai apa khorobai lam saman bagi angkha bo koi koinai hai dongo nong buskango taku manik oh kenapa abang kok satu lagi saya silai bumi tangga Fadi wasya bahan yang memayung ia berisi ia sekas lagi kamu tahu apa hai kamu tahu bos kanggo korang saya kok berang bersama kerengze naik thokti Miss Romi Murasing bisa ya bakro wajibin balik please Han
jatana puilano jatana thani hamjang maya faru tai tini je asuk nangkung mane pandawa chunaringi narok bai kisang malai na jara khai rekha tai narok na tong thong na jara khai rekha ma mabi belai hambai tamning ke tini ni je panda songsanai rong ke to belai ke pora guru engineer sering ke to belai ke damnai lekha pora mar keno bokro ka habjak rok manu hai deba angke kis kiro nong buska ka phaida ni tamne ka angke por na angke kas kharo amone bagai narok asuk ke pori mani bising pano chini re chamung musamung na hamjagai tongma bagai chini re chamung musamung na chajagai tongma bagai khanai tongma bagai belai ka hambai narok tebu kuchuga kadi narok tongai narang ni damnai je samung na narok khai tongmani abona tebu chini tibra sabukung bara rong no kuthum duine narok haike narok bai baksa gurung ongthon ama haike samung khalai gan ke tebo janai ama haike no samung tangai tangdi tai chuno kajar narok hamjagai ringi tangdi narok bai malai na jara khai deni inge ang sai sungke rejam dia tai damanik no ring sinai sini belai ke khorang ketai belai ke khorang kaham belai ke romantic rejam na kere sini khasuk cha narok ni khasuk cha jatanu pal ke yapo khorobai langse ni sini takuk manik no पुइलानो चिनी पांदा संचानाय चिनी ट्राभेल इंजीनियर सोसाइटी नि आदर्शन बेलेगना हमबाय बेलिश दिनै बेलेग साक्षातना कपाल गावन छुगु ताने माने महाय इंजीनियर नि फर्स्ट टाइम दिनै आं मनजागु अबगै साक्षातना बेलेगना खाबो दंथका फेबा खोनामाने दिबर किसा बरबा खानै आं दिबर तो फाइनलिया tabo khaibun nor jen tongnai norno belakin lam shogu thank you so much sini panda pai shak jor nai tangem tini ni panda beba ka bundor nei bagasi damani kaham ke de sabai khana de ni nok ka dal tang pro robai chini aro ne khorasa khorok sa takuk na chuba no engineers ron ke to damani na chuba na bele ke nok rok tang thini chini engineer of to chuno sudo anashmiya sini all chibran boro chubai dong abangai norno salary noro khai boro tongon bagi noroni bagai waisya norok saksang ni bagai yaba khorok na lagi de palke atho kasamu amingo khona 사이송 상대게 못사 어나 어금의 탕가시 가방 가서라 가는 chico
brother norok kecara tongnai belagino kaham moshaka angkoi dai please norok te sebutkan phage chinte phan mana na Kasaro simi ya, yang kan nong helmet thui mas sama nos nong ya. kobui no Engkai. Kok man khe norok te bo gana phedi chinte bo tong thongnai engkai ada ai dai dang sa de chamu norok jota ni bagai engkai ada chamu ngobo kakai norok tong thong sa dai kisale bisma kola na ni ne nam hin damari nong koli de man no bisma ang to sorong thaya borok sugring ya ta bagang laju damari ni bisma engkai rot da sa khai karapa koli simaya ang tabu chapnai chinero atujak chini sir the madam thon bagai tanghe or chapmung kaja jak borong bagi bisi mucago abagai nong ni bagai ang chapnai khnai nai di kha kaudar khana kana kaje borok ke khnai ma lagi ba kaja borok khnai mano abo jara hapjak tamai अब खाना के काई जंगल में जंगल फंदा मालिक शो और जब खाना के sijan dori tamala kalben tabo ओके ये चौथन बागे और जब hello one of the most my favorite song or chapmung
sam selarok musai kuno ka bong bagi hana hai ang ya bu khorom nai na musa sa ya bu khorom ni bal ke belai hambai ani mokol khai or ja chuk tongnai norok khorok bana bishnogo laite toma monai norok no belai kina hambai brother norok belai kina o rechamung ne habar machangai tano abagai belai belai hambai tai yang musnai joto tai nai tongnai tako buksung belai hambai oro chini sar som tong non geda norok bulu ha chogi dukena ang ani bai tha rechamung da mani bai da mani khito tong ra khnai ang rechamai nokor chenai te bu rechamai kurung tong kho musamung tong kho chini folk musamani chini siri chini musamung abro go nai thani ka ani bai tha da mani bai rechamani nong kisi sa bisma kol rei klang thang se thaisin simi to asak nai thok ke musai phunok ka tak tai tang sa musa to rechamai cholo nono ya huyale dosh magela nono ya huyale fish thangai kha nono ya huyale dosh magela nono ya huyale fish thangai kha obuka ayo mayo
जुतो साक्सरानी तापक बुको कानी मारे किचिङ जतो न खाने हमसँग हानि हाय या फिरो तै खाइ तम तै खाइ ओके आं ताबो ओके हानि हाय ल मलाई खाया आं ताबो रिंनाय चिनि बेलायकिनो खरा दै नरनो खानारि थाका तय आं बनो बेलायक रेसपेक्ट खायो तांगाय मले चिरा इसिबां बनि जमर खाय फिमेनि अबगै हायनो हाय ते ओइसा न चोबा माय कोइने प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज मिस साधनारिया प्लीज ते ओइसा बिनबाय याबा हेलो आं तो नोखा चिनि मसना करिन रok चिनि ब्रादार्स ऑफ बेलायकिनो मसाका तामगाय ताबो उर्चा ममबो नरो बमा हाके मसना नागेना तांगे माने नरो गासकने रंगो रिचामंने जेकुन स्टेप फॉर्म नरो मानो अबगाय हायना हाय उर्चामं नरो जतन बागै मानखाय उर्चामं किसान नरो बिशमा कलिमान हम्बाय जतन तेवे समालाय थिका मने अबसरनि केताल उर्चामं बाक्सनर यूट्यूब नो खाना Thank you, sir.
you. Love you all. Hambai jotono belaiki. Belai hamai bai. No. Takuk manik do belaiki na hambai. Tai Hai kia tunai. bisi deglia. Hai no hai tai khoroksa. Chini belai kena tabung ni upcoming singer bo. Ketal hai pun puni gan odorok khana kana. Ngon sugo odorok khana jak nong nanai. Baksa khana ya tini khana nadi. Ke jotor please bono kisha. Tong thona bagai bini khana srana bagai. Lamsuti Miss Urvoshi Tripura please. Regenak jakanter bekhane khopter nai thopani anete resha sorter nai thopani anete regenak jakanter
हामबाय Machini last fight hai recap bong hai na hai babai aboni ya glob belai kino chini tipra hastini musakra no dongko norong no belai enjoy khai nai abagai nai tamni pai thang ni jam musam ab belai kina interesting tai tong thok nai abo simiyako je tini panda songsanai cholo cholo Sini sar ne kok na nai febal sar kisan asing di abo jing last khai re sine kenagari je tini panda songsanai singsim dar samnaba je tini panda songsanai sini sarbo khoroksa samnai jongwa onar sabro oh ang bogat taike boya sini sar executive engineer sar gotom dia oh nor bangbat sabnai sini request come on sabnai mar sapnai singsim dar samnai boni khupti ben tabok sa jara sini nan nai kha sing tabok wasa asu bunya ya sar ni sam mo pai okay sir Microphone. Hello. I said, no, Kaisa Kok, please. Hey, don't go out. Hello. Bishinga Paisa. Why are you going out here? I said, no, Kaisa Kok Sana Musumodo. Nokboy Kaisa graduate manano. Nokboy Kaisa matriculate manano. Nokboy Kaisa master degree manano. But one thing, you'll never get in every house. Apa saya deman tamo? Can anybody guess? A musician. Please give them a big round of applause. Nokboy kaisa guitarist maya. Nokboy kaisa toplatan maya. Nokboy kaisa manik hai takuk maya. Nokboy kaisa bukuk. Urbusi tipra hai maya. Nokboy kaisa onil debroma hai maya. Nokboy kaisa. What is that sadhana gone? Sadhana hai singer maya. So it is so important. Tini dino me kabama engineer bano. Maya diba? Sakrile maya I don't know whatever. But tini o artist rakno ang bedai ke bukhabai borna hamjago. thank you sir And oh ani buskam dongnai manik no he don't know me. Tini is the first time malayu. But he doesn't know bos haimea ang boda busuk ke Facebook ko follow thayo. Bos haimea ang boda busuk YouTube ko follow thayo. sama gisa sa khai na usang tang mole asik okra boro asik chakra asik khorok sa kotor boro gana hamjago thank you so much Thank you. So tini oro noros haimea khana engineer is not only the profession. Engineering is not only the profession. No side demands haimea. Born a biscuit khorok engineer to noros side demand. Hello? But he took that as profession. You know who is that? Let me introduce. My beloved brother, Avi. I'm gonna Saka, why you are taking this as a profession? Sir, music to asuke hamsago. Tomaya. Abo na matan sinay, abo pa naman jibanong sinay, ganun chaktimak angkale. Hey, nu chaktimak angkale tamo kanya. Will you play the guitar or will you still continue as an employee like us? Ang musician rin siya sa mga. Wow, please! This is called the love of music, my dear. Okay, Gaurav, I do not know. I know him. This guy, he's from Dumachara, if I'm not mistaken. Project Tripura from Dumachara, and please. Hemanta Debroma from Jirania. Yes, please. Pritam Debroma from Agartala. Emmanuel Kole from Ompi, and my beloved brother, none other than my bass guitarist, my favorite brother, you know. Birojit Debroma. Thank you. Acha, why did I, took the microphone to each and every one of them? They need promotion. They need recognition. Yes or no? Yes or no? And no, hello, Chini, Cashier, Utpal, Saka,
Hey, Dagotomar Sabnai, hey, she. Actually, I'm not a good singer, bhai. I'm a bathroom singer. Neristo Tompuru, I'm kaisa band, English band, Tomani. I used to be the back vocalist, not the front vocalist. Get no, I'm not abu. Or something is, I'll just sing one song. Ready? Nini, abu ya kok or something. Orang sak ni toksa. Hello. Kamu kau na ano? Orang sak. What? Gio. Hey, please help me. Scale by one. First line. Orang sani, oh. Thank you. We are not expert in music, man. We are not expert in gods. But I'm not tangka ke help nango. Is it not? Jungur sab tangka mo pero help nango. Okay, orang sak ni toksa. Orang sak ni toksa. Wah, sar. Orang sak ni toksa. Orang sak ni toksa.
How was it, man? Okay. Kaisa? Or the bus or something like you, because these people are too good and. Okay, Juvin version, one very sad song. Is Dil Ka Dariya. You like it? Or 3 Idiots? Which one? 3 Idiots. Okay, fine. This is all for the engineers. Okay. Oh, lyrics mukos dokri kisa utuna nanglai. Please give me that time. Sini samne baik kisa ya bakro banja bado. Asal tuh sini teman selai. Oh my God. Oh, I knew a very kazam kaisa songbook. Jefru jaramano kisa kisa suyu. Abunu pore desa kuno upgrade book lagi ya. Abu kaisa gan biang thang kata bu burtup nani. Oh my God. Not like them. Borok lek kursa prangke belabak nomor ni moito tonggo. I don't know how you. Why you asuk gan dok moito mata? Huh? Huh? Please. oh. As sebagai kolom desa ada saka. Sini saka. Oh. Yes. Keep the music on. Keep the music on. Okay. Monday I'm too worried. I'm so sorry. Yeah. Anyway. Sini sarwa lagi. College logo puri dapur kangsa khorsa sing nebagi ja. Okay. Kakawiri kena tak koni kan ni kampung kakak. Okay. Ayah. Sukses entertain kalau lagi mana. Thank you. Jadi kena ada kampung kakak nasi ni sah. Amat tindu kon agak kamu. Ambai. Acha, this song is specially for the engineers. Sari umr hum mar ki jidi. Okay?
एक पल तो अब हमें जीने दो जों बुसुक के हार्ड वर्क लायो बुसुक के स्पेशली जरा जल जीवन मिशन तो नहीं रख एनीबॉडी हियर जल जीवन मिशन प्लीज गेट अप His name is Srishti Hari Jamatia, my very dearest brother and my friend. Ani Kumathato. Okay. Sari umr bar bar jiye ek pal to ab hame उम्र भर बर बर जिए एक पल तो अब हमें जीने दो ला 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 give me some sunshine give me some rain give me another chance so I grow up once again जगह तो खुद पापा ने सिखाया 99% मार्क्स लाओगे तो घरी वरना हेलो क्या है झरी लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला concentrated S2S पढ़ने पूरा बचपन चला था साला तो गया जवानी भी गई एक पल तो अब हमें जीने दो बचपन तो गया जवानी भी गई एक पल तो अब हमें जीने दो ला 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 Thank you. This is dedicated to all the engineers. Humble. Okay. Next to the host. Belai hambai, wat sepi tunggu asik manglak nih. Sini selai setai lama. Mai pang ham tani, kulbang hama bak kulbang tamu nih dusi. Bumarun tadi sajak rumah bas sajak tamu nih dusi. Sini bororong nunggu. Pajing ke belai, dari waisa sini sardi bagai pal kai balle setali akli. Pajing kai tamu nih on jorabo. Jer musamung baising sini jagi tongani. Jer musamung sini samung humung ba belai gedal jak, belai musang jak. Om musamung ba jeng national international level jeng sobi dongo. Obahai musamung jeng nanya ni nango. Jeng ha noka tongsak om hai samung om jeng om musamung khati tongnan nango. Abuni bagai joto om musamung naithanan bagai ani bakati ekasya. Humble request tong nai jetono khabang ni phasing ti koimong abo phading kai sintabang ni objeche bon nai sini folk mosamong obahai mosamong nai lebang bumani o lebang bumani khana kangkai lebang baklai ma phai jeng o kathi tok mani korang khana kai mosana ne bagai phai tongo
sini State Academy of Tribal Culture ni mosanai kereng tai kereng song phanya ke bong ni bagai jonto waisa pal thek siapa khorobui bong na lam sakana please
masalahnya hati jatuh song lebang ramai masalahnya hati ya baca lebang bang lebang dari betanya 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 oh baikoto oh baciko oh baikoto oh baciko lebang ramai masalah nai hati jatuh sang lebang ramai masalah nai hati ya baisa oh baikoto oh baciko oh baikoto oh baciko lebang ramai masalah nai hati jatuh sang lebang ramai masalah nai hati ya baisa
फाइदे सिनी जोतो यारं म्यूजिकल बदलनि म्यूजिशियन नंनां रिंहरनाय नंनि जागावा सफैनाय बागै सिनी फाइदे फाइथाक जितिनि all रोजाबमुं सानजाजरनि हुकुमनि पान्डा अबनो फाइथाक रोजाबमुंनाय हायनोहाय दांसाव फाइ दङ जोंनो फाइथाकनि रोजाबमुं रोजाबै दंथंजान बागै दाइल कल रनानै बागै बिसिमा किसा कल रनानै बागै फाइदे हायनोहाय आं रिंहरनाय दांसा फाइनानै बागै मिस साधनारि आंनो बिन बागै तेसिया फाखराव लाइन फाइदे थ प्लिज Hello, Chief. Hello. Jodoh hai no hai belai ke ham bai. Tewisa kepal ka ham bai. Norok bai no hai malai tika. Belai no tong thuka norok ni tini nai thok thok pandawo. Kisah jora man mani bagai. Inge phai di norok ni no korang sa takuk okra. Bai koi jakoni takuk ni bumung Gautam riang. Borong gedang takuk rezam teh tang sapai thago musa thok thok kisah rezam teh ini koi ma bai. Teh sa hai no hai malai tika. Inge phai di norok jotoni bagai hai no hai teh tang sapai thak rezamu. Pai thak jero ba kisah musa rai pailen.
ke hambai joto da kota suno naito ke musai logeri man bagai chini panda orno muthak jakha orno paika joto no belai ke hambai joto kam ruk tomoi joto no hor ka hambai joto no गालूंगा तो गा भी नहीं पाऊंगा शायद कब बार गाऊं या हिंदी कब बार तो मुझे नहीं आता ही नहीं और इधर आ गया तो एक पुराना कैल साइकिल का एक नजर तो सुनना चाहिए एक्चुअली আমরা দুই ভাই স্বপন আর আমি গোপন দুজনে মিলে ও দুষ্টমিটা করি হ্যাঁ ওই যে সচিন কোতের গানটা আছে না आपकी कशिश না, আমি ওই গানটা গাই ও সচিন কোতে গানা বর্ণে গন্ধে ছন্দে গীতিতে এই গানটা জানা আছে আপনার আমি তো জানি প্রত্যেক মিউজিক সচিন কোতের গানটা খুব ভালো করে জানি ঠিক না आपकी कशिश উনি ঠিক আছে যদি আমাদের না মিউজিক ডাইরেক্টর যদি আমাকে সহযোগিতা করেন Hatini jotoni slai mula jakisake wholesale aloma tokmani kaisano nikuma hambai group Bojongnagar Industry Food Park Aroman thogo Chandramukhi alote judi alono khoboi dalbidar beremi alono kari moman thogo piaste rusum tongo home delivery ni shepsap hake faidini ni phalnok ni joto nangmani manekhani manani bagai hambai group ni wholesale phalnogo Nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Kokduk Nimari 6009082359 WhatsApp number 6009082359 Naitukmung Reference Airport PS GD Entry Number 15 Date 4/12/2021 Ganani o mangpli ingkha Gurujit Singh Constable GD ni mangpli Bupani mung Jaspal Singh Tongthai Dariyal PS Ramgarh Hankor Shamba Jammu Kashmir PIN 181141 Shukango Airport Hanani Bishingo Khobjaknai Shalbagan 133 Battalions BSF Kemo Posting Tongmani Chukmani 171 cm Nukmari Shakasak Shinimari Bohokni Yagra Tei Phikungni Gazara Shobe Koksha Tongo Naithangnai 4 December 2021 Shalmari wo Phungni Damba Tei Shoti Brichiba Jorawa Kebano Mungsha Shayawoi PT Parade wo Shogoya Tongmani Phiaba Tabsak Jora Kifili Shokpailia o Constable Shakawa Sajakmani o Borokno Tiyei Kebo Mungsajak Shaimanai Tongkhe Tolani Nikoma wo Krungnani Bagai Koimung Narakjago SP West Tripura 0381-232-3586 City Control 0381-232-5784 EBA 100 Airport PS 0381-234-2258 Shaklainai Superintendent of Police Shalthang Tripura জুহি এতক্ষণে সময় হলো তুই একটু বদলাসনি বদলাবো কেন আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই জুলিমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও ওসব হবে কোন আমার লাগেজটা তুই চল না চল
কতদিন পরে এসেছিস মনে আছে? সই, এই সই, এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। ওই দেখে দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ। বাহ কি সুন্দর, এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্স। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। এই ছবিটি পলাতক আসামি শ্রী বুলন মালাকার ওরফে মানের, বাবা মৃত বলাই মালাকার, গ্রাম পশ্চিম গোকুলনগর, থানা ফটিকরায়, ঊনকোটি, ত্রিপুরা। গত 27/10/2021 তারিখে ছেলেটির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের 366 ধারা অনুযায়ী কুমারঘাট থানাতে একটি মামলা রুজু করা হয়। ছেলেটির বর্ণনা, বয়স 22 বছর, উচ্চতা 5 ফুট 5 ইঞ্চি, গায়ের রং শ্যামলা, মুখমণ্ডল লম্বাকৃতি, পরনে জিন্স প্যান্ট এবং শার্ট। এই ছেলেটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। এই ছবিটি চন্দনা দেববর্মার, পিতা শ্রী লালমোহন দেববর্মা, বাড়ি সাধুপাড়া, গঙ্গানগর, থানা ফটিকরায়, ঊনকোটি, ত্রিপুরা। গত 22/11/2021 তারিখে এই মেয়েটি বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি। এই মেয়েটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। যোগাযোগের ঠিকানা: এসপি ঊনকোটি কৈলাসহর, ফোন নম্বর 03824222392, এসডিপিও কুমারঘাট, ফোন নম্বর 03824261288, ওসি ফটিকরায়, ফোন নম্বর 03824261588। अरे केबल वाले चाचू! अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल, जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना, जल्दी। आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं। पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना? अरे फैमिली फोटोग्राफ है, इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। GTPL, कनेक्शन दिल से। Hatini jotoni slai mula jakisake wholesale aloma tokmani kaisano nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Aroman thogo Chandramukhi alote judi alono khoboi dalbidar beremi alono karibo man thogo piaste rusum tongo home delivery ni shepsa age faidini ni falnok ni joto nangmani manekhani manani bagai Hambai Group ni wholesale falnogo Nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Kokduk Nimari 6009082359 WhatsApp number 6009082359 Naituk Mong Reference Airport PS GD entry number 15 date 4/12/2021 Gana ni Omangpli Inkha Gurujit Singh Constable GD ni Mangpli Bupani Mung Jaspal Singh Tongthai Dariyal PS Ramgarh Hankor Shamba Jammu Kashmir PIN 181141 Shukango Airport Hanani Bishingo Khobjaknai Shalbagan 133 Battalions BSF Kemo posting Tongmani Chukmani 171 cm, Nukmari Shakasak, Shinimari, Bohokni Yagra, Tei Pikungni Kazara Shobe Kokshatongo. Naithangnai 4 December 2021, Shalmariwo Pungni Damba, Te Shoti Brichiba, Jorawa Kebano Mungsha Shayawoi,
পিটি প্যারেড ও সগয়া তংমানি ফিয়াবা তাবসক জরা কিফিলি সপাইলিয়া ও কনস্টেবল সাকাও সাজাকমানি ও বরকনো তিयै কেবো মুংসাজক সাইমানাय tongkhe tolani nikomao krungnani bagui koimung narokjago SP West Tripura 038123235586 City Control 0381232578 एबा 100 Airport PS 038123422258 Shaklainai Superintendent of Police Shalthang Tripura জুহি এতক্ষণে সময় হলো তুই একটু বদলাসনি বদলাবো কেন আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই জুলিমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও ওসব হবে কোন এই আমার লাগেজটা তুই চল না চল কতদিন পরে এসছিস মনে আছে সই এই সই এই দেখ আমার প্রথম প্রেম তুই দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে মানে এই দেখ বাহ কি সুন্দর এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন এই ছবিটি পলাতক আসামি শ্রী বুলন মালাকার ওরফে মানের বাবা মৃত বলাই মালাকার গ্রাম পশ্চিম গোকুলনগর থানা ফটিকরায় অনুকূটি ত্রিপুরা গত 27/10/2021 তারিখে ছেলেটির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের 366 ধারা অনুযায়ী কুমারঘাট থানাতে একটি মামলা রুজু করা হয়। ছেলেটির বর্ণনা বয়স 22 বছর, উচ্চতা 5 ফুট 5 ইঞ্চি, গায়ের রং শ্যামলা, মুখমণ্ডল লম্বাকৃতি, পরনে জিন্স প্যান্ট এবং শার্ট। এই ছেলেটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। এই ছবিটি চন্দনা দেববর্মার পিতা শ্রী লালমোহন দেববর্মা, বাড়ি সাধুপাড়া গঙ্গানগর, থানা ফটিকরায়, অনুকূটি ত্রিপুরা। গত 22/11/2021 তারিখে এই মেয়েটি বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি। এই মেয়েটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। যোগাযোগের ঠিকানা এসপি অনুকূটি কৈলাসহর, ফোন নম্বর 0384222392, এসডিপিও কুমারঘাট, ফোন নম্বর 0384261288, ওসি ফটিকরায়, ফোন নম্বর 038242615888। अरे केबल वाले चाचू, अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल, जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना जल्दी। आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं। पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना? अरे फैमिली फोटोग्राफ है इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। GTPL, कनेक्शन दिल से। Hatini jotoni slai mula jakisake wholesale aloma tokmani kaisano nikoma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Aroman thogo Chandramukhi alote judi alono khoboi dalbidar beremi alono kari moman thogo piaste rusum tongo home delivery ni shepsap hake faidini ni falnok ni joto nangmani mane khani manani bagai Hambai Group ni wholesale falnogo
Nikuma Hambai Group Bojongnogar Industry Food Park Kokduk Nimari 6009082359 WhatsApp number 6009082359 Naitukmung Reference Airport PS GD Entry number 15 Date 4/12/2021 Ganani o mangpli ingkha Gurujit Singh Constable GD ni mangpli Bupani mung Jaspal Singh Tongthai Dariyal PS Ramgarh Hankor Shamba Jammu Kashmir PIN 181141 Shukango Airport Hanani Bishingo Khobjaknai Shalbagan 133 Battalions BSF Kemo posting tongmani Chukmani 171 cm Nukmari Shakasak Shinimari Bohokni Yagra Tei Phikungni Gazara Shobe Koksha Tongo Naithangnai 4 December 2021 Shalmariwo Phungni Damba Tei Shoti Brichiba Jorawa Kebano Mungsa Shayawoi PT Peredwo Shogoya Tongmani Phiaba Tabsak Jora Kifili Shokpailia o Constable Shakawa Sajakmani o Borokno Tiyei Kebo Mungsasuk Shaimanai Tongkhe Tolani Nikoma Krungnani Bagai Koimungna Ragzago SP West Tripura 0381-232-3586 City Control 0381-232-5784 EBA 100 Airport PS 0381-234-2258 Shaklainai Superintendent of Police Shaltang Tripura জুহি এতক্ষণে সময় হলো তুই একটু বদলাসনি বদলাবো কেন আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই জুইমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও ওসব হবে কই এই আমার লাগেজটা তুই চল না চল কতদিন পরে এসছিস মনে আছে সই এই সই এই দেখ আমার প্রথম প্রেম তুই দেখে দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে মানে এই দেখ বাহ কি সুন্দর এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন এই ছবিটি পলাতক আসামি শ্রী বুলন মালাকার ওরফে মানের বাবা মৃত বলাই মালাকার গ্রাম পশ্চিম গোকুলনগর থানা ফটিকরায় ঊনকোটি ত্রিপুরা গত 27/10/2021 তারিখে ছেলেটির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের 366 এ ধারা অনুযায়ী কুমারঘাট থানাতে একটি মামলা রুজু করা হয়। ছেলেটির বর্ণনা বয়স 22 বছর, উচ্চতা 5 ফুট 5 ইঞ্চি, গায়ের রং শ্যামলা, মুখমণ্ডল লম্বাকৃতি, পরনে জিন্স প্যান্ট এবং শার্ট। এই ছেলেটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। এই ছবিটি চন্দনা দেববর্মার, পিতা শ্রী লালমোহন দেববর্মা, বাড়ি সাধুপাড়া গঙ্গানগর, থানা ফটিকরায়, ঊনকোটি ত্রিপুরা। গত 22/11/2021 তারিখে এই মেয়েটি বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি। এই মেয়েটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। যোগাযোগের ঠিকানা এসপি ঊনকোটি কৈলাসহর, ফোন নম্বর 0384222392, এসডিপিও কুমারঘাট, ফোন নম্বর 0384261288, ওসি ফটিকরায়, ফোন নম্বর 038242615888। अरे केबल वाले चाचू, अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल, जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना जल्दी। आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं। पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना? अरे फैमिली फोटोग्राफ है, इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश।
कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। GTPL, कनेक्शन दिल से। Hatini jotoni slai mula jakisake wholesale aloma tokmani kaisano nikoma hambai group Bojongnagar Industry Food Park. Aroman thogo Chandramukhi alote judi alono khoboi dalbidar beremi alo. Alono karibo man thogo piaste rushum. Tongo home delivery ni shepsap. Hake faidini ni falnok ni joto nangmani mane khani mana ni bagai hambai group ni wholesale falnogo. Nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Kokduk Nimari 6009082359 WhatsApp number 6009082359. Naituk Mong Reference Airport PS GD entry number 15 date 4/12/2021 Gana ni Omangpli Inkha Gurujit Singh Constable GD ni Mangpli Bupani Mung Jaspal Singh Tongthai Dariyal PS Ramgarh Hankor Shamba Jammu Kashmir PIN 181141 Shukango Airport Hanani Bishingo Khobjaknai Shalbagan 133 Battalions BSF Kemo posting Tongmani Chukmani 171 cm, Nukmari Shakasak, Shinimari, Bohokni Yagra, Tei Pikung Nikazara Shobe Kokshatongo. Naithangna 4 December 2021, Shalmariwa Pungni Damba, Te Shoti Bridgeiba, Jorawa Kebano Mungsha Shayawoi, PT Predwo Shogia Tongmani, Piaba Tabsak Jora Kifili Shokailia or Constable. Shaka was Hazakmani or Boraknoti, Kebo Mungsazak Shaimanai Tongke. Tolani Nikoma Krunani Bagi Koimunaragzago. SP West Tripura 0381-232-3586. City Control 0381-232-5784 EBA 100. Airport PS 0381-234-2258. Shaklainai Superintendent of Police Shalthang Tripura. এতক্ষণে সময় হলো তুই একটু বদলাসনি। বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুইমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কই? আমার লাগেজটা। তুই চল না চল। কতদিন পরে এসেছিস মনে আছে? সই এই সই এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। তুই দেখে দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ। বাহ কি সুন্দর। এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সে। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। এই ছবিটি পলাতক আসামি শ্রী বুলন মালাকার ওরফে মানের বাবা মৃত বলাই মালাকার, গ্রাম পশ্চিম গোকুলনগর, থানা ফটিকরায়, ঊনকোটি, ত্রিপুরা। গত 27/10/2021 তারিখে ছেলেটির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের 366 ধারা অনুযায়ী কুমারঘাট থানাতে একটি মামলা রুজু করা হয়। ছেলেটির বর্ণনা, বয়স 22 বছর, উচ্চতা 5 ফুট 5 ইঞ্চি, গায়ের রং শ্যামলা,
মুখমণ্ডল লম্বাকৃতি, পরনে জিন্স প্যান্ট এবং শার্ট। এই ছেলেটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। এই ছবিটি চন্দনা দেববর্মার, পিতা শ্রী লালমোহন দেববর্মা, বাড়ি সাধুপাড়া, গঙ্গানগর, থানা ফটিকরায়, ঊনকোটি, ত্রিপুরা। গত 22/11/2021 তারিখে এই মেয়েটি বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি। এই মেয়েটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। যোগাযোগের ঠিকানা: এসপি ঊনকোটি কৈলাসহর, ফোন নম্বর 03824222392, এসডিপিও কুমারঘাট, ফোন নম্বর 03824261288, ওসি ফটিকরায়, ফোন নম্বর 03824261588। अरे केबल वाले चाचू, अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल, जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना जल्दी। आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं। पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना? अरे फैमिली फोटोग्राफ है इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। GTPL, कनेक्शन दिल से। Hatini jotoni slai mula jakisake wholesale aloma tokmani kaisano nikuma Hambai Group, Bojongnagar Industry Food Park. Aroman thogo Chandramukhi alote judi alono khoboi dalbidar bereni alono karibo man thogo piaste rusum tongo home delivery ni shepsap hake faidini ni falnok ni joto nangmani manekhani manani bagai Hambai Group ni wholesale falnogo. Nikuma Hambai Group, Bojongnagar Industry Food Park, Kokduk Nimari 6009082359, WhatsApp number 6009082359. Naituk Mong Reference Airport PS GD entry number 15 date 4/12/2021 Ganani o mangpli ingkha Gurujit Singh Constable GD ni mangpli Bupani mung Jaspal Singh Tongthai Dariyal PS Ramgarh Hankor Shamba Jammu Kashmir PIN 181141 Shukango Airport Hanani Bishingo Khobjaknai Shalbagan 133 Battalions BSF kemo posting tongmani Chukmani 171 cm, Nukmari Shakasak, Shinimari, Bohokni Yagra, Tei Pikungni Kazara Shobe Koksha Tongo. Naithangne 4 December 2021, Shalmariwo Pungni Damba, Te Shoti Bridgeba, Jorawa Kebano Mungsha Shayawoi, PT Peretwo Shogoya Tongmani, Piaba Tabsak Jora Kifili Shokailia or Constable. Shaka was Hazakmani or Boraknoti, Kebo Mungsasuk Shaimanai Tongke. Tolani Nikoma Krunani Bagai Koimunaragzago. SP West Tripura 0381-232-3586. City Control 0381-232-5784 EBA 100. Airport PS 0381-234-2258. Shaklainai Superintendent of Police Shalthang Tripura. জুহি এতক্ষণে সময় হলো
তুই একটু বদলাস বদলাবো কেন আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই জুইমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও ওসব হবে কই আমার লাগেজটা তুই চল না চল কতদিন পরে এসেছিস মনে আছে সই এই সই এই দেখ আমার প্রথম প্রেম তুই দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে মানে এই দেখ বাহ কি সুন্দর এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সে আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন এই ছবিটি পলাতক আসামি শ্রী বুলন মালাকার ওরফে মানের বাবা মৃত বলাই মালাকার, গ্রাম পশ্চিম গোকুলনগর, থানা ফটিকরায়, ঊনকোটি, ত্রিপুরা। গত 27/10/2021 তারিখে ছেলেটির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের 366 এ ধারা অনুযায়ী কুমারঘাট থানাতে একটি মামলা রুজু করা হয়। ছেলেটির বর্ণনা, বয়স 22 বছর, উচ্চতা 5 ফুট 5 ইঞ্চি, গায়ের রং শ্যামলা, মুখমণ্ডল লম্বাকৃতি, পরনে জিন্স প্যান্ট এবং শার্ট। এই ছেলেটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। এই ছবিটি চন্দনা দেববর্মার, পিতা শ্রী লালমোহন দেববর্মা, বাড়ি সাধুপাড়া, গঙ্গানগর, থানা ফটিকরায়, ঊনকোটি, ত্রিপুরা। গত 22/11/2021 তারিখে এই মেয়েটি বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি। এই মেয়েটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। যোগাযোগের ঠিকানা এসপি ঊনকোটি কৈলাসহর, ফোন নম্বর 0384222392, এসডিপিও কুমারঘাট, ফোন নম্বর 0384261288, ওসি ফটিকরায়, ফোন নম্বর 038242615888। अरे केबल वाले चाचू, अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल, जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना जल्दी। आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं। पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना? अरे फैमिली फोटोग्राफ है इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। GTPL, कनेक्शन दिल से। Hatini jotoni slai mula jakisake wholesale aloma tokmani kaisano nikuma Hambai Group, Bojongnagar, Industry Food Park. Aroman thogo Chandramukhi alote judi alono khoboi dalbitar beremi alo. Alono karimo man thogo piaste rusum. Tongo home delivery ni shepsap. Hake faidini ni falnok ni joto nangmani manekhani manani bagai Hambai Group ni wholesale falnogo. Nikuma Hambai Group, Bojongnagar Industry Food Park, Kokduk Nimari 6009082359, WhatsApp number 6009082359. Naituk Mong Reference Airport PS GD entry number 15 date 4/12/2021 Gana ni Omangpli Inkha Gurujit Singh Constable GD ni Mangpli Bupani Mung Jaspal Singh Tongthai Dariyal PS Ramgarh Hankor Shamba Jammu Kashmir PIN 181141 Shukango Airport Hanani Bishingo Khobjaknai Shalbagan 133 Battalions BSF Kemo posting Tongmani Chukmani 171 cm, Nukmari Shakasak, Shinimari, Bohokni Yagra, Tei Pikung Nikazara Shobe Kokshatongo.
नायथांनाय 4 डिसेम्बर 2021 सालमारिव फुंनि दामबा ते सति ब्रैजिबा जरावा केबनो मुंसा सायावै पिटि पेरेडव सगैया तंमानि फेबा ताबसक जरा किफिलि सकपाइलिया अ कन्स्टेबल साकाव साजाकमानि अ बरकनो तियै केबो मुंसासक सायमानाय तंखे तलानि निकमाव krungnani bagै कयमुं नारकजागो SP West Tripura 038123235586 City Control 0381232578 एबा 100 Airport PS 038123422258 साक्लायनाय Superintendent of Police सालथां त्रिपुरा জুহি এতক্ষণে সময় হলো তুই একটু বদলাস বদলাবো কেন আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই জুইমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও ওসব হবে এই আমার লাগেজটা তুই চল না চল কতদিন পরে এসছিস মনে আছে সই এই সই এই দেখ আমার প্রথম প্রেম তুই দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে মানে এই দেখ বাহ কি সুন্দর এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সে আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন এই ছবিটি পলাতক আসামি শ্রী বুলন মালাকার ওরফে মানের বাবা মৃত বলাই মালাকার গ্রাম পশ্চিম গোকুলনগর থানা ফটিকরায় ঊনকোটি ত্রিপুরা গত 27/10/2021 তারিখে ছেলেটির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের 366 এ ধারা অনুযায়ী কুমারঘাট থানাতে একটি মামলা রুজু করা হয়। ছেলেটির বর্ণনা বয়স 22 বছর, উচ্চতা 5 ফুট 5 ইঞ্চি, গায়ের রং শ্যামলা, মুখমণ্ডল লম্বাকৃতি, পরনে জিন্স প্যান্ট এবং শার্ট। এই ছেলেটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। এই ছবিটি চন্দনা দেববর্মার, পিতা শ্রী লালমোহন দেববর্মা, বাড়ি সাধুপাড়া গঙ্গানগর, থানা ফটিকরায়, ঊনকোটি ত্রিপুরা। গত 22/11/2021 তারিখে এই মেয়েটি বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি। এই মেয়েটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। যোগাযোগের ঠিকানা এসপি ঊনকোটি কৈলাসহর, ফোন নম্বর 0384222392, এসডিপিও কুমারঘাট, ফোন নম্বর 0384261288, ওসি ফটিকরায়, ফোন নম্বর 038242615888। अरे केबल वाले चाचू, अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल, जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना जल्दी। आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं। पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना? अरे फैमिली फोटोग्राफ है इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। GTPL, कनेक्शन दिल से। Hatini jotoni slai mula jakisake wholesale aloma tokmani kaisano nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Aroman thogo Chandramukhi alote judi alono khoboi dalbidar bereni alono karimo man thogo piaste rusum tongo home delivery ni shepsap hake faidini ni falnok ni joto nangmani manekhani manani bagai Hambai Group ni wholesale falnogo
Nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Kokdukni Mari 6009082359 WhatsApp number 6009082359 Naitukmung Reference Airport PS GD entry number 15 date 4/12/2021 Ganani o mangpli ingkha Gurujit Singh Constable GD ni mangpli Bupani mung Jaspal Singh Tongthai Dariyal PS Ramgarh Hankor Shamba Jammu Kashmir PIN 181141 Shukango Airport Hanani Bishingo Khobjaknai Shalbagan 133 Battalions BSF kemo posting tongmani Chukmani 171 cm Nukmari Shakasak Shinimari Bohokni Yagra Tei Phikungni Gazara Shobe Koksha Tongo Naithangnai 4 December 2021 Shalmariwo Phungni Damba Te Shoti Brichiba Jorawa Kebano Mungsa Shayawoi PT Peretwo Shogoya Tongmani Phiaba Tabsak Jora Kifili Shokpailia o Constable Shakawa Sajakmani o Borokno Tiyei Kebo Mungsasuk Shaimanai Tongkhe Tolani Nikoma Krungnani Bagai Koimung Narakzago SP West Tripura 0381-232-3586 City Control 0381-232-5784 EBA 100 Airport PS 0381-234-2258 Shaklainai Superintendent of Police Shalthang Tripura জুহি এতক্ষণে সময় হলো তুই একটু বদলাস বদলাবো কেন আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই জুইমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও ওসব হবে কোন আমার লাগেজটা তুই চল না চল কতদিন পরে এসছিস মনে আছে সই এই সই এই দেখ আমার প্রথম প্রেম তুই দেখে দেখ বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে মানে এই দেখ বাহ কি সুন্দর এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সে আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন এই ছবিটি পলাতক আসামি শ্রী বুলন মালাকার ওরফে মানের বাবা মৃত বলাই মালাকার গ্রাম পশ্চিম গোকুলনগর থানা ফটিকরায় অনুকূটি ত্রিপুরা গত 27/10/2021 তারিখে ছেলেটির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের 366 ধারা অনুযায়ী কুমারঘাট থানাতে একটি মামলা রুজু করা হয় ছেলেটির বর্ণনা বয়স 22 বছর উচ্চতা 5 ফুট 5 ইঞ্চি গায়ের রং শ্যামলা মুখমণ্ডল লম্বাকৃতি পরনে জিন্স প্যান্ট এবং শার্ট এই ছেলেটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল এই ছবিটি চন্দনা দেববর্মার পিতা শ্রী লালমোহন দেববর্মা বাড়ি সাধুপাড়া গঙ্গানগর থানা ফটিকরায় অনুকূটি ত্রিপুরা গত 22/11/2021 তারিখে এই মেয়েটি বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি এই মেয়েটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল যোগাযোগের ঠিকানা এসপি অনুকূটি কৈলাসহর ফোন নম্বর 03824222392 এসডিপিও কুমারঘাট ফোন নম্বর 03824261288 ওসি ফটিকরায় ফোন নম্বর 03824261588 अरे केबल वाले चाचू अरे हाँ इनके केबल वाले चाचू किधर है राहुल जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना जल्दी आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना अरे फैमिली फोटोग्राफ है इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं आओ जल्दी करो जल्दी 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 शाबाश
कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। GTPL, कनेक्शन दिल से। Hatini jotoni slai mula jakisake wholesale aloma tokmani kaisano nikoma hambai group Bojongnagar Industry Food Park. Aroman thogo Chandramukhi alote judi alono khoboi dalbidar bereni alo. Alono kari moman thogo piaste rushum. Tongo home delivery ni shepsap. Hake faidini ni falnok ni joto nangmani mane khani mana ni bagai hambai group ni wholesale falnogo. Nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Kokduk Nimari 6009082359 WhatsApp number 6009082359. Naitukmung Reference Airport PS GD entry number 15 date 4/12/2021 Ganani o mangpli ingkha Gurujit Singh Constable GD ni mangpli Bupani mung Jaspal Singh Tongthai Dariyal PS Ramgarh Hankor Shamba Jammu Kashmir PIN 181141 Shukango Airport Hanani Bishingo Khobjaknai Shalbagan 133 Battalions BSF Kemo posting tongmani Chukmani 171 cm, Nukmari Shakasak, Shinimari, Bohokni Yagra, Tei Pikung Gazara Shobe Koksha Tongo. Naithangne 4 December 2021, Shalmariwa Pungni Damba, Te Shoti Bridgeba, Jorawa Kebano Mungsha Shayaway, PT Predwa Shogia Tongmani, Piava Tabsak Jora Kifili Shopailia or Constable. Shaka was Hazakmani or Boroknoti, Kebo Musasak Shaimanai Tongke, Tolani Nikoma Krunani Bagi Koimung Narakzago. SP West Tripura 0381-232-3586 City Control 0381-232-5784 EBA 100 Airport PS 0381-234-2258 Shaklainai Superintendent of Police Shalthang Tripura. জুহি এতক্ষণে সময় হলো তুই একটু বদলাসনি। বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুলিমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কোন? এই আমার লাগেজটা। তুই চল না চল, কতদিন পরে এসেছিস মনে আছে? সই এই সই এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। তুই দেখে দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ। বাহ কি সুন্দর। এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সে। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। এই ছবিটি পলাতক আসামি শ্রী বুলন মালাকার ওরফে মানের বাবা মৃত বলাই মালাকার, গ্রাম পশ্চিম গোকুলনগর, থানা ফটিকরায়, অনুকুটি, ত্রিপুরা। গত 27/10/2021 তারিখে ছেলেটির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের 366 ধারা অনুযায়ী কুমারঘাট থানাতে একটি মামলা রুজু করা হয়। ছেলেটির বর্ণনা, বয়স 22 বছর, উচ্চতা 5 ফুট 5 ইঞ্চি, গায়ের রং শ্যামলা,
মুখমণ্ডল লম্বাকৃতি, পরনে জিন্স প্যান্ট এবং শার্ট। এই ছেলেটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। এই ছবিটি চন্দনা দেববর্মার, পিতা শ্রী লালমোহন দেববর্মা, বাড়ি সাধুপাড়া, গঙ্গানগর, থানা ফটিকরায়, ঊনকোটি, ত্রিপুরা। গত 22/11/2021 তারিখে এই মেয়েটি বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি। এই মেয়েটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। যোগাযোগের ঠিকানা: এসপি ঊনকোটি কৈলাসহর, ফোন নম্বর 0384222392, এসডিপিও কুমারঘাট, ফোন নম্বর 0382426128, ওসি ফটিকরায়, ফোন নম্বর 038242615888। अरे केबल वाले चाचू, अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल, जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना जल्दी। आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं। पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना? अरे फैमिली फोटोग्राफ है, इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। GTPL, कनेक्शन दिल से। Hatini jotoni slai mula jakisake wholesale aloma tokmani kaisano nikuma Hambai Group, Bojongnagar Industry Food Park. Aroman thogo Chandramukhi alote judi alono khoboi dalbidar beremi alono kari moman thogo piaste rusum tongo home delivery ni shepsap. Ake faidini ni falnok ni joto nangmani manekhani manani bagai Hambai Group ni wholesale falnogo. Nikuma Hambai Group, Bojongnagar Industry Food Park, Kokduk Nimari 6009082359, WhatsApp number 6009082359. Naituk Mong Reference Airport PS GD Entry Number 15 Date 4/12/2021 Ganani o Mangpli Inkha Gurujit Singh Constable GD ni Mangpli Bupani Mung Jaspal Singh Tongthai Dariyal PS Ramgarh Hankor Shamba Jammu Kashmir Pin 181141 Shukango Airport Hanani Bishingo Khobjaknai Shalbagan 133 Battalions BSF Kemo Posting Tongmani Chukmani 171 cm, Nukmari Shakasak, Shinimari, Bohokni Yagra, Tei Pikungni Kazara Shobe Kokshatongo. Naithangnai 4 December 2021, Shalmariwo Pungni Damba, Te Shoti Brichiba, Jorawa Kebana Mungsha Shayawoi, PT Peretwo Shogoya Tongmani, Piaba Tabsak Jora Kifili Shopailia or Constable. Shaka was Hazakmani or Boraknoti, Kebo Mungsasuk Shaimanai Tongke. Tolani Nikoma Krungnani Bagai Koimungnarak Zago. SP West Tripura 0381-232-3586. City Control 0381-232-5784 EBA 100. Airport PS 0381-234-2258. Shaklainai Superintendent of Police Shalthang Tripura. জুহি এতক্ষণে সময় হলো
তুই একটু বদলাস বদলাবো কেন আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই জুলিমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও ওসব হবে কোন আমার লাগেজটা তুই চল না চল কতদিন পরে এসছিস মনে আছে সই এই সই এই দেখ আমার প্রথম প্রেম তুই দেখে দেখি বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে মানে এই দেখ বাহ কি সুন্দর এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সে আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন। এই ছবিটি পলাতক আসামি শ্রী বুলন মালাকার ওরফে মানের বাবা মৃত বলাই মালাকার, গ্রাম পশ্চিম গোকুলনগর, থানা ফটিকরায়, ঊনকোটি, ত্রিপুরা। গত 27/10/2021 তারিখে ছেলেটির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের 366 এ ধারা অনুযায়ী কুমারঘাট থানাতে একটি মামলা রুজু করা হয়। ছেলেটির বর্ণনা, বয়স 22 বছর, উচ্চতা 5 ফুট 5 ইঞ্চি, গায়ের রং শ্যামলা, মুখমণ্ডল লম্বাকৃতি, পরনে জিন্স প্যান্ট এবং শার্ট। এই ছেলেটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। এই ছবিটি চন্দনা দেববর্মার, পিতা শ্রী লালমোহন দেববর্মা, বাড়ি সাধুপাড়া, গঙ্গানগর, থানা ফটিকরায়, ঊনকোটি, ত্রিপুরা। গত 22/11/2021 তারিখে এই মেয়েটি বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি। এই মেয়েটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। যোগাযোগের ঠিকানা: এসপি ঊনকোটি কৈলাসহর, ফোন নম্বর 0384222392, এসডিপিও কুমারঘাট, ফোন নম্বর 0384261288, ওসি ফটিকরায়, ফোন নম্বর 038242615888। अरे केबल वाले चाचू, अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल, जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना जल्दी। आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं। पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना? अरे फैमिली फोटोग्राफ है इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। GTPL, कनेक्शन दिल से। Hatini jotoni slai mula jakisake wholesale aloma tokmani kaisano nikuma Hambai Group, Bojongnagar, Industry Food Park. Aroman thogo Chandramukhi alote juti alono khoboi dalbidar beremi alo. Alono karimo man thogo piaste rusum. Tongo home delivery ni shepsap. Age faidini ni falnok ni joto nangmani manekhani manani bagai Hambai Group ni wholesale falnogo. Nikuma Hambai Group, Bojongnagar Industry Food Park, Kokduk Nimari 6009082359, WhatsApp number 6009082359. Naituk Mong, Reference Airport PS GD Entry Number 15, Date 4/12/2021. Gana ni Mangpli Inka, Gurujit Singh, Constable GD ni Mangpli. Bupani Mung Jaspal Singh, Tongthai Dariyal, PS Ramgarh, Hankor Shamba, Jammu Kashmir, PIN 181141, Shukango Airport Hanani Bishingo Khobjaknai Shalbagan 133 Battalions, BSF Kemo Posting Tongmani. Chukmani 171 cm, Nukmari Shakusak, Shinimari, Bohokni Yagra, Tei Pikungni Kazara Shobe Kokshatongo.
नायथांनाय 4 डिसेम्बर 2021 सालमारिव फुंनि दामबा ते सति ब्रैजिबा जराव केबनो मुंसा सायावै पिटि परेड वो सगैया तंगमानि फेबा ताबसक जरा किफिलि सकपाइलिया अ कन्स्टेबल साकाव साजाकमानि अ बरकनो तियै केबो मुंसाजक सायमानाय तंखे तलानि निकमाव ग्रोंनानि बागै कयमुंना रगजागो SP West Tripura 038123235586 City Control 0381232578 एबा 100 Airport PS 038123422258 साक्लायनाय Superintendent of Police Salthang Tripura জুহি এতক্ষণে সময় হলো তুই একটু বদলাসনি। বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুলিমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কোন? আমার লাগেজটা। তুই চল না চল, কতদিন পরে এসছিস মনে আছে? সই এই সই এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। তুই দেখে দেখি বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ। বাহ কি সুন্দর। এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সে। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। এই ছবিটি পলাতক আসামি শ্রী বুলন মালাকার ওরফে মানের বাবা মৃত বলাই মালাকার, গ্রাম পশ্চিম গোকুলনগর, থানা ফটিকরায়, ঊনকোটি, ত্রিপুরা। গত 27/10/2021 তারিখে ছেলেটির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের 366 এ ধারা অনুযায়ী কুমারঘাট থানাতে একটি মামলা রুজু করা হয়। ছেলেটির বর্ণনা, বয়স 22 বছর, উচ্চতা 5 ফুট 5 ইঞ্চি, গায়ের রং শ্যামলা, মুখমণ্ডল লম্বাকৃতি, পরনে জিন্স প্যান্ট এবং শার্ট। এই ছেলেটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। এই ছবিটি চন্দনা দেববর্মার, পিতা শ্রী লালমোহন দেববর্মা, বাড়ি সাধুপাড়া, গঙ্গানগর, থানা ফটিকরায়, ঊনকোটি, ত্রিপুরা। গত 22/11/2021 তারিখে এই মেয়েটি বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি। এই মেয়েটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। যোগাযোগের ঠিকানা SP ঊনকোটি কৈলাসহর, ফোন নম্বর 0384222392, SDPO কুমারঘাট, ফোন নম্বর 0384261288, OC ফটিকরায়, ফোন নম্বর 038242615888। अरे केबल वाले चाचू, अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल, जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना जल्दी। आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं। पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना? अरे फैमिली फोटोग्राफ है इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। GTPL, कनेक्शन दिल से। हाथीनि जतनि स्लाइ मुला जाकिसाके होलसेल आलुमा तकमानि कायसानो निकुमा हामबाय ग्रुप बज्जंनगर इंडस्ट्री फूड पार्क आरोमान थगो चंद्रमुखी आलु ते जुति आलुनो खबै दाल बिदार बेरेमि आलुनो कारिबो मान थगो पियाज ते रुसुम टंगो होम डिलीवरी नि सेबसाब आके फाइदिनि नि फालनकनि जत नांगमानि मानेखनि मानानि बागै हामबाय ग्रुप नि होलसेल फालनगो
nikuma hambai group Bojongnogar Industry Food Park Kokdukni Mari 6009082359 WhatsApp number 6009082359 Naitukmung Reference Airport PS GD Entry Number 15 Date 4/12/2021 Ganani o mangpli ingkha Gurujit Singh Constable GD ni mangpli Bupani mung Jaspal Singh Tongthai Dariyal PS Ramgarh Hankor Shamba Jammu Kashmir PIN 181141 Shukango Airport Hanani Bishingo Khobjaknai Shalbagan 133 Battalions BSF Kemo Posting Tongmani Chukmani 171 cm Nukmari Shakusak Shinimari Bohokni Yagra Tei Phikungni Gazara Shobe Koksha Tongo Naithangnai 4 December 2021 Shalmari wo Phungni Damba Te Shoti Brichiba Jorawa Kebano Mungsa Shayawoi PT Parade wo Shogya Tongmani Phiaba Tabsak Jora Kifili Shokpailia o Constable Shakawa Sajakmani o Borokno Tiyei Kebo Mungsasuk Shaimanai Tongkhe Tolani Nikoma wo Krungnani Bagai Koimung Narakjago SP West Tripura 0381-232-3586 City Control 0381-232-5784 EBA 100 Airport PS 0381-234-2258 Shaklainai Superintendent of Police Shalthang Tripura জুহি এতক্ষণে সময় হলো তুই একটু বদলাসনি বদলাবো কেন আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই জুলিমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও ওসব হবে কোন এই আমার লাগেজটা তুই চল না চল কতদিন পরে এসছিস মনে আছে সই এই সই এই দেখ আমার প্রথম প্রেম তুই দেখে দেখি বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে মানে এই দেখ বাহ কি সুন্দর এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন এই ছবিটি পলাতক আসামি শ্রী বুলন মালাকার ওরফে মানের বাবা মৃত বলাই মালাকার গ্রাম পশ্চিম গোকুলনগর থানা ফটিকরায় অনুঘটি ত্রিপুরা গত 27/10/2021 তারিখে ছেলেটির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের 366 ধারা অনুযায়ী কুমারঘাট থানাতে একটি মামলা রুজু করা হয়। ছেলেটির বর্ণনা বয়স 22 বছর, উচ্চতা 5 ফুট 5 ইঞ্চি, গায়ের রং শ্যামলা, মুখমণ্ডল লম্বাকৃতি, পরনে জিন্স প্যান্ট এবং শার্ট। এই ছেলেটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। এই ছবিটি চন্দনা দেববর্মার পিতা শ্রী লালমোহন দেববর্মা, বাড়ি সাধুপাড়া গঙ্গানগর, থানা ফটিকরায়, অনুকুটি ত্রিপুরা। গত 22/11/2021 তারিখে এই মেয়েটি বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি। এই মেয়েটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। যোগাযোগের ঠিকানা এসপি অনুকুটি কৈলাসহর, ফোন নম্বর 0384222392, এসডিপিও কুমারঘাট, ফোন নম্বর 0384261288, ওসি ফটিকরায়, ফোন নম্বর 038242615888। अरे केबल वाले चाचू, अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल, जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना जल्दी। आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं। पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना? अरे फैमिली फोटोग्राफ है, इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश।
कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। GTPL, कनेक्शन दिल से। Hatini jotoni slai mula jakisake wholesale aloma tokmani kaisano nikoma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Aroman thogo Chandramukhi alote judi alono khoboi dalbidar beremi alono karibo man thogo piaste rusum tongo home delivery ni shepsa ake faidini ni phalnok ni joto nangmani manekhani manani bagai Hambai Group ni wholesale phalnogo Nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Kokduk Nimari 6009082359 WhatsApp number 6009082359 Naituk Mong Reference Airport PS GD entry number 15 date 4/12/2021 Ganani o mangpli ingkha Gurujit Singh Constable GD ni mangpli Bufani mung Jaspal Singh Tongthai Dariyal PS Ramgarh Hankor Shamba Jammu Kashmir pin 181141 Shukango Airport Hanani Bishingo Khobjaknai Shalbagan 133 battalions BSF kemo posting tongmani Chukmani 171 cm, Nukmari Shakasak, Shinimari, Bohokni Yagra, Tei Pikungni Kazara Shobe Kokshatongo. Naithangnai 4 December 2021, Shalmariwo Pungni Damba, Te Shoti Bridgeiba, Jorawa Kebano Mungsha Shayawoi, PT Peretwo Shogoya Tongmani, Piaba Tabsak Jora Kifili Shopai Lia o Constable. Shakawas Hazakmani o Boraknoti, Kebo Mungsasak Shaimanai Tongke. Tolani Nikoma Krungnani Bagai Koimungnarak Zago SP West Tripura 0381-232-3586 City Control 0381-232-5784 EBA 100 Airport PS 0381-234-2258 Shaklainai Superintendent of Police Shalthang Tripura এতক্ষণে সময় হলো তুই একটু বদলাসনি বদলাবো কেন আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই জুইমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও ওসব হবে কোন আমার লাগেজটা তুই চল না চল কতদিন পরে এসেছিস মনে আছে সই এই সই এই দেখ আমার প্রথম প্রেম তুই দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে মানে এই দেখ বাহ কি সুন্দর এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সে আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন এই ছবিটি পলাতক আসামি শ্রী বুলন মালাকার ওরফে মানের বাবা মৃত বলাই মালাকার গ্রাম পশ্চিম গোকুলনগর থানা ফটিকরায় অনুকূটি ত্রিপুরা গত 27/10/2021 তারিখে ছেলেটির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের 366 ধারা অনুযায়ী কুমারঘাট থানাতে একটি মামলা রুজু করা হয় ছেলেটির বর্ণনা বয়স 22 বছর উচ্চতা 5 ফুট 5 ইঞ্চি গায়ের রং শ্যামলা
মুখমণ্ডল লম্বাকৃতি, পরনে জিন্স প্যান্ট এবং শার্ট। এই ছেলেটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। এই ছবিটি চন্দনা দেববর্মার, পিতা শ্রী লালমোহন দেববর্মা, বাড়ি সাধুপাড়া, গঙ্গানগর, থানা ফটিকরায়, ঊনকোটি, ত্রিপুরা। গত 22/11/2021 তারিখে এই মেয়েটি বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি। এই মেয়েটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। যোগাযোগের ঠিকানা: এসপি ঊনকোটি কৈলাসহর, ফোন নম্বর 0384222392, এসডিপিও কুমারঘাট, ফোন নম্বর 0382426128, ওসি ফটিকরায়, ফোন নম্বর 038242615888। अरे केबल वाले चाचू, अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल, जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना जल्दी। आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं। पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना? अरे फैमिली फोटोग्राफ है, इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। GTPL, कनेक्शन दिल से। Hatini jotoni slai mula jakisake wholesale aluman tokmani kaisano nikoma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Aroman Togo Chandramukhi alu te judi alu no khoboi dalbitar beremi alu no kari moman Togo pias te rusum tongo home delivery ni shepsap ake faidini ni falnok ni joto nangmani mane khani manani bagai Hambai Group ni wholesale falnogo Nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Kokduk Nimari 6009082359 WhatsApp number 6009082359 Naitukmung Reference Airport PS GD entry number 15 date 4/12/2021 Ganani o mangpli ingkha Gurujit Singh Constable GD ni mangpli Bupani mung Jaspal Singh Tongthai Dariyal PS Ramgarh Hankor Shamba Jammu Kashmir PIN 181141 Shukango Airport Hanani Bishingo Khobjaknai Shalbagan 133 Battalions BSF kemo posting tongmani Chukmani 171 cm, Nukmari Shakasak, Shinimari, Bohokni Yagra, Tei Pikungni Kazara Shobe Koksha Tongo. Laithangne 4 December 2021, Shalmariwa Pungni Damba, Te Shoti Bridgeiba, Jorawa Kebano Mungsha Shayawoi, PT Peretwo Shogoya Tongmani, Piaba Tabsak Jora Kifili Shokpailia or Constable. Shaka was Hazakmani or Boraknoti, Kebo Mungsasak Shaimanai Tongke. Tolani Nikoma Krunani Bagi Koimungarak Zago SP West Tripura 0381-232-3586 City Control 0381-232-5784 EBA 100 Airport PS 0381-234-2258 Shaklainai Superintendent of Police Shalthang Tripura জুহি এতক্ষণে সময় হলো
তুই একটু বদলাস বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুলিমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কোন? আমার লাগেজটা। তুই চল না, চল। কতদিন পরে এসছিস, মনে আছে? সই, এই সই, এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। তুই দেখে দি, বাবা দিয়েছে, আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ। বাহ, কি সুন্দর। এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সে। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। এই ছবিটি পলাতক আসামি শ্রী বুলন মালাকার ওরফে মানের বাবা মৃত বলাই মালাকার, গ্রাম পশ্চিম গোকুলনগর, থানা ফটিকরায়, ঊনকোটি, ত্রিপুরা। গত 27/10/2021 তারিখে ছেলেটির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের 366 এ ধারা অনুযায়ী কুমারঘাট থানাতে একটি মামলা রুজু করা হয়। ছেলেটির বর্ণনা, বয়স 22 বছর, উচ্চতা 5 ফুট 5 ইঞ্চি, গায়ের রং শ্যামলা, মুখমণ্ডল লম্বাকৃতি, পরনে জিন্স প্যান্ট এবং শার্ট। এই ছেলেটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। এই ছবিটি চন্দনা দেববর্মার, পিতা শ্রী লালমোহন দেববর্মা, বাড়ি সাধুপাড়া, গঙ্গানগর, থানা ফটিকরায়, ঊনকোটি, ত্রিপুরা। গত 22/11/2021 তারিখে এই মেয়েটি বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি। এই মেয়েটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। যোগাযোগের ঠিকানা: এসপি ঊনকোটি কৈলাসহর, ফোন নম্বর 0384222392, এসডিপিও কুমারঘাট, ফোন নম্বর 0384261288, ওসি ফটিকরায়, ফোন নম্বর 038242615888। अरे केबल वाले चाचू, अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल, जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना जल्दी। आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं। पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना? अरे फैमिली फोटोग्राफ है इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। GTPL, कनेक्शन दिल से। Hatini jotoni slai mula jakisake wholesale aloma tokmani kaisano nikuma Hambai Group, Bojongnagar Industry Food Park. Aroman thogo Chandramukhi alote judi alono khoboi dalbidar beremi alo. Alono karimo man thogo piaste rusum. Tongo home delivery ni shepsap. Hake faidini ni falnok ni joto nangmani manekhani manani bagai Hambai Group ni wholesale falnogo. Nikuma Hambai Group, Bojongnagar Industry Food Park, Kokduk Nimari 6009082359, WhatsApp number 6009082359. Naituk Mong, Reference Airport PS GD Entry number 15, date 4/12/2021. Gana ni o mangpli ingkha Gurujit Singh, Constable GD ni mangpli. Bupani mung Jaspal Singh, Tongthai Dariyal, PS Ramgarh, Hankor Shamba, Jammu Kashmir, PIN 181141. Shukango Airport Hanani Bishingo Khobjaknai Shalbagan 133 Battalions BSF kemo posting tongmani. Chukmani 171 cm, Nukmari Shakasak, Shinimari, Bohokni Yagra, Tei Pikungni Kazara Shobe Koksha Tongo.
नायथांनाय 4 डिसेम्बर 2021 सालमारिव फुंनि दामबा ते सति ब्रैजिबा जराव केबनो मुंसा सायावै पिटि परेडव सगैया तंमानि फेबा ताबसक जरा किफिलि सकपाइलिया अ कन्स्टेबल साकाव साजाकमानि अ बरकनो तियै केबो मुंसाजक सायमानाय तंखे तलानि निकमाव क्रंनानि बागै कयमुं नारकजागो SP West Tripura 038123235586 City Control 0381232578 एबा 100 Airport PS 038123422258 साक्लायनाय Superintendent of Police Salthang Tripura জুহি এতক্ষণে সময় হলো তুই একটু বদলাসনি। বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুইমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কোন? এই আমার লাগেজটা। তুই চল না চল। কতদিন পরে এসেছিস মনে আছে? সই এই সই এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। তুই দেখে দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে এই দেখ। বাহ কি সুন্দর। এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন। এই ছবিটি পলাতক আসামি শ্রী বুলন মালাকার ওরফে মানের বাবা মৃত বলাই মালাকার, গ্রাম পশ্চিম গোকুলনগর, থানা ফটিকরায়, অনুকূটি, ত্রিপুরা। গত 27/10/2021 তারিখে ছেলেটির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের 366 ধারা অনুযায়ী কুমারঘাট থানাতে একটি মামলা রুজু করা হয়। ছেলেটির বর্ণনা, বয়স 22 বছর, উচ্চতা 5 ফুট 5 ইঞ্চি, গায়ের রং শ্যামলা, মুখমণ্ডল লম্বাকৃতি, পরনে জিন্স প্যান্ট এবং শার্ট। এই ছেলেটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। এই ছবিটি চন্দনা দেববর্মার, পিতা শ্রী লালমোহন দেববর্মা, বাড়ি সাধুপাড়া, গঙ্গানগর, থানা ফটিকরায়, অনুকূটি, ত্রিপুরা। গত 22/11/2021 তারিখে এই মেয়েটি বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি। এই মেয়েটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। যোগাযোগের ঠিকানা SP অনুকূটি, কৈলাসহর। ফোন নম্বর 0384222392। SDPO কুমারঘাট। ফোন নম্বর 0384261288। OC ফটিকরায়। ফোন নম্বর 038242615888। अरे केबल वाले चाचू। अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल, जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना जल्दी। आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं। पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना? अरे फैमिली फोटोग्राफ है इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। GTPL कनेक्शन दिल से। हाथीनि जतनि स्लाय मुला जाकिसाके होलसेल आलुमा तकमानि कायसानो निकुमा हामबाय ग्रुप बज्जंनगर इंडस्ट्री फूड पार्क आरोमान थगो चंद्रमुखी आलु ते जुति आलुनो खबै दाल बिदार बेरेनि आलुनो कारिबो मान थगो पियाज ते रुसुम टंगो होम डिलीवरी नि सेबसाब आगे फाइदिनि नि फालनक नि जतो नांगमानि मानेखनि माननानि बागै हामबाय ग्रुप नि होलसेल फालनगो
Nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Kokduk Nimari 6009082359 WhatsApp number 6009082359 Naitukmung Reference Airport PS GD Entry Number 15 Date 4/12/2021 Ganani o mangpli ingkha Gurujit Singh Constable GD ni mangpli Bupanimung Jaspal Singh Tongthai Dariyal PS Ramgarh Hankor Shamba Jammu Kashmir PIN 181141 Shukango Airport Hanani Bishingo Khobjaknai Shalbagan 133 Battalions BSF Kemo Posting Tongmani Chukmani 171 cm Nukmari Shakusak Shinimari Bohokni Yagra Tei Phikungni Gazara Shobai Koksha Tongo Naithangnai 4 December 2021 Shalmari wo Phungni Damba Tei Shoti Brichiba Jorawa Kebano Mungsa Shayawoi PT Parade wo Shogya Tongmani Phiaba Tabsak Jora Kifili Shokpai Liya o Constable Shakawa Sajakmani o Borokno Tiyei Kebo Mungsasuk Shaimanai Tongkhe Tolani Nikoma wo Krungnani Bagai Koimung Naragzago SP West Tripura 0381-232-3586 City Control 0381-232-5784 EBA 100 Airport PS 0381-234-2258 Shaklainai Superintendent of Police Shalthang Tripura জুহি এতক্ষণে সময় হলো তুই একটু বদলাসনি বদলাবো কেন আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই জুইমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও ওসব হবে এই আমার লাগেজটা তুই চল না চল কতদিন পরে এসছিস মনে আছে সই এই সই এই দেখ আমার প্রথম প্রেম তুই দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে মানে এই দেখ বাহ কি সুন্দর এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সে আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন এই ছবিটি পলাতক আসামি শ্রী বুলন মালাকার ওরফে মানের বাবা মৃত বলাই মালাকার গ্রাম পশ্চিম গোকুলনগর থানা ফটিকরায় ঊনকোটি ত্রিপুরা গত 27/10/2021 তারিখে ছেলেটির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের 366 এ ধারা অনুযায়ী কুমারঘাট থানাতে একটি মামলা রুজু করা হয়। ছেলেটির বর্ণনা বয়স 22 বছর, উচ্চতা 5 ফুট 5 ইঞ্চি, গায়ের রং শ্যামলা, মুখমণ্ডল লম্বাকৃতি, পরনে জিন্স প্যান্ট এবং শার্ট। এই ছেলেটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। এই ছবিটি চন্দনা দেববর্মার, পিতা শ্রী লালমোহন দেববর্মা, বাড়ি সাধুপাড়া গঙ্গানগর, থানা ফটিকরায়, ঊনকোটি ত্রিপুরা। গত 22/11/2021 তারিখে এই মেয়েটি বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি। এই মেয়েটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। যোগাযোগের ঠিকানা এসপি ঊনকোটি কৈলাসহর, ফোন নম্বর 0384222392, এসডিপিও কুমারঘাট, ফোন নম্বর 0384261288, ওসি ফটিকরায়, ফোন নম্বর 038242615888। अरे केबल वाले चाचू, अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल, जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना जल्दी। आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं। पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना? अरे फैमिली फोटोग्राफ है इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश।
कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। GTPL, कनेक्शन दिल से। Hatini jotoni slai mula jakisake wholesale aloma tokmani kaisano nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Aroman thogo Chandramukhi alote judi alono khoboi dalbidar beremi alono karibo man thogo piaste rusum tongo home delivery ni shepsap ake faidini ni falnok ni joto nangmani manekhani manani bagai Hambai Group ni wholesale falnogo Nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Kokduk Nimari 6009082359 WhatsApp number 6009082359 Naituk Mong Reference Airport PS GD Entry number 15 date 4/12/2021 Ganani o mangpli ingkha Gurujit Singh Constable GD ni mangpli Bupani mung Jaspal Singh Tongthai Dariyal PS Ramgarh Hankor Shamba Jammu Kashmir PIN 181141 Shugango Airport Hanani Bishingo Khobjaknai Shalbagan 133 Battalions BSF kemo posting tongmani Chukmani 171 cm Nukmari Shakasak Shinimari Bohokni Yagra Tei Phikungni Gazara Shobe Koksha Tongo Laithangnai 4 December 2021 Shalmariwo Phungni Damba Te Shoti Brichiba Jorawa Kebano Mungsa Shayawoi PT Peredwo Shogoya Tongmani Phiaba Tabsak Jora Kifili Shokpailia o Constable Shakawa Sajakmani o Borokno Tiyei Kebo Mungsasuk Shaimanai Tongkhe Tolani Nikoma Krungnani Bagai Koimung Naragzago SP West Tripura 0381-232-3586 City Control 0381-232-5784 EBA 100 Airport PS 0381-234-2258 Shaklainai Superintendent of Police Shalthang Tripura এতক্ষণে সময় হলো তুই একটু বদলাসনি বদলাবো কেন আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই জুলিমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও ওসব হবে এই আমার লাগেজটা তুই চল না চল কতদিন পরে এসেছিস মনে আছে সই এই সই এই দেখ আমার প্রথম প্রেম তুই দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে মানে এই দেখ বাহ কি সুন্দর এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সে আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন এই ছবিটি পলাতক আসামি শ্রী বুলন মালাকার ওরফে মানের বাবা মৃত বলাই মালাকার গ্রাম পশ্চিম গোকুলনগর থানা ফটিকরায় ঊনকোটি ত্রিপুরা গত 27/10/2021 তারিখে ছেলেটির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের 366 ধারা অনুযায়ী কুমারঘাট থানাতে একটি মামলা রুজু করা হয়। ছেলেটির বর্ণনা বয়স 22 বছর, উচ্চতা 5 ফুট 5 ইঞ্চি, গায়ের রং শ্যামলা,
মুখমণ্ডল লম্বাকৃতি, পরনে জিন্স প্যান্ট এবং শার্ট। এই ছেলেটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। এই ছবিটি চন্দনা দেববর্মার, পিতা শ্রী লালমোহন দেববর্মা, বাড়ি সাধুপাড়া, গঙ্গানগর, থানা ফটিকরায়, ঊনকোটি, ত্রিপুরা। গত 22/11/2021 তারিখে এই মেয়েটি বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি। এই মেয়েটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। যোগাযোগের ঠিকানা: এসপি ঊনকোটি কৈলাসহর, ফোন নম্বর 03824222392, এসডিপিও কুমারঘাট, ফোন নম্বর 03824261288, ওসি ফটিকরায়, ফোন নম্বর 03824261588। अरे केबल वाले चाचू, अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल, जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना जल्दी। आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं। पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना? अरे फैमिली फोटोग्राफ है इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। GTPL, कनेक्शन दिल से। Hatini jotoni slai mula jakisake wholesale aluman tokmani kaisano nikuma Hambai Group, Bojongnagar Industry Food Park. Aroman thogo Chandramukhi alu te judi alu no khoboi dalbidar beremi alu no kari moman thogo pias te rusum tongo home delivery ni shepsa ake faidini ni falnok ni joto nangmani mane khani manani bagai Hambai Group ni wholesale falnogo. Nikuma Hambai Group, Bojongnagar Industry Food Park, Kokduk Nimari 6009082359, WhatsApp number 6009082359. Naituk Mong Reference Airport PS GD Entry Number 15 Date 4/12/2021 Ganani o Mangpli Inkha Gurujit Singh Constable GD ni Mangpli Bupani Mung Jaspal Singh Tongthai Dariyal PS Ramgarh Hankor Shamba Jammu Kashmir PIN 181141 Shukango Airport Hanani Bishingo Khobjaknai Shalbagan 133 Battalions BSF Kemo Posting Tongmani Chukmani 171 cm, Nukmari Shakasak, Shinimari, Bohokni Yagra, Tei Pikungni Kazara Shobe Kokshatongo. Naithangnai 4 December 2021, Shalmariwo Pungni Damba, Te Shoti Brichiba, Jorawa Kebano Mungsha Shayawoi, PT Peretwo Shogoya Tongmani, Piaba Tabsak Jora Kifili Shokpailia or Constable. Shaka was Hazakmani or Boroknoti, Kebo Mungsasuk Shaimanai Tongke. Tolani Nikoma Krungnani Bagai Koimungarak Zago. SP West Tripura 0381-232-3586. City Control 0381-232-5784 EBA 100. Airport PS 0381-234-2258. Shaklainai Superintendent of Police Shaltang Tripura. জুহি এতক্ষণে সময় হলো
তুই একটু বদলাস না। বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুইমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কই? এই আমার লাগেজটা। তুই চল না, চল। কতদিন পরে এসেছিস, মনে আছে? সই, এই সই, এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। তুই দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ। বাহ কি সুন্দর। এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সে। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। এই ছবিটি পলাতক আসামি শ্রী বুলন মালাকার ওরফে মানের বাবা মৃত বলাই মালাকার, গ্রাম পশ্চিম গোকুলনগর, থানা ফটিকরায়, ঊনকোটি, ত্রিপুরা। গত 27/10/2021 তারিখে ছেলেটির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের 366 ধারা অনুযায়ী কুমারঘাট থানাতে একটি মামলা রুজু করা হয়। ছেলেটির বর্ণনা, বয়স 22 বছর, উচ্চতা 5 ফুট 5 ইঞ্চি, গায়ের রং শ্যামলা, মুখমণ্ডল লম্বাকৃতি, পরনে জিন্স প্যান্ট এবং শার্ট। এই ছেলেটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। এই ছবিটি চন্দনা দেববর্মার, পিতা শ্রী লালমোহন দেববর্মা, বাড়ি সাধুপাড়া, গঙ্গানগর, থানা ফটিকরায়, ঊনকোটি, ত্রিপুরা। গত 22/11/2021 তারিখে এই মেয়েটি বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি। এই মেয়েটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। যোগাযোগের ঠিকানা: এসপি ঊনকোটি কৈলাসহর, ফোন নম্বর 0384222392, এসডিপিও কুমারঘাট, ফোন নম্বর 0384261288, ওসি ফটিকরায়, ফোন নম্বর 038242615888। अरे केबल वाले चाचू, अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल, जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना जल्दी। आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं। पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना? अरे फैमिली फोटोग्राफ है, इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। GTPL, कनेक्शन दिल से। Hatini jotoni slai mula jakisake wholesale aloma tokmani kaisano nikoma hambai group Bojongnagar Industry Food Park. Aroman thogo Chandramukhi alote judi alono khoboi dalbidar beremi alo. Alono kari moman thogo piaste rusum. Tongo home delivery ni shepsap. Hake faidini ni falnok ni joto nangmani mane khani mana ni bagai hambai group ni wholesale falnogo. Nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Kokduk Nimari 6009082359 WhatsApp number 6009082359. Naitukmung Reference Airport PS GD entry number 15 date 4/12/2021 Ganani o mangpli ingkha Gurujit Singh Constable GD ni mangpli Bupani mung Jaspal Singh Tongthai Dariyal PS Ramgarh Hangkor Shamba Jammu Kashmir PIN 181141 Shukango Airport Hanani Bishingo Khobjaknai Shalbagan 133 Battalions BSF kemo posting tongmani Chukmani 171 cm, Nukmari Shakasak, Shinimari, Bohokni Yagra, Tei Pikungni Kazara Shobe Koksha Tongo.
नायथांनाय 4 डिसेम्बर 2021 सालमारिव फुंनि दामबा ते सति ब्रैजिबा जरावा केबनो मुंसा सायावै पिटि पेरेडव सगैया तंमानि फेबा ताबसक जरा किफिलि सकबायलिया अ कन्स्टेबल साकाव साजाकमानि अ बरकनो तियै केबो मुंसाजक सायमानाय तंखे तलानि निकमाव क्रंनानि बागै कयमुं नारकजागो SP West Tripura 038123233586 City Control 0381232578 एबा 100 Airport PS 038123422258 साक्लायनाय Superintendent of Police सालथां त्रिपुरा জুহি এতক্ষণে সময় হলো তুই একটু বদলাস বদলাবো কেন আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই জুইমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও ওসব হবে কোন আমার লাগেজটা তুই চল না চল কতদিন পরে এসছিস মনে আছে সই এই সই এই দেখ আমার প্রথম প্রেম তুই দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে মানে এই দেখ বাহ কি সুন্দর এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন এই ছবিটি পলাতক আসামি শ্রী বুলন মালাকার ওরফে মানের বাবা মৃত বলাই মালাকার গ্রাম পশ্চিম গোকুলনগর থানা ফটিকরায় অনুকূটি ত্রিপুরা গত 27/10/2021 তারিখে ছেলেটির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের 366 ধারা অনুযায়ী কুমারঘাট থানাতে একটি মামলা রুজু করা হয়। ছেলেটির বর্ণনা বয়স 22 বছর, উচ্চতা 5 ফুট 5 ইঞ্চি, গায়ের রং শ্যামলা, মুখমণ্ডল লম্বাকৃতি, পরনে জিন্স প্যান্ট এবং শার্ট। এই ছেলেটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। এই ছবিটি চন্দনা দেববর্মার পিতা শ্রী লালমোহন দেববর্মা, বাড়ি সাধুপাড়া গঙ্গানগর, থানা ফটিকরায়, অনুকূটি ত্রিপুরা। গত 22/11/2021 তারিখে এই মেয়েটি বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি। এই মেয়েটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। যোগাযোগের ঠিকানা SP অনুকূটি কৈলাসহর, ফোন নম্বর 0384222392, SDPO কুমারঘাট, ফোন নম্বর 0384261288, OC ফটিকরায়, ফোন নম্বর 038242615888। अरे केबल वाले चाचू, अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल, जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना जल्दी। आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं। पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना? अरे फैमिली फोटोग्राफ है इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। GTPL कनेक्शन दिल से। हाथीनि जतनि स्लाय मुला जाकिसाके होलसेल आलुमा तकमानि कायसानो निकुमा हामबाय ग्रुप बज्जंनगर इंडस्ट्री फूड पार्क आरोमान थगो चंद्रमुखी आलु ते जुदि आलुनो खबै दाल बिदार बेरेनि आलुनो कारिबो मान थगो पियाज ते रुसुम टंगो होम डिलीवरी नि सेबसाब आगे फाइदिनि नि फालनक नि जत नांगमानि मानेखनि माननानि बागै हामबाय ग्रुप नि होलसेल फालनगो
Niguma Hambai Group Bojongnogar Industry Food Park Kokduk Mimari 6009082359 WhatsApp number 6009082359 Naitukmung Reference Airport PS GD Entry number 15 date 4/12/2021 Ganani o mangpli ingkha Gurujit Singh Constable GD ni mangpli Bupani mung Jaspal Singh Tongthai Dariyal PS Ramgarh Hankor Shamba Jammu Kashmir PIN 181141 Shukango Airport Hanani Bishingo Khobjaknai Shalbagan 133 Battalions BSF kemo posting tongmani Chukmani 171 cm Nukmari Shakasak Shinimari Bohokni Yagra Tei Phikungni Gazara Shobe Koksha Tongo Naithangnai 4 December 2021 Shalmari o Phungni Damba Tei Shoti Brichiba Jorawa Kebano Mungsa Shayawoi PT Parade wo Shogya Tongmani Phiaba Tabsak Jora Kifili Shokpai Liya o Constable Shakawa Sajakmani o Borakna Tiyei Kebo Mungsasuk Shaimanai Tongkhe Tolani Nikoma o Krungnani Bagai Koimung Narakzago SP West Tripura 0381-232-3586 City Control 0381-232-5784 EBA 100 Airport PS 0381-234-2258 Shaklainai Superintendent of Police Shalthang Tripura জুহি এতক্ষণে সময় হলো তুই একটু বদলাসনি বদলাবো কেন আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই জুইমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও ওসব হবে কোন এই আমার লাগেজটা তুই চল না চল কতদিন পরে এসছিস মনে আছে সই এই সই এই দেখ আমার প্রথম প্রেম তুই দেখে দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে মানে এই দেখ বাহ কি সুন্দর এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন এই ছবিটি পলাতক আসামি শ্রী বুলন মালাকার ওরফে মানের বাবা মৃত বলাই মালাকার গ্রাম পশ্চিম গোকুলনগর থানা ফটিকরায় অনুঘটি ত্রিপুরা গত 27/10/2021 তারিখে ছেলেটির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের 366 ধারা অনুযায়ী কুমারঘাট থানাতে একটি মামলা রুজু করা হয়। ছেলেটির বর্ণনা বয়স 22 বছর, উচ্চতা 5 ফুট 5 ইঞ্চি, গায়ের রং শ্যামলা, মুখমণ্ডল লম্বাকৃতি, পরনে জিন্স প্যান্ট এবং শার্ট। এই ছেলেটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। এই ছবিটি চন্দনা দেববর্মার, পিতা শ্রী লালমোহন দেববর্মা, বাড়ি সাধুপাড়া গঙ্গানগর, থানা ফটিকরায়, অনুকুটি ত্রিপুরা। গত 22/11/2021 তারিখে এই মেয়েটি বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি। এই মেয়েটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার
खुलुमखा आं साइना रुपुनि नरक जतन न लामसगो चिनि ताबुकसाक जरानि कबर कक्तु मावो पुइलानो फाइदि नाइलेनो तिनिनि कक्तु मावो खरग्रक प्रज्ञा भवन लुआ जिजाक त्रिपुरा इन्वेस्टमेंट समिट पान्दाओ हास्तेनि काइबाजी एंटरप्रेन्योर बाय मो साइन खलाइका हास्ते हापा बेबागै 2568 करोड़ रांनि खलाइजाका मो सिग्नेचर आबो बाय अंया हानफानो 10,000 सामुं करै सिकलारक सामुं माननाय फास हर प्रज्ञा भवन कासा कक्तुम पान्दा रेंगै अ कक्तुम आरका हास्तेनि इंडस्ट्री टे कमर्स बेटेकनि मन्त्री मनोज कान्ति देव सांग्रांसार हर राजाखौ आवग्लायनो आस्ताबर थोंलखला गानानि बेस्टिस अफिस नगो हर नांमानि पाटिमु कक्तुमा माखनो पयला पाटिमु थायो फाइ सकपाइका खुंसा फायर इन्जिन आबोनि यागोलो काइसा फाइ सकपाइका खुंब्रै फायर इन्जिन पाइथागो खुंब्रै फायर इन्जिननि चाइतो मुंबाइ याफाव फाइ सकपाइका हजलाय लाइ थांलाय तालसा जरा रमै नोंजागनाय दै गाहामनि बियाल बेलायनो जोंजारो क्लाइजाक तुलासिगो ब्लकनि बिसिंगो खबजागनाय चाम्पासरा एदिसि बिलेजनि जत्त लुकुरक आबुनि बागै पाइथागो फासाल नोंजागनाय दै गाहामनि सानमुंगो हुवाइ चाम्पावा लाहार कासलायता आमसाइनि लुकुरक पाइथागो दागदेनो नोंजागनाय दै गाहाम रोजागनानि कक रोजागमानि बाय याकाय रोजाखा लाहार कासमु साकाम बेदेगो कतालके दाल बिदर आसुक थायो बेबागै 983 सेबक प्लांनानि गसमुरका हास्ते केबिनेट आबुनि लोगो लोगो आईटीआई नि बागै ख्रकबा ग्रुप बि गेजेटेड प्रिन्सिपल रिक्रुट खायनानि गसमुरका हास्तेनि मन्त्रि बथक फार्स्ट हालो सेक्रेटारिएट काइसा कक्तुम पान्दा रिंगै अ साखलां मुरखा हास्तेनि केरं मन्त्रि रतन लाल नाथ आबुनो पहिला हास्तेनि क्रसा त्रिपुरा सबाइ सिनामजा काइसा एंटरप्रेन्योर हास्ते हा पांबाय खलाइका मो सिग्नेचर 80 करोड़ रांनि प्रोजेक्ट नोतै हास्ते हा पांबाय मो साइन खलाइका हामबाय ग्रुप ताबु कक्तुमा शुक्रबै प्रज्ञा भवन लुआ जिजाक त्रिपुरा इन्वेस्टमेंट समिट पान्दाओ हास्तेनि काइबाजी एंटरप्रेन्योर बाय मो साइन खलाइका हास्ते हापा बेबागै 2568 करोड़ रांनि खलाइजाका मो सिग्नेचर आबो बाय अंया हानफानो 10,000 सामुं करै सिकलारक सामुं माननाय फास हर प्रज्ञा भवन कासा कक्तुम पान्दा रेंगै अ कक्तुम आरका हास्तेनि इंडस्ट्री टे कमर्स बेटेकनि मन्त्री मनोज कान्ति देव हा कुटनि इंडस्ट्री टे कमर्स बेटेकनि चाइतो मुंबाइ सांग्रं सालनि सिमि सालनि बागै राजाखौ आवग्लायनि प्रज्ञा भवन सेंजाकमानि डेस्टिनेशन त्रिपुरा इन्वेस्टमेंट समिट 2021 वीडियो कॉन्फ्रेंस नि बिसिंगते सांग्रं सालो पान्दाओ जेंसाव रमानि हा कुटनि इंडस्ट्री टे कमर्स बेटेकनि मन्त्री बिजुस गोयल पहिलानि सालो जेंसामानि पान्दाओ नारो अक्रा अंगै मानजाका हास्तेनि मन्त्री अक्रा बिप्लव कुमार देव मन्त्री अक्रानो कारिबो आ सालो पान्दाओ मानजाका हास्तेनि इंडस्ट्री टे कमर्स बेटेकनि मन्त्री मनोज कान्ति देव टीआईडीसी नि चेयरमैन टिंकू रॉय टीआईडीसी नि दागिफां पीके गोयल आकर्षण फार्स्ट हालो डेस्टिनेशन त्रिपुरा इन्वेस्टमेंट समिट 2021 नि पाइथाक पान्दा पाइमानि यागुलो प्रज्ञा भवन काइसा कक्तुम पान्दा रिंगै हास्तेनि इंडस्ट्री टे कमर्स बेटेकनि मन्त्री मनोज कान्ति देव साखा सालनि त्रिपुरा इन्वेस्टमेंट समिट पान्दाओ दाल बिदर हास्तेनि एंटरप्रेन्योर टे इंडस्ट्रियलिस्ट रक मानजाक फाइबेखा खलाइजाखा नाकुकमानि कक्लाम रक प्रज्ञा भवन लुआ जिजाक त्रिपुरा इन्वेस्टमेंट समिट पान्दाओ हास्तेनि काइबाजी एंटरप्रेन्योर बाय मो साइन खलाइका हास्ते हाफां बेबागै 2568 करोड़ रांनि खलाइजाका मो सिग्नेचर आबो बाय अंया हानफानो 10,000 सामुं करै सिकरारक सामुं माननाय हनै प्राय 50 जनेर अधिक इंडस्ट्री मैन যারা ইনভেস্ট করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন এবং মো স্বাক্ষর করেছেন মোট 2564 কোটি টাকার মো স্বাক্ষরিত হয়েছে আমরা আশা করছি আগামী 2-4 দিনের মধ্যে সেটা
পরিমাণ প্রায় 3000 কোটি টাকা হবে। এটা রাজ্যের জন্য একটা বিশাল অ্যাচিভমেন্ট। আমরা জানি ইন্ডাস্ট্রি ছাড়া কোনো রাজ্যের অগ্রগতি সম্ভব নয়। আমাদের ছোট্ট রাজ্যে ত্রিপুরায় ব্যাম্বু, পাইনাপেল, জ্যাকফ্রুট, লেমন, রাবার, টি ইত্যাদির প্রাচুর্য রয়েছে এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে এসব সম্পদ থাকার ফলে এখানে ইন্ডাস্ট্রির পসিবিলিটি রয়েছে এবং ইন্ডাস্ট্রি করার জন্য যে ইলেকট্রিসিটি, গ্যাস, তারও কোনো অভাব আমাদের রাজ্যে নেই, প্রচুর পরিমাণে সেটা রয়েছে। এবং যারা রাজ্যের দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আমাদের রাজ্যে এসেছেন তারা প্রত্যেকেই খুবই উৎসাহিত এবং আনন্দিত আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে এসে তারা ইনভেস্ট করতে চায় এবং এর ফলে আমাদের রাজ্যের যারা আনএমপ্লয়েড রয়েছে তাদের কর্মসংস্থান হবে এবং রাজ্যের অগ্রগতি হবে, রাজ্যের আর্থিক পরিস্থিতি মজবুত হবে। যারা স্বাক্ষর করেছে সেগুলি যদি বাস্তবায়িত হয় 10,000-এর উপর কর্মসংস্থান হবে বলে আশা প্রকাশ করছি। লক্ষ্যমাত্রা কত বছর নেওয়া হয়েছে মানে আপনাদের তরফে? আমরা তো এই প্রথমবারের মতো ত্রিপুরাতে এরকম প্রোগ্রাম করেছি এবং এই প্রোগ্রাম খুব সাকসেসফুল হয়েছে। যারা এসেছেন তারাও খুশি হয়েছে এবং যে আমার ধারণা তাদের মাধ্যমে আরও ইনভেস্টার নতুন করে আমাদের রাজ্যে আসবে এবং আপাতত লক্ষ্যমাত্রা আমরা যেটা স্থির করেছি মোটামুটি 10,000 কর্মসংস্থান হবে এই ইন্ডাস্ট্রিগুলি হলে। পরবর্তীতে যদি আরও ইন্ডাস্ট্রি বাড়ে তার পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাবে। মানে কত বছরের মধ্যে এগুলো করার ক্ষেত্রে আপনারা লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছেন? আমি আশা করি আগামী 1-2 বছরের মধ্যে সেগুলি বাস্তবায়িত হবে। যারা এসেছেন সেগুলি আগামী 1-2 বছরের মধ্যে সেগুলি বাস্তবায়িত হবে। ককথুম পান্দাও হাসিনি ইন্ডাস্ট্রি টাই কমার্স বেটেকনি মন্ত্রী মনোজ কান্তি দেবতাই বসাখা মু সাইন খ্লাইমানি নাহার মুখ थांखे आंया हानफानो बेबागै 10,000 सामुग्रै सिक्लारक सामुं माननाय कोतालखे जेसा इन्डास्ट्रियलिस्ट इनभेस्टमेन्ट ख्लाइनानि मुसुंगै तंखे हास्ते हाफांनि बखागदै जत बेरेम चुबाचु ख्लाइजाकनाय हिनै राजाखौ आवगुलि स्मिके सानुनि ककथुम चिनि खरा सांरंसार हर राजाखौ आवगुलिनि आस्ताबर थों नखला गानानि बेस्टिस अफिस नगो हर नांमानि पाटिमु ककथुमा माखेनो पयला पाटिमु थायो फाइ सकपाइका खुंसा फायर इन्जिन आबोनि यागुलो काइसा यागुलो काइसा फाइ सकपाइका खुंब्रै फायर इन्जिन पाइथागो खुंब्रै फायर इन्जिननि चाइतो मुंबाइ याफाव फाइ सकपाइका हजलाय सांरंसार हर हाइ हाइ क्रिमा सिजा काइसा हर नांमानि पाटिमु पाटिखा शर्ट सार्किट नांमानि बागै सांरंसार हर राजाखौ आवगुलिनि आस्ताबर थों नखला गानानि बेस्टिस अफिस नगो बाचाका हजलाय लगे लगेनो फायर साबिथे आदरनो रहजाखा ककथुमा माखेनो पयला पाटिमु थायो फाइ सकपाइका खुंसा फायर इन्जिन आबोनि यागुलो काइसा फाइ सकपाइका खुंब्रै फायर इन्जिन पाइथागो खुंब्रै फायर इन्जिननि चाइतो मुंबाइ याफाव फाइ सकपाइका हजलाय ककथुमा साइमान जाखा सांरंसार हर आमचाइनि लुकुरक आस्ताबर थों नखला गानानि बेस्टिस अफिस माला काइथाम साखानि हकुककमानि मकलकलाइमानि आबोनो लुगै लगे लगेनो फायर साबिथे आदरनो ककथुमा रहरखा आमचाइनि लुकुरक ककथुमा माखेनो पयला पाटिमु थायो फाइ सकपाइका खुंसा फायर इन्जिन याबा अफिस खलबजाकनि बागै हर बुथार थानि जोंजालकलायखा फायर साबिथे आदरक याबा पाइथागो बेस्टिस अफिसनि दगलाम सोबायै बिसिंगो हाबै हर बुथारनानि चाइतका फायर साबिथे आदरक आबोनि यागुलो काइसा फाइ सकपाइका खुंब्रै फायर इन्जिन पाइथागो खुंब्रै फायर इन्जिननि चाइतो मुंबाइ याफाव फाइ सकपाइका हजलाय शर्ट सार्किट नांमानि बागैनो पयला अ टांगनगो हर बाचा खोना हनै वासगो फायर सार्भिसते आमचाइनि लुकुरक ফল পাইছে এখানে বেস্ট হিসাবে চাকরি লাগছে এই ইলেকশনে এই খবর শুনলে স্যার আমরা সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি পাঠাইছি এরপর শুনলাম লক করা এখানে কোনো ফায়ার সেফটি কোনো কিছুই নাই পুরো লক করা আপনার গ্রিড ছাতার লাগানো এখানে দোকানের মতো কোনো ব্যবস্থা নাই সমস্ত বিল্ডিংয়ের মধ্যে শুধু ধোঁয়া এখানে দোকানের মতো কোনো ব্যবস্থা নাই তারপরে আমরা দরজা ভেঙে আমরা ঢুকছি এখানে 3-4টা ফায়ার টেন্ডার এখানে প্রোভাইড করা হয়েছে এখন ওরা সম্পূর্ণ ফায়ার কন্ট্রোলে আছে
আনুমানিক কত টাকার না এখন বলা যাচ্ছে না, কালকে এটা কিসের থেকে আগুনটা লেগে এটা সম্ভবত শর্ট সার্কিট থেকে হতে পারে। আচ্ছা ভেতর কি কোনো প্রাথমিক আগুন নেভানোর মতো ব্যবস্থা ছিল? না না কিছু নাই, কিছু ছিল না। কিছু ছিল না এখানে। এই যে দুতলা বিল্ডিং গুলো রয়েছে মানে এবং দুতলা বিল্ডিং যদি কমার্শিয়াল বিল্ডিং যদি হতে হয় মিনিমাম 2টা স্টেয়ার কেস লাগে, যে কোনো বিপদের সময় যেন বাইরে হইতে পারে। কিন্তু এখানে কোনো সুবিধা নাই, শুধু একজনের রাস্তা। একমাত্র এখানে বিজনেস যদি কমার্শিয়াল বিল্ডিং হয় এখানে 1.5 মিটার সিঁড়ি লাগবেই তা, কিন্তু এখানে কোনো ব্যবস্থা নেই। স্যার ভিতরে কি ছিল মালপত্র যেগুলো পুরা খাইলো ওটা কি ছিল? কসমেটিক, তেল এসব ছিল এখানে। আচ্ছা আচ্ছা সঠিক ব্যবস্থা না থাকার কারণে কি কোনো রকম আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হবে দমকল কর্মীদের পক্ষ থেকে? না আমরা অবশ্যই লাগবো না এভাবে তো শহরে প্রায় অনেক দীর্ঘদিন ধরে এরকম দেখা যাচ্ছে যে ভেতরে পর্যাপ্ত কোনো রকম ব্যবস্থা থাকছে না আগুন নেভানোর। না সে কারণে আমরা পদক্ষেপ নিচ্ছি, যেখানে এই লাইফ সেফটির কোনো ব্যবস্থা নাই আমরা এটা চেষ্টা করছি লাইফ সেফটির ব্যবস্থা করার লাগে। যারা পুরান বিল্ডিং ওদেরকেও আমরা রেকমেন্ডেশন দিচ্ছি যে এবং লাইফ সেফটি যেমন বিজনেস করো এটা ব্যাপার, কিন্তু লাইফ সেফটি যেন থাকে। কি ধরনের স্টেপ নিচ্ছে এটা আমরা দেখবো গভর্নমেন্ট চিন্তা করতে করা যায়। আচ্ছা স্যার এটা কিসের গোডাউন ছিল? ওটাও না, এটা একটা ওই দোকান। কি নাম কি? প্রেস্টিজ কোম্পানির একটা দোকান বলা হয়। আমি জাস্ট এখানে আসলাম, এসে দেখলাম যে অফিসের মধ্যে আগুন লাগলো। তো তারপর তো আমি ফায়ার সার্ভিসকে ফোন করলাম। তো ফোন করার পর আমাকে নাম ফোন নাম্বার জিজ্ঞেস করার পর ওরা আসলো। তো আমি উপরে গেলাম, যাওয়ার আগে আমি আসার আগে আরও দুটো ফায়ার সার্ভিস এসেছিল। তো ওরা এখানে গিয়ে ওদের কাজ করছিল। তো তারপর আমি আসার পর আমি একজনকে ফোন করলাম। তো ওরাও আরেকটা পার্টিকে ওইখানে আমার যে সিনিয়র ছিল ওনাকেও ফোন করলাম, ওরা সবাই আসলো। তারপর আমরা উপরে গেলাম, দেখলাম যে কিসের এটা অফিস বেস্ট মার্কেটিং প্রাইভেট লিমিটেড। আপনি কি করেন এটা ভিতরে? আমি এখানে আছি, কাজ করি, মানে বেস্টিজে কাজ করেন? আপনি মানে কল করার আগেই ফায়ার সার্ভিস আসছিল? হ্যাঁ আমি ফোন করার আগে আরো দুটো ফায়ার সার্ভিস এসেছিল। ওরা ওদের কাজ করছিল। তো যখন দেখলাম যে মানে কন্ট্রোলে হচ্ছিল না, তখন আমি আবার আরেকজনকে ফোন করলাম। ফোন করে ওরাও আসছিল, এসে বললো যে মানে আমরা কন্ট্রোল না করতে বললে তো ফায়ার সার্ভিসই কল করবো। মানে ব্যাপারটা হচ্ছে কি সেটা কি আমাকে যখন ফোন করলো আমি তো আসলাম এখানে, এসে দেখলাম যে ভীষণ আগুন ধরে আছে। তো তারপর দেখলাম যে দুটো গাড়ি এখানে কাজ করছে ওরা। তারপর তো আমি আমার সিনিয়রকে ফোন করলাম। তো উনি বললো তুই এখানে কজন ফায়ার সার্ভিস এসছে কিনা? আমি বললাম দুটো এসছে। তো ওরা কি মানে কন্ট্রোল করতে পারছেন? বললাম না, এখন তো কন্ট্রোল হয়নি। তখন বললো যে আবার ফোন কর। তো আমি আবার ফোন করলাম, তো আরেকটা গাড়ি পাঠিয়েছে। কোন নাম্বারে ফোন করছেন? নাম্বারটা ছিল আমি গুগল থেকে সার্চ করে ফোন করেছি। গুগল থেকে সার্চ করে? হ্যাঁ। আপনার নামটা? আমার নাম দীপজ্যোতি সিংহ রয়। কোন জায়গা বাড়ি? বাদারঘাটে। স্টার ডিরেক্টর। তো আপনার মালিকে কইছে মানে বসে কইছে আবার আরেকজনের বস অ্যাকচুয়ালি আমার যে ইমিডিয়েট সিনিয়র রয়েছে উনি, তাই না কইছে আবার আরো ফোন করার জন্য, কারণ মানে কন্ট্রোল হচ্ছিল না আগুনটা। তো তারপর ফোন করার আপনি কি ওই যেই ফায়ার সার্ভিসরা কাজ করছিল তাদের সঙ্গে কি কথা বলেছেন? না তাদের সঙ্গে তো কথা বলিনি। যখন দেখুন কথা বলার সময় আচ্ছা আপনি যখন কল করলেন এরপরে কয়টা ইঞ্জিন এসছে? তারপর আমি একটা যাকে সামনে যে ফায়ার সার্ভিস ওর নাম জানি কি ছিল, আরে কেবি কুঞ্জবনের সাথে যে ফায়ার সার্ভিসটা রয়েছে, হ্যাঁ ক্যাপিটাল, হ্যাঁ ওইখানে ফায়ার সার্ভিস এক্সট্রা এসছে। আরেকটা মানে ওই দিক থেকে আসছে, কোথা থেকে এসছে আমি নিজেও জানি। আচ্ছা ওই ফায়ার সার্ভিসের নাম্বার গুগল থেকে নিয়েছেন না? আচ্ছা ওই ফায়ার সার্ভিসটা কি কাজ করতে লাগছে? হ্যাঁ লেগেছে, সবাই কাজ করেছে, নিয়ন্ত্রণ হয়েছে। টোটাল মানে কিরকম ক্ষতি হয়েছে? মোটামুটি যা স্টকেজ রয়েছে 1-1.5 কোটি তো হবেই। 1-1.5 কোটি। এগুলি কি আছে ভিতরে? এফএমসিডি প্রোডাক্ট। হর রাংমানি বাই গোबां মামানি দালজিদাय मानि खरै खामै नष्ट अंमानि कक्तमा पाति मुनोतै वालामातै कमावा क्लाइखा गानागिनि आमजनि जतलुपुरो राजाखौ आवग्रिख्रि प्रणबनि कक्तुम सिनि खरा लाई थांलाय तालसा जरा रमै नोंजागनाय दै गाहामनि बियाल' बेलायनो जोंजारो क्लाइजाक तुलासिगो ब्लकनि बिसिंगो खबजागनाय चाम्पासरा एडिसि भिलेजनि जतलुपुरो आबुनि बागै पाइथावगो फासाल' नोंजागनाय दै गाहामनि सानमुंगो खुवाय चाम्पा आवार लाहार कासलायखा आमसायनि लुपुरो आबु बाय दामनि जरा रमै मुथुमजागै दंखा खुवाय चाम्पा आवार लाहार पाइथावगो दागदेनो नोंजागनाय दै गाहाम रोजागनानि कक रोजागमानि बाय याकाय रोजाखा लाहार कासमुं खुवाय DWS बेरेकनि किसासक अजामारकनि साकथान मुंगरिनि बागै लाई थांनाय तालसा जरा रमै नोंजागनाय दै गाहामनि बियाल' बेलायनो जोंजालो क्लाइजाक तुलासिखौ ब्लकनि बिसिंगो खबजागनाय चाम्पासरा एडिसि भिलेजनि नैरा लुखुंनि लुकुराव पार्टी मुनोतैयै तुलासिखौ DWS बेरेकनि आदौरकनो
Wai kebangma jorano borokni jengjalno sakmonani bagel koimungna rokmani amsaini lukurok. Pia batta busak jora mungsa saktang muna halia DWS bedekni ojamaro. Aboni bagel paithago fa salfungo. Nungjagnai tei kahamni sanmungo kwai champa awar lahar kasalaikha amsaini lukurok. Koktuma makhena amsai phai sokpai ka champa awar thanani police. Phiaba police ni koimungno khananani nailia amsaini lukurok. Aboni bagui damni jora romoi muthupjagui tongka khwai champa awar lahar. अरे लिखित कलम ने सर ये एकदम नहीं पड़ी सर एकदम ये नहीं पड़ी सर मोती ये बच्चे Ki ko sung ai de ang simia joto na para guardian to te buri rok tongo kisa peken abo ko thak thang te iron no khoyo yang saja yang papa yang phaya dui digi no ni dui din ka sulai jagro actually ang so oza mane o site ni ko engineer ya incharge ya ge ang hapun tini operator rokhai tongo operator samani ke oza gan switch valve motor jonja switch valve boddo khai jonja tam karani ni bagida tam karani to ne bono sabo boddo khai ka bo saimi an bo khai tongo dong da tam karani ke to abo yang acha omo khai gede da tini omo khai gede boro no tabuk tirnani ব্যবস্থা করে tabuk a problem no bono a operator pheke mas nai operator pheke to operator job mari pheke nai to tanga dike to ne bo tabuk mo khulu gede tabuk engineer experience namu sir sangto mo to tini newa sai no khana own experience sing ti mai ang block khaina nang ba dong tang sene ti ri nong na thang sayo nong na problem mang sene sawa kai problem kana ro was wan suja বেপার তো আং তো তাক beban ni abo tini best amo si papa yujan dini boro no tang engineer saya ti ang sana o pamta ni nosto bila ka to bro gan te bai sonje sao san le ri nei tiri abo ti to engineer o justification mar na esi bai salai ka somi phanya da he somi ni phanya bani mano bani phaya agu di somi tini phaya ka le bari tongo engineer phaya ko da ba sa ko sar mam pusi khonte lama kaso jangna chara ronda porga tongo ang engineer no nasing tongo engineer borong ki dibon bisin tiri man nai tiri nai ang jakwa ne re lama to bolong do chara ron lama porga tongo exam tongo pori chum srai ron ya kari ga bongo ta tri ব্যবস্থা khai to ang engineer le ri se be jalangi tongo engineer Paithago Tulasheko blog ni video Manus Marasing dakti na borok ni amchayo nungjaknai tei kahamrana ni kok rajakmani bai yakare reja khalahar ka somo khwani smi biplop ni kokthum chini khora एकदम ये नहीं पड़ी सर मोती ये बच्चे Sakam bedego ketalke dalbidar asuk thayo bebagai 983 sebok tlangna ningo simuraka haste cabinet aboni loge ITI ni bagai khrok ba group B gazetted principal recruit khaina ni simuraka haste ni montri bothok first halo secretary to kaisa koktum pandaringai o saklang muraka haste ni kerong montri Ratan Lanar Lai thanglai srang salo kaisa koksa panda asukmani haste ni cabinet o koksa panda o naharja ka dalbidar samung botang Cabinet ni koksa pandawo naharjakmani dalbidar wansok mungna tei first halo secretary to kaisa koktum pandaringai saklai muraka haste ni kerong montri Ratan Lanar bo sakam bedego 410 staff nurse 75 fixed pay staff nurse 22 homeopathic pharmacists 25 ayurvedic pharmacists 39 lab technician tei 412 allopathic pharmacists langna ningo simuraka haste cabinet aboni loge ITI ni bagai খরক বা গ্রুপ বি গেজেটেড প্রিন্সিপাল রিক্রুট খাইনা নি গোসিমুরকা হাসিনি মন্ত্রী বতব হনয় পরশুদিন মন্ত্রিসভার বৈঠক ছিল সেখানে কয়েকটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে এর মধ্যে 410 জন স্টাফ নার্স 410 জন স্টাফ নার্স নেওয়ার জন্য ক্যাবিনেট মঞ্জুরি দিয়েছে এছাড়া আরো 75 জন স্টাফ নার্স ফিক্সড পে বেসিস
নেওয়ার জন্য মঞ্জুরি দিয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তরকে। এছাড়া 22 জন ফার্মাসিস্ট, হোমিওপ্যাথি ফার্মাসিস্ট তাদের নেওয়ার জন্য ক্রিয়েশন করে ফিল আপ করার জন্য মঞ্জুরি দিয়েছে। 25 জন ফার্মাসিস্ট আয়ুর্বেদিক, হোমিওপ্যাথিক 22 জন, ফার্মাসিস্ট আয়ুর্বেদিক 25 জন, 39 জন ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান হেলথ ডিপার্টমেন্টকে নিয়োগ করার জন্য মঞ্জুরি দিয়েছে। এছাড়া ফার্মাসিস্ট এলোপ্যাথি 412 জন নেওয়ার জন্য মন্ত্রিসভা সেদিন মঞ্জুরি দিয়েছে। এছাড়া 5 জন প্রিন্সিপাল আইটিআই গ্রুপ বি গ্যাজেটেড, সেটাও মন্ত্রিসভা নেওয়ার জন্য অনুমোদন দিয়েছে। মন্ত্রিসভার মিটিংয়ে এই পোস্টগুলি 410, আবার বলছে স্টাফ নার্স 75 জন ফিক্সড পে, 22 জন ফার্মাসিস্ট হোমিওপ্যাথি, 25 জন পোস্ট অফ ফার্মাসিস্ট আয়ুর্বেদিক, 39 জন ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান এবং 412 জন ফার্মাসিস্ট এলোপ্যাথি নিয়োগের জন্য মন্ত্রিসভা অনুমোদন দিয়েছে। আর প্রিন্সিপাল আইটিআই 5টা পোস্ট গ্রুপ বি গ্যাজেটেড, এটার জন্য অনুমোদন দিয়েছে। আমার সাথে সাংবাদিক সম্মেলনে রয়েছে আমাদের শিক্ষা দপ্তরের ডাইরেক্টর চান্দি চন্দন মহোদয়া, আমার ডান দিকে রয়েছে কেশব কর, উনি জয়েন্ট ডাইরেক্টর এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট। প্রথমেই আমি বলতে চাই জোসেফ গোয়েবলস একটা কথা বলেছেন যে রিপিট এ লাই often enough and it becomes the truth, অর্থাৎ একটা মিথ্যা কথা বারবার বললে এটা সত্য হয়ে যায়। এই নীতিতে যারা বিশ্বাসী, আমাদের রাজ্যে এখনো কিছু লোক রয়েছে যারা গোয়েবলসের উত্তরসূরি। বাংলা একটা কথা আছে, কোনো কাজ নেই তো খৈবাজ, অঙ্গারা শত ধৌতেন মলিনত্ব নমঞ্চতে। সারা রাজ্যের মানুষ যাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছে, এখনো তাদের নেগেটিভ অ্যাটিটিউড যায়নি। কেউ কেউ আছে জেগে ঘুমায়। রাজ্যের ছেলেমেয়েরা গুণগত শিক্ষায় শিক্ষিত হোক, অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় আমাদের ছাত্ররা এগিয়ে যাক, এটা চায় না যারা, তারাই রাজ্যের মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চাইছে শিক্ষা দপ্তর সম্বন্ধে 2-1টা বিষয়। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস রয়েছে রাজ্যের মানুষের উপর, তারা যথেষ্ট সচেতন। তাদের এই বিভ্রান্তি রাজ্যের মানুষ ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করছে। এরাই ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ হলে, ভারত পাকিস্তান খেলা হলে, ভারত যদি হেরে যায় তারা বাজিয়ে পোড়ায়। এই মানসিকতা কিছু মানুষ রাজ্যের 2-1টি বিষয় নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে। Koktum panda kok sana thangai Montri Roton Lana Tebu Shaka. Haste kisasuk borok tongo, sekang muno kazak nai borok. Haste joto borok borok no normani ya gulobo. Kepleng ninuk Mario Nashiga borok. Abo ikeno kebo tongo, sisoi tong tutui no muktri thangjak. Vidya Jyoti project no tuye kisasuk borok tatal koktum apirei. Haste lukurok no kemang roi tongo hanoi. Piaba abo hatadal koktum apirei. Chugli shekmuni samung bai hasal tonglani bagai these kerakhe kok sakha Montri Roton Lanat. Raja ko agunisme pronom ni koktum chini khora. Abono poila haste ni khrosa tipra sabai namja kaisa entrepreneur.
हास्ते हा पंबाय खलायका मु सिग्नेचर 80 करोड़ रांनि प्रोजेक्ट नोते हास्ते हा पंबाय मु साइन खलायका हामबाय ग्रुप फार्स्ट सालो प्रज्ञाबा बनलुआ जिजाक टिप्रा इन्वेस्टमेंट समिट 2021 पांदाव हास्ते नि काइबाची एंटरप्रेन्योर बे बाक्सा हामबाय ग्रुप नि वाइस चेयरमैन नि यागो इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट फाइनो याफार रखा हास्ते नि इंडस्ट्री टे कॉमर्स बेटेक नि मंत्री मनोज कांति देव काइसान यागुलो काइसा याख्राय बोय सकांगे हिमि तंगो हास्ते नि ख्रोसा टिप्रा साबाइस नामजाक एंटरप्रेन्योर हामबाय ग्रुप बानिया खलाय मुंगु कुचुक बेरमनि इन्वेस्टमेंट खलाय थानि याक फुआरजाक नि बागै पाइथागो हास्ते नि सकां मुंगो हास्ते हाबांबाय 80 करोड़ रांनि प्रोजेक्ट नोते मु साइन खलायगा हामबाय ग्रुप आबुनो पुइला हास्ते नि ख्रोसा टिप्रा साबाइस नामजाक एंटरप्रेन्योर हास्ते हाबांबाय मु सिग्नेचर खलायमानि मानखा शेप काहाम फार्स्ट सारो प्रज्ञाबो बनलुआ जिजाक टिप्रा इन्वेस्टमेंट समिट पांदाव हास्ते नि काइबाची एंटरप्रेन्योर बाय बाक्सा हामबाय ग्रुप नि वाइस चेयरमैन नि यागो 80 करोड़ इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट फाइनो याफारि रखा हास्ते नि इंडस्ट्री टे कॉमर्स बेटेक नि मंत्री मनोज कांति देव आबो बाय अंगिया हनफानो 10,000 सामुगरि सिखलाराव सामुं माने हनि साका हास्ते नि इंडस्ट्री टे कॉमर्स बेटेक नि मंत्री मनोज कांति देव हमारे स्टेट में पहली बार यहाँ पर इन्वेस्टमेंट समिट हुआ कल भी मैंने बात किया एक खुशी की बात थी अभी तक 50 से 50 से ज्यादा इन्वेस्टर 2564 करोड़ का मोह साइन किया और भी आगे बढ़ सकते हैं। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं 3000 करोड़ का आसपास होगा। तो बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग जो टारगेट लेके यहाँ पर आई है वो सक्सेस है। तो आप लोग का रहने का और खाने का कोई प्रॉब्लम हुआ कि नहीं तो मेरे को पता नहीं, वो हो सकता है। हमारा स्टेट छोटा स्टेट है, पूरा बंदोबस्त हम लोग नहीं कर पाए। इसके बावजूद आप लोग आए हैं, इसलिए आप सब लोगों को बधाई देता हूँ। त्रिपुरा में इंडस्ट्री का पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इंडस्ट्री करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उसका कोई कमी नहीं है त्रिपुरा में। जो गैस चाहिए इसका कोई कमी नहीं है त्रिपुरा में। मेरे को ये मानने में कोई इस तरह नहीं होगा जो हम लोग जो आपके लिए व्यवस्था करना चाहिए है शायद पूरा कर नहीं पाया, और हमारा करने का इरादा हो फिर भी हम कर नहीं पाएंगे। इसलिए आपको पता है यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत बड़े लग्जरियस नहीं है। हम भी एक दो इसे समिट में दिल्ली मुंबई गया है तो वहाँ पे 5 स्टार होते हैं और बड़े अच्छे लग्जरियस व्यवस्था होता है, वहाँ पे गाड़ी और जो व्यवस्था रहता है। तो हमारा छोटे प्रदेश है, यहाँ पे बहुत सालों बाद डेवलपमेंट शुरू हुआ है। अब कल रात को जिस पोलो टावर में आप लोग डिनर किए हैं वो पोलो टावर भी आज 1 साल पूरा नहीं हुआ है। तो ये प्रदेश आगे बढ़ रहा है, लेकिन बहुत लेट, बहुत पहले होना चाहिए था, जो काम हो नहीं पाया है। आपको जानने में खुशी होगा जो 75 साल मतलब हम लोग अभी पूरे देश के लोग आजादी का 75 साल मना रहे हैं, तो ये 75 साल बाद हमारा त्रिपुरा के लोग राजधानी जो ट्रेन चढ़ के दिल्ली जाते थे, जैसे बहुत सारे प्रदेश थे पूरे हमारा इंडिया में जो आज से 50 साल पहले राजधानी शुरू हो गया था, ये दक्षिण में हो और नॉर्थ में हो। लेकिन त्रिपुरा ऐसे प्रदेश है जो देश के आजादी का 75 साल जब मनाया जा रहा है तब हमारे त्रिपुरा के अगरतला के लोग दिल्ली राजधानी ट्रेन चढ़ते हैं। तो ये जो पहले होना चाहिए था वही हो नहीं पाया है। हमारा ये जो नॉर्थ ईस्ट है, अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने हैं तब ये जनजाति मंत्रालय जो ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्री बनाया गया है जो नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करने के लिए, मतलब 50 साल बाद आजादी का 50 साल बाद अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते और बोलते नॉर्थ ईस्ट को देखने के लिए एक मंत्रालय मिलता है जो जनजाति मंत्रालय होता है।
और आजादी का 75 साल बाद त्रिपुरा से मंत्री होता है दिल्ली में जो प्रतिमा भूमि पहले बार, मतलब देश के 75तम जो स्वाधीनता दिवस हम लोग मनाते हैं और 75 साल बाद त्रिपुरा से एक मंत्री मिलता है दिल्ली में जो त्रिपुरा की आवाज उठाने वाले हैं। पाइथाक सारो त्रिपुरा इन्वेस्टमेंट समिट 2021 पांदावो हास्टेनि इंडस्ट्री ते कॉमर्स पेटेक्टि मंत्री मनोज कांति देवनो कारिबो माजाखा टीआईडीसी नि चेयरमैन दिंकु रय ते टीआईडीसी नि दागिफाम पीके गोयल आकर्षण बानिया खलाइमु सामुनि लगे लगे हास्टेनि सकामु सामुंगो हामबाय ग्रुप न अ शेप काहाम रजाकमानि बागै हास्ते हाफांनो खा काम याफार काहाम बाय ग्रुप नि चेयरमैन राजेश त्रिपुरा राजाखा आगुलिन सिमि किरसानो कोकथुम चिनि खरा forestry sector, including respected Honorable Minister Industry and Commerce. धर्मगढ़ की तिंगई याक्सी हाफांनि जराव 2015 बिसिनि कायसा पार्टी मुंगो बिलोनिया डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट नि जज रुहिदास पालनो बटक खलाइमानि कक्सेल सामुंगो पाइथागो सांग्रं सालो खरक था सीपीआईएम नेतानो माजरा गनां साख्लाइखे बिलोनिया दरबारनो फियाबा हास्ते ताबलो एंड ऑर्डर करिखा हनै फुं 1:15 जाग्राय रक कोर्ट नि जज न बटक खलाइमानि पार्टी मुंगो खरक था सीपीआईएम नेतानि मुंगै साजा साख्लाइमानि कक्तम मावो तामुनि सिरिं सिरिं ताबो बरक फा सालो हास्ते बीजेपी तांगनो कायसा कक्तम पान्दारिंगै आबो हायनो कक्सिल सामुंदि शाखा हास्ते बीजेपी नि खोकफां सुब्रत चक्रवर्ती 2015 बिसिओ सीपीआईएम बाय साख्लाइजाक हास्ते धर्मगढ़ की तिंगै याक सिबदनि सामुस्टा तांनाय रकनि यागो आमचानि तंग संलुकर बटक खलाइजाकमानि लगे लगे बटक खलाइजाकमानि बिलोनिया डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट जज रुहिदास पाल पाइथागो पार्टी मुनि बिसिदक जरानि यागुलो बुस्थुमुं पाइ सांग्रं सारो खरक थान सीपीआईएम जामा रकनो साजा साख्लाइखा दरबारनो फियाबा हास्ते ताबक ल एंड ऑर्डर करिखा हनै फुं 1:15 जाग्राय रक कोर्ट नि जज न बटक खलाइमानि पार्टी मुंगो खरक थान सीपीआईएम नेतानि मुंगै साजा साख्लाइजाकमानि कक्तम मावो तामुनि सिरिं सिरिं ताबक बरक फा सालो हास्ते बीजेपी तांगनो कायसा कक्तम पान्दारिंगै आबो हायनो कक्सिल सामुक्ति शाखा हास्ते बीजेपी नि खोकफां सुब्रत चक्रवर्ती বিলোনিয়ার জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট 2015 সালের একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে একটি রায় দান করেন সেটাকে নিয়ে আমাদের বক্তব্য আমরা রাখছি 2রা সেপ্টেম্বর 2015 সালে লেফট ফ্রন্ট তথা সিপিএম দেশব্যাপী বন্ধ ডেকেছিল ভারত বন্ধ এবং আমরা জানি গোটা দেশে এবং যেখানে ওরা ক্ষমতায় আছে তারা বন্ধটাকে একটা রুটিন ওয়ার্ক করে নিয়েছিল প্রয়োজন অপ্রয়োজন যে কোনো কারণেই হোক দেশের অগ্রগতিকে রুখে দেওয়ার জন্য প্রতি বছর 2বার 3বার পর্যন্ত ওরা ভারত বন্ধ আর যে রাজ্যে ক্ষমতায় যখন তখন বন্ধ এবং সেই রকম একটি বন্ধকে কেন্দ্র করে ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে তাদের সরকার থাকা সত্ত্বেও ব্যাপক তাণ্ডব লুটতরাজ ধ্বংসলীলা সংগঠিত করেছিল সেদিন এবং তার হাত থেকে সেই সময়কার ডিস্ট্রিক্ট জাজ রুহি দাস পাল উনিও নিস্তার পাননি ওনাকেও অ্যাসল্ট করা হয়েছে মানসিক এবং শারীরিকভাবে নিগৃহীত করা হয়েছে এবং শুধু নিগৃহীত করেননি বিচার ব্যবস্থার কাজকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য যা যা করা সেই ভ্যান্ডালিজমের চিত্র গোটা বিলোনিয়াবাসী দেখেছে এবং আদালতে মহামান্য আদালতে যারা ছিলেন ওনারাও প্রত্যক্ষ করেছে এই ঘটনার নেতৃত্বে ছিলেন সিপিআইএম তথা বামফ্রন্টের 3 জন ব্যক্তি তাপস দত্ত ত্রিলোকেশ সিনহা এবং বাবুল দেবনাথ তাদের বিরুদ্ধে 2015 সালের সংগঠিত এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তার বিরুদ্ধে আদালত বিচার প্রক্রিয়া চালিয়েছেন 22 জনের সাক্ষ্য সহ যাবতীয় প্রমাণের ভিত্তিতে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ফার্স্ট ক্লাস বিলোনিয়া তাদের ভারতীয় দণ্ডবিধি 447 ধারায় 2 মাসের কারাবাস এবং অনাদায়ে 5,000 টাকা জরিমানা এবং 353 ধারায়
তাদের 2 বছরের কারাদণ্ডাদেশ ঘোষণা করেন। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে বর্তমানে 2018 সালে ত্রিপুরায় পরিবর্তনের পর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবজির নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা পার্টির যে সরকার চলছে, সর্বজনমুখী সরকার, এবং এ রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা ক্রমশ উন্নতি হচ্ছে, সেই জায়গায় যারা চিৎকার করছেন সকাল বিকাল রাজ্যে আইনের শাসন নেই বলে, সেই ব্যক্তিত্বরা আজকে নীরব কেন? এই ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে সেই সময়কার সময় আমরা যে 25 বছরের অরাজক পরিস্থিতির কথা বলি বারবার, সেই সময় সাধারণ প্রশাসন বলুন, পুলিশ প্রশাসন বলুন, এমনকি বিচার ব্যবস্থা, সবটাকে কুক্ষিগত করা, দলীয়করণ করা এবং তার উপর দলীয় কর্তৃত্ব স্থাপনের একটা ব্যবস্থা সেই সময় চলছিল। সেই বিষয়টাকে আমরা বারবার মানুষের কাছে দেখেছি। এই রায়দান এটা প্রমাণ করে দেয় যে আমরা যে বক্তব্য রেখেছি সেটাই সত্যি। তারা এই ধরনের একটা অরাজক পরিস্থিতি ত্রিপুরায় কায়েম করেছিল, প্রশাসনকে দলীয়করণ সম্পূর্ণভাবে করে দিয়ে মানুষের যে চাহিদা, মানুষের যে অধিকার, সেইগুলিকে হরণ করা, এই বিষয়টাকে সারা রাজ্যে কায়েম করেছিল। এবং তারই একটা জ্বলন্ত উদাহরণ হচ্ছে এই রায়দান। কক্টম পাদ হাস্তে বিজেপিनि খুকপাং সুব্রত চক্রবর্তীनो কারিबो मानजाखा বিজেপিनि অফিস সেক্রেটারি সমরেন্দ্র দেব রাজাখা आवगनिसिम प्रणाम कक्टम सिनिखरा ताबो किसा लेंलामानि जराते बो हास्ते हायुंते हा गतनि कक्टमा तुबुइ फाइ दङ लेंलामानि यागोल এতক্ষণে সময় হলো? তুই একটু বদলাসনি। বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুইমা, ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কই? আমার লাগেজটা। তুই চল না, চল। কতদিন পরে এসেছিস, মনে আছে? সই, এই সই, এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। তুই দেখে দেখি। বাবা দিয়েছে, আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ। বাহ, কি সুন্দর। এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সে। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। लेंलामानि यागोल हाइन हाइ लामसगो चिनि कक्ब्रक कक्तमाओ हाइन हाइ फाइदि नाले फिरानो तिनिनि कक्तमा बखरक रक प्रज्ञा भवन लुआ जिजाक त्रिपुरा इनभेस्टमेंट समिट पांडाओ हास्तेनि काइबाजी एंटरप्रेन्योर बाय मो साइन खलाइगा हास्ते हापा बेबागै 2568 करोड़ रांनि खलाइजाका मो सिग्नेचर Abo bai anya hanfano 10,000 samung koroi siklarok samung mannai. Ha sarok pragya bono kaisa koktum pandaringai o koktum araka hasten industry tai commerce pete ke montri Manoj Kanti Deb. Sangrong sar horo rajako augleni astabor thung nokla ganani Bestis office nogo hor nangmani patimo. Koktuma makhana poila patimung thayo phai shokpai ka khungsa fire engine aboni yagolo kaisa phai shokpai ka khumbroi fire engine paithago khumbroi fire engine ni chaito mumbai ya phao phai shokpai ka hojlai
Lai thanglai talsa jora romai nungjaknai tei gahamni bialo belai no jungjaro klaijak tulasego block ni bisingo khopjaknai champasora disi village ni jotto lukurok aboni bagai paithogo fasalo nungjaknai tei gahamni sanmungo huai champawa lahar kasolata amchaini lukurok paithogo dakdeno nungjaknai tei gaham rojaknani kok rojakmani bai yakai rojak lahar kasomung Sakam bedego ketal ke dal bidar asuk thayo debagai 983 sebuk plangna ni gosmurka haste cabinet aboni logo logo ITI ni bagai krok bagro bi gazetted principal recruit khaina ni gosmurka haste ni montri bothok first halo secretary to kaisa koktum pandaringai o saklang murkha haste ni kerong mantri rotan lanlat Abono poila haste ni crossa tipra sabai sinamja kaisa entrepreneur haste ha pangbai khlaita mu signature 80 crore rang ni project no te haste ha pangbai mu sain khlaika hambai group tabo kokto masukrobai Paithago koktoma oimung mani yagulo moron deplat muge kroksa chagrana bokrok phatere botok khlaimani koksil samungo krok tham borok torom khamodupur thanani police pha sala borok krok thamna bisar godabana goti shaka borok no police lai thanglai sabris kango supply ni te kisan namani pati mungno te komla sago debibor amtani moron deplat muge kroksa chagrana bokrok phatere botok khlai khabi joy deplat bini bihik mina deplat te busla pranab deplat Pati muni yagulo moron deptat ta poila modupur sakamnok aboni yagulo rohja ka hapani sakamnogo Pati mungno te krok thamni mungo modupur thana effect naimani botok khaijak nai moron depnat aboni lokologe pati mungno te dalbida koktum bedega aimung khaijak mani koktuma paithago koktuma aimung mani yagulo moron depnat mungo kroksa chakrano pokrok phatiroi botok naimani koksil samungo krok tham borokno romka modupur thanani police Romjaknai rong khabijay depnat bini bihik mira depnat te busla pranab depnat তারপর একটা ওই আমরা পাড়ার ওই বিজয় দেবনাথ বিজয় প্রণব দেবনাথ তারা তিনজন মিল্লা বেড়া বেটারা মাইরা মাথা পাড়া লেছে পাড়ার পর আজ 3 দিন পরে আজ যা পুলিশ তারা অ্যারেস্ট করছে অ্যারেস্ট করে পুরো তুলবো হ্যাঁ তারপর ধরে আবেদন থাকবো তারা তুমি ভালো শাস্তি দিও আপনার বাইরের অবস্থা কেমন এখন বাইরের অবস্থা খুব খারাপ বাইরের অবস্থা বাইরে ভাবিনা নিছিলাম এনে রাখছিলাম আজ জানছি আবার ভর্তি রাখছে আমার খুব অবস্থা বিরাট খারাপ কারা মারছিল আপনার ভাইকে বিজয় দেবনাথের স্ত্রী মীরা দেবনাথ ছেলে প্রণব দেবনাথ কোন জায়গায় ঘটনা হয়েছিল দেবপুর কমল আলহামদুলিল্লাহ আপনার কি চান আমি চাই যে আসামি ধরা পড়ছে তার কঠোর শাস্তি হোক ফার্স্ট হলো বরক খক থামনো বিশাল গজরবান নগতি শাখা বরক ন পুলিশ ফিয়াবা পাইথক রমজাকনাই খক থামনো ন আমচানি বাই চেয়ারম্যান মধুপুর থানানি বরক ন ফিয়গৈ ত্লাংমানি কক্তমা বিশাল গণেশমি আশিসনি কক্তম চিনি খরাং Nogoke bukerisini sal ketang-ketang no nokni tala sebaye sikok habjakmani patimong sak najjaknani bagai buslabai doktor thangmani nok phangje konok achaje Nogoke fili sokpaimani yagulo nugui manka nokni tala sebajak aboni logologe nokni mane khonai jotono piring pore chajak koreikha soket bisingni rangjakni manei no khoboi 30000 cash rang patimong pha saldi boro Pochim Pratapgarh Kobiraj tila amsayo Sabrom no raja ko augulini dalbidar amchani phaimani choya sikok habjakmani pati muni koktuma phiaba kabang kok sikok hapmani pati mungono yakbuk sa police pha saldi boro haino hai sal kathang no sikok hapmani pati mung pha saldi boro Pochim Pratapgarh Kobiraj tila amchayo nogoke bukari sini sal kathang no nokni tala sebaye sikok habjakmani pati mung sak naijaknani bagai buslabai doctor thangmani nok phangje konok achaje Nogo kifil sok paimani yagulo nugui manka nokni tala sebajak aboni loge nokni mani khane joto piring pore chajak koreikha showcase bisingni rangchakni mani no khoboi 30000 cash rang abono kari botlangai thaka nokni dalbirar nangmani mani khane rok আমি তো ডাক্তারের কাছে গেছি ডাক্তার দেখাইতে এখান থেকে 1 ঘন্টার ভিতরে আয়া দেখি কি ঘরের দরজার সামনে দাঁড়ায় এসে দেখি প্রথম গিলের তালা ভাঙা তারপর দেখছি ঘরের দরজার তালা ভাঙা তারপর ঘরে ঢুকে সেটা দেখি জিনিসপত্র সব লন্ডভন্ড হয়ে রয়েছে তারপরে দিয়ে আমার স্বর্ণের জিনিস
হার আসিল, কানের আংটি, নগদ টাকা গণা নাই, শুধু ছেলের টাকাটা গণা আছে, 30,000 টাকা আসিল। আর তার বাবার যে কত টাকা আসিল এটা জানা নাই। তারপরে দিয়া আমার অনেক শাড়ি আসিল, আমার সুকেশ ভর্তি শাড়ি আসিল, সব শাড়ি নিচে, আংটি কানের যা আছে এগুলি সব নিচে। তারপরে দিয়ে এই উপরে যেটা ছিল সিটি গোল্ডেরও জিনিস নিচে, সব নিচে। রান্নাঘর থেকে, রান্নাঘরের উনানে বানার আসিল, বানারটি খুললে লই আইছে, দাও দিয়া শাবল দিয়া সেটা সুকেশ খুলছে, ড্রয়ার খুলছে, খুললে সব নিচে। 1 ঘন্টার ভিতরে আমি বাড়িতে আইছি। 11টার থেকে, আমি 11টার সময় গেছি ডাক্তারের কাছে, 11টার থেকে আমি 12:30টার সময় আয়া পড়ছি বাড়িতে। গণরাজ্যমণি গেছি, গণরাজ্যমণি। বাড়ির মালিক কে? মহিলার মধ্যে আমি, আমার বাড়ি যেত। কি নাম? আমার নাম কনকাচার্য। আপনার হাজবেন্ডের নাম? তুই কার সাথে গেছেন আপনি ডাক্তার দেখাতেন? ছেলের সাথে। তুই ঘর থেকে ক্যাশ কত টাকা নিছে? ছেলের 30,000 টাকা নিছে, আর তার বাবার কত টাকা আছিল, তার বাবার আরো অনেক বেশি টাকা আছিল। রাজাখা আগুলি সিমি প্রণবনি ককথম চিনি খরা পাইপলাইনের সামুখলাইমানি জরাও সরামানি মেশিনে ব্লেড বাই মোখাঙ্গ নামফাইমানি বাই থেমরাজা খরসা পাইপ মিস্ত্রি মুং রাজু দেব তক্থাই পারবা বুকনি কালিতিলা আপসায় পাটি মুরিয়াগুলা আগতলা জিবি সাকামরগত লাগै থাকা সামুখো তংনাই আলকা লেবার সক পাটি মু ফাসাল দিবর আমতলি থানানি কমর পুকুর আপসায় ফাসাল দিবর আমতলি থানানি কমর পুকুর আমসায় পাইপলাইনের সামুখলাইমানি জরাও আচুমসা সরামানি মেশিনে ব্লেড বাই মোখাঙ্গ নামফাইমানি বাই থেমরাজা খরসা পাইপ মিস্ত্রি ব্লেড বাই মোখাঙ্গ নামফাইমানি বাই বুকুংতে মকলতলা রাজাগै থাকা বিনি মুং রাজু দেব তংথাই পদপুকুরনি কালিতিরা আমসায় পার্টি মুনিयागुलो लगे लगेनो আগতলা জিবি সাকামনগত লাগै থাকা বন সামুঙ্গ তংনাই আলকা লেবার স্টক কক্তম মানখানো জিবি সাকামনগত দলাই ফাইলাইখা বিনি নুখনি বড় রক মানে ওইটা একটা পাইপ ঢোকাবার জন্য সে প্লাইটা কাটছিলাম, আর প্লাইটা কাটতে লেগে বাড়ি লাগছে, বাড়ি লেগে যায় চোট পাইছে। কি দিয়ে কেটেছে? ওটা মেশিন দিয়ে। কি মেশিন এটা? ওটা যেটা আমরা সব চালাই, ঢিল মেশিন বা কাঠ মেশিন চালাই, ওই কাঠ মেশিন দিয়ে। কাজ করার সময় কি ও একাই ছিল না অন্য কেউ ছিল? না, আমরা অনেক ছিলাম। দিয়ে মানে আমরা সবাই মিলে ধরে নামিয়ে নিয়ে এলাম নিচে, নামিয়ে নিয়ে এসে তারপর তো হসপিটালে নিয়ে এলাম। কোন জায়গাতে হয়েছিল ঘটনা? কামালপুকুর। কামালপুকুর? হ্যাঁ। প্রথমে কোন হাসপাতালে নিয়েছো তোমরা? ওই যে জিবি নাকি ওই কী না বলছে এখানে একটা যে মুরিয়াতে আছে বিএমএ। আইজিএমএ? হ্যাঁ, বিএমএ গেছি, বিএম থেকে সেখান থেকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছি। এখন অবস্থা কীরকম আছে ওনার অবস্থা? বলে ব্যথা করছে এরকম বলছে। ওর নাম কি? রাজু দেব। বাড়ি কোথায়? ওনার বাড়ি জিজ্ঞাসা করতে হবে। বট্টপুকুর কালীটিলা। কালীটিলা বট্টপুকুর। কি কাজ করে ও? পাইপ মিস্ত্রি। ব্যুরো রিপোর্ট চিনি খরা তিনিন কক্তমা আসুক জরাতেই নতে হাসতে হায়ুং তে হা কতনি কক্তমা সাইমানানি বাগৈ চয়বই নাই তংদি চিনি খরা
Hatini jotoni slai mula jakisake wholesale aloma tokmani kaisano nikoma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Aroman thogo Chandramukhi alote judi alono khoboi dalbidar beremi alono kari moman thogo piaste rusum tongo home delivery ni shepsap hake faidini ni falnok ni joto nangmani mane khani manani bagai Hambai Group ni wholesale falnogo Nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Kokduk Nimari 6009082359 WhatsApp number 6009082359 অনুরোধ রইল যোগাযোগের ঠিকানা এসপি অনুকুটি কৈলাসহর ফোন নম্বর 03824222392 এসডিপিও কুমারঘাট ফোন নম্বর 03824261288 ওসি ফটিকরায় ফোন নম্বর 03824261588 अरे केबल वाले चाचू अरे हाँ इनके केबल वाले चाचू किधर है राहुल जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना जल्दी आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना अरे फैमिली फोटोग्राफ है इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं आओ जल्दी करो जल्दी 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 शाबाश कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं GTPL कनेक्शन दिल से Hatini jotoni slai mula jakisake wholesale aloma tokmani kaisano nikoma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Aroman thogo Chandramukhi alote judi alono khoboi dalbidar beremi alono kari moman thogo piaste rusum tongo home delivery ni shepsap hake faidini ni falnok ni joto nangmani mane khani manani bagai Hambai Group ni wholesale falnogo Nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Kokduk Nimari 6009082359 WhatsApp number 6009082359 Naituk Mong Reference Airport PS GD Entry Number 15 Date 4/12/2021 Ganani o Mangpli Inka Gurujit Singh Constable GD ni Mangpli Bupani Mung Jaspal Singh Tongthai Dariyal PS Ramgarh Hankor Shamba Jammu Kashmir PIN 181141 Shukango Airport Hanani Bishingo Khobjaknai Shalbagan 133 Battalions BSF Kemo Posting Tongmani Chukmani 171 cm Nukmari Shakasak Shinimari Bohokni Yagra Tei Phikungni Gazara Shobe Koksha Tongo Naithangnai 4 December 2021 Shalmariwo Phungni Damba Te Shoti Brichiba Jorawa Kebano Mungsa Shayawoi PT Peretwo Shogoya Tongmani Phiaba Tabsak Jora Kifili Shokpai Liya o Constable Shakawa Sajakmani o Borokno Tiyei Kebo Mungsasuk Shaimanai Tongkhe Tolani Nikoma Krungnani Bagai Koimung Naragzago SP West Tripura 0381-232-3586 City Control 0381-232-5784 EBA 100 Airport PS 0381-234-2258
সাকলাইনাই সুপ্রিটেন্ডেন্ট অফ পুলিশ সালথাং ত্রিপুরা। জুহি, এতক্ষণে সময় হলো? তুই একটু বদলাস বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুইমা, ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কই? আমার লাগেজটা। তুই চল না, চল। কতদিন পরে এসেছিস, মনে আছে? সই, এই সই, এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। তুই দেখে দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ। বাহ, কি সুন্দর। এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সে। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। এই ছবিটি পলাতক আসামি শ্রী বুলন মালাকার ওরফে মানের, বাবা মৃত বলাই মালাকার, গ্রাম পশ্চিম গোকুলনগর, থানা ফটিকরায়, ঊনকোটি, ত্রিপুরা। গত 27/10/2021 তারিখে ছেলেটির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের 366 ধারা অনুযায়ী কুমারঘাট থানাতে একটি মামলা রুজু করা হয়। ছেলেটির বর্ণনা, বয়স 22 বছর, উচ্চতা 5 ফুট 5 ইঞ্চি, গায়ের রং শ্যামলা, মুখমণ্ডল লম্বাকৃতি, পরনে জিন্স প্যান্ট এবং শার্ট। এই ছেলেটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। এই ছবিটি চন্দনা দেববর্মার, পিতা শ্রী লালমোহন দেববর্মা, বাড়ি সাধুপাড়া, গঙ্গানগর, থানা ফটিকরায়, ঊনকোটি, ত্রিপুরা। গত 22/11/2021 তারিখে এই মেয়েটি বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি। এই মেয়েটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। যোগাযোগের ঠিকানা: এসপি ঊনকোটি কৈলাসহর, ফোন নম্বর 0384222392, এসডিপিও কুমারঘাট, ফোন নম্বর 0384261288, ওসি ফটিকরায়, ফোন নম্বর 038242615888। अरे केबल वाले चाचू, अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल, जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना जल्दी। आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं। पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना? अरे फैमिली फोटोग्राफ है, इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। GTPL, कनेक्शन दिल से। Hatini jotoni slai mula jakisake wholesale aloma tokmani kaisano nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park. Aroman thogo Chandramukhi alote judi alono khoboi dalbidar beremi Government of Power, RD Panchayat, Finance, Planning and Coordination Statistic, Government of Tripura, Agartala has arrived. A big round of applause for him. On this auspicious occasion, we are glad to have in our midst Sri Jishnu Debarma, Honorable Deputy Chief Minister, Department of Power, Government of Tripura, Agartala. Sri Meva Kumar Jamatia, Honorable Minister, Department of Tribal Welfare and Fisheries, Government of Tripura, Agartala, as special guest. Engineer Omulya Jamatia, President of TEST, and Engineer Jivan Debarma, Secretary of TEST. They have come over the dais and taken their seats. I now request the volunteers to be ready with
a token of love that we are to present our dignitaries. I request Engineer Jiban Debarma, Secretary of Test, to come over the dais. I may now request the volunteers to kindly come over the stage and present a token of love to our invited dignitaries with Risha and flower bouquet. Sri Jishnu Debarma sir, the chief guest cum inaugurator. Please receive our token of love with Risha and bouquet. Sri Mevar Kumar Jamatia, our special guest. Sri Omulya Jamatia, President of Test. And Sri Jiban Debarma, Secretary of Test, to accept a token of love with Risha and flower. Thank you. Thank you, volunteers. I may now request Tripura State Academy of Tribal Culture and team to kindly come over the stage and present the opening ceremony song. Tripura State Academy of Tribal Culture and team to please come over the stage and present the opening song. Thank you.
for your sweet, melodious and meaningful opening songs. I request the volunteers to be ready with a candle as we are merging for lighting lamp ceremony. Thank you. I may now request our Honorable Deputy Chief Minister, Department of Power, RD Finance, Planning and Coordination of Statistics, the Chief Guest and Inaugurator, Sri Jishnu Debarma, to kindly take this opportunity to inaugurate the 10th General Meeting, 6th Biennial of Test, by lighting a lamp along with other dignitaries. Thank you, sir. Thank you, volunteers. I now request the Vice President of Test, Engineer Manoj Jamatia, to deliver the welcome address. Manoj, sir, please. Wilano tini zotonono tini fungsangni ani khaksang mamai jiba yafaro te lamsogo. A very good morning. In fact, it's already afternoon. Good afternoon to all present here today. With due regards to my president and to all the dignitaries present here, today, on this 11th day of December 2021, I am privileged to stand here before you on behalf of TEST. On this auspicious occasion, to welcome with love and gratitude on the 10th General Meeting, which is also our 6th biennial conference. May I therefore take this opportunity to specially welcome our chief guest and inaugurator today, our Honorable Deputy Chief Minister, Department of Power, RD, Panchayat, Finance, Planning and Coordination, including Statistics, to the Government of Tripura, Sri Jishnu Debarma. I welcome you, sir. I also take this opportunity to welcome our special guests today, Honorable Minister, Department of Tribal Welfare and Fisheries, Government of Tripura. In spite of his busy schedule, he has made his presence here with us today. I welcome you, sir. I would not take much time, as we are aware that we are already behind schedule for nearly 2 hours. So I shall quickly go through a few of the points
which I would like to mention here today, and shall try to stick in the time with the schedule. TEST has rather a long history by now. Perhaps all of you are aware, and all our dignitaries are also aware, that since the momentum kick-started, it's nearly about 20 years by now. Of course, unofficially it has been even longer. And today we have exactly 639 registered members. We also have members which are not registered yet and we are associated with us, dedicated for the same cause. We work in every nook and corner of the state today. We also have our members outside the state and even overseas. Besides, our activities are also extended to various other activities such as social commitment programs and for the welfare of the indigenous people of Tripura, and also for the whole state and for the nation as a whole. We patronize this to render our expertise with utmost dedication for the welfare of the state. Today, when the whole world is going through hardships and pandemic, I request my fellow engineers, brothers and sisters, to affirm our commitment with renewed hope and fervor. Once again, before I conclude, I extend my warm welcome with thanks. Thank you, everyone. Thank you, sir, for such a welcome speech. Ladies and gentlemen, due to constraint of time, we may not be able to hold our honorable chief guest for long. So before proceeding any further, may I take the privilege to invite our honorable chief guest, Sri Vishnu Debarma sir, to kindly address the gathering. Good afternoon. Seated on the dais, Honorable Minister, Sri Mewar Kumar Jamatia, the President of Tribal Engineers Society, Tripura, and of course Jibon. He's been coming to me very often. I keep discussing with him. I'm sorry that I'm late and I have to go a little early because I have to do some work. Tomorrow I'm going out of the state. It is good to see. I was hearing the professor from TIT speaking. It is very good to know that you have, say, 630 or 40 members, engineers, and it is even more encouraging to know that you have members even outside the state and abroad. Jibon has given me this memorandum. We are looking into it. You know, we want to do so many things, but there are common rules, regulations. We cannot transform overnight. The problem is that. Young people are impatient, they want, transformation overnight. But how practical is it? And second thing, I keep telling the indigenous people, the protection is required. I believe that protection is required for UK sections. Our constitution provides for it. It is known as, positive discrimination. Our constitution provides for protection. But we as the Prasad, we require protection, and there has to be some competitiveness. And above that, there should be some determination. I may be in politics, your minister here may be in politics,
Maharajas in politics. But our goal should be same. You may be in engineering, some may be in doctors, some may be lawyers, some may be school teachers, some may be professors. But our goal has to be the same. How to take our society forward. In that there has to be protection, there has to be competition, and above all there has to be determination. Because the road to progress is very difficult. The road to carry our people forward is very difficult. Though it's enlightening to see that all of you are engineers today, we have a lot of doctors today, we have TCS officers, we have lawyers. When I was young, I never found one TCS officer who belonged to the indigenous people. There were hardly any. The only doctor we knew who was from the indigenous people was Dr. Nilmani Dev-Burma. As far as I don't know if you know someone more. That was the way. Now we have new leaders also, politicians, educated boys who are come to politics, looking forward, looking ahead. And we have to develop a system how to support each other for the right cause. What is the right cause? How will our society go forward? No matter how many demands we make, of course, as a minister, it is my duty to look into the demands regarding the power gate scores and all that. I have taken it up with my new power secretary. He will form a committee and look into it. It should be fair. It should be equitable. Because we believe the people at the margins also should come into the mainstream and be able to compete. So we will look into the gate thing. If it is true that the tribals are being, deprived due to gate scores, I will look into it, surely look into it. And regarding other demands, I have seen most of them are promotions. And I believe some tribal engineers have been suspended. You are finding it very unfair. We will also look into that if it is so. But tribal and non-tribal, for everyone it should not be unfair. But then, above all this is that we have to go together. I have seen some demands also regarding TTADC. Those are good demands. We require empowerment, economic, social, political. And social empowerment comes from you. Political may come from us, politicians. But the social empowerment will come through people like you, who are doctors, engineers, TCS officers, IAS officers. The social empowerment part has to be played by you. And that is the most important part. Politics, you are here, we may not be here tomorrow. We may come back again after a few years. But doctor is a doctor, engineer is an engineer all his life. A lawyer is a lawyer all his life. So social empowerment comes from the educated strata of society. You are the opinion makers. You are the doers. We are the policy makers, that is all. You will be working in the field. Not me or Mewar Kumar Jamatia. So if you want to bring social change, it depends on the educated class or the educated strata, we say, of our society. And you are one of them. And you have a large number also, 600 something. So all these things will happen in government. Governments will come, governments will go, memorandums will be given, some points will be looked into, some points may not be looked into. But I assure you, the demands that they have made here are quite fair and quite just, and I am having it looked into by my power department, by my RD department. So everyone has to play a part. If you think only me and Mewar will play the part, then nothing will be done. Everyone, the youth, the elderly people, the educated people, the people who are dreaming, everyone has to play a part to transform.
If the society as a whole does not transform, what is the use of having 630 engineers and the rest all starving? What is the use of having 1,000 doctors when our people are dying of dysentery and diarrhea? What is the use of having politicians like me if I cannot bring change? Or try to bring change at least. So the purpose is same. The purpose is same for you and me and for every other man who belongs to the indigenous society to transform. And today when I see the engineers, doctors and lawyers and TCS officers, I am very happy because, you know, without any government help, we have been able to, the society has been able to achieve this 650, 30, 1,000 engineers, few hundred doctors, few dozens of lawyers. The society, when it wants to do it, can be done. I was actually, I don't want to criticize anyone here, but I remember I had spoken to the former Chief Minister who had ruled the state for 20 years. When I had asked him once that there was certain unfairness taking place for the Tiprasa people, he told me, na, in Bengal, he told me, na, এখন তো অনেক ডক্টর আছে, অনেক ইঞ্জিনিয়ার আছে, অনেক কি বলে TCS officer আছে, কোথায় backward? And I had told him once in a debate that it is not because of your blessing or the government blessing that we have reached there. It is because of the strife, struggle and the sacrifice of the people here on the ground that they have been able to reach to that spot. And had you helped, things would have changed much faster. So I praise the Tiprasa people that despite of being marginalized, despite the fact that we only form a very small percentage of the people of Tripura, we have been able to achieve this. We have at least started the transformation process. The beginning is very important. As we say in English, the morning tells the day. The morning tells the day. So our morning is bright. So our own struggle and strife and our own, will, we have reached to a certain stage where transformation has already started. And we need to transform much more quickly. And in the right direction, of course. When I use the word transform, it doesn't mean going backwards. It always means progressive transformation. So that is important. And I see a lot of ladies also here who are engineers. It is encouraging. I had gone to one of these meetings of the students of Bru community of Riyangs in Ambassa. There I also saw youngsters, educated, aspiring. The aspiration is the main thing. The earlier concept in Tripura was that survive somehow. Survive korle hoye jabe. You just have to survive. Today our society is saying, no, we will not survive. We will aspire to be great. We will have aspirations. Why won't we have aspirations? In Bengali they say what? Dal bhat khao, sukhe thako. I say, why? Why will not a society aspire to become IAS officers? Why will not our society aspire to become engineers, doctors, lawyers, good politicians, good leaders, good social workers? When we have such a rich history. When we could have ruled this state for thousands of years through our own intelligence, our own ways of life, we have ruled this state, and not this small state. It was a mini empire. I think in the world it was the only indigenous mini empire, a small empire. If we could do it then, we can do it now. That is the aspiration. A society must have aspirations. And I am very unhappy to say this.
Last 20 years, the indigenous Tiprasa people had no aspirations. How to get a job? That also a very, small job. How to survive? And today, the youngsters have aspirations. We will do what our forefathers did. We will live by the values that have been given to us by our forefathers and by the history of Tripura. This is the feeling that makes the backbone of a society. You are in service, most of you are in service, some in RT department. I have a lot of engineers because I look after power, I look after RT. There are some in science and technology also. I interact with them and there will be some problem in service, I understand that. Some may be fair, some may be unfair, but we'll have to take it in our stride. And of course, the things that are legal in the memorandum which can be done, I will surely do it. There's no reason that I should hold back something legal, something bona fide. There's absolutely no reason that why I should hold back anything that is due to you. Because it is a society in transformation. Our society is a society in transformation. And I would like to be a part of the transformation. And I would very much like to be a part of the transformation. So there is no question of holding back anything. The demands I got the demands from G1 and I have spoken to my power secretary and to my RD secretary. Of course, the RD secretary has changed, so it may take some time. Because, officers get changed and we have to start again from square one. Huh? I know. There's so many unemployed engineers also. G1 is telling me we'll have to find a way out because livelihood is very important. We may say big things standing on stage. Society has to come together, society has to do this, society has to do that. Long, tall speech we may give, but the first thing is livelihood. And especially for our educated youth, to provide livelihood. I will surely look into it. And I want the ADC also to be active and to look into these matters also. Because it was created for this. The whole purpose of ADC was to empower the indigenous people of Tripura. We would like to know in how 33 years, whatever it is, how much empowerment has been done. And if it has not been done, why it has not been done? Not to criticize, but to stop those loopholes. Unless I know why it has not been done, unless I know what has hampered the growth of ADC, it will be very, very difficult for us to work. And I am all for empowerment of ADC. This government is for empowerment of ADC. Mewar Kumar Jamatia is sitting here. We have passed a resolution in the cabinet. Of course, one thing you should understand, that we cannot change the state government cannot change full stop or comma in the 6th schedule. It has to be done by an amendment of the constitution. Because the ADC is the child of the constitution, not a child of the state government. The ADC is the child of the constitution and not the child of the state government. So one comma or one full stop cannot be changed by us. Our duty was to support the empowerment of the ADC, and we have done it. In our cabinet, we have taken very good decisions. That the state government is all for empowerment of ADC. Now the 125th amendment has to take place, and these have to be incorporated into that. So that is the, legislative side. That is the legislative side. One is the social side, one is the political side, and most important now, as Jeevan was telling me, there are a lot of engineers who are unemployed, is the economic side. All power without economic power is useless power.
You cannot even pray on what empty stomach. Forget about doing any work on an empty stomach. You cannot even pray on an empty stomach. So livelihoods are very important. And I will look into it how we can do something for the unemployed engineers, where we can accommodate them. We'll have to do it. There's no question about not doing it. A society that has given us engineers after so many years. These boys have boys and girls have studied very hard, come from villages, and their parents must have worked very hard to get them through the engineering colleges. I understand that. Because our resource is very little. Some land, some rubber plantation, some jhum. What else resource? Some maybe livestock. And to collect all that resources and put your child through an engineering college in Bangalore or in Hyderabad or in Pune can be very tough. But we are a tough people. There's one Red Indian chief. I like this quotation. I will end with this. And it is a very, very lovely quotation by the Indian chief. And he said, they thought they could bury us. They did not know that we were seeds. This is a very lovely quotation. They thought they will bury us. But they did not know that we were seeds. Same thing with us. Our roots are very long in Tripura. Our roots go back thousands of years in Tripura. We have fought battles. We have ruled. We have faced victory. We have faced defeat. Sometimes we have won, sometimes we have lost. But we are still there. But we are still there as a society. And this is what should continue. That is the most important part. So I wish you all a very successful conference. I hope some new ideas will come for yourself, of course. For the society at large, and also for the engineer society, for the engineers. And the memorandum that is given to me, I have gone through it just now also. But most of them are being looked into. I will communicate what we can do the best. And thank you so much for inviting me. I'm sorry I'm late because I told you I don't like to be late, but after becoming minister, it's become almost a habit. It's one of the worst habits that can happen actually. Punctuality is a virtue. That virtue I seem to have lost. I'm not a very organized man, so I keep running here and there. But we'll see you again. Do well in life. Work for a society. Consolidate. Learn to move together. Learn to be together. Differences will be there. Because we have this habit of fighting with each other. 10, 12 political parties, 7, 8 organizations. That makes things even more difficult. It doesn't make things easy. It makes things more difficult. And division makes small people more difficult. For small numbers, division is very difficult. And for large numbers, division is a tactic. For us, consolidation is the key word. And transformation is our goal. And I am with you. And so is our minister. All of us are with you. Thank you so much again. Thank you. Thank you, sir, for encouraging us with your cherishing, thoughtful words of speech. As our chief guest falls out of time and is leaving shortly, I request all the attendees to stand on their respective place as an honor of respect. Please be seated. Thank you.
As we all know, COVID-19 has changed our way of living drastically upside down, giving us the deepest life lessons for lifetime. To this very COVID-19, we have lost our very promising senior member of TEST, Sri Arghaknath Tripura, Agriculture and Farmer Welfare, Sri Maniraj Debarma, Manager of TACCL, leaving behind their families. Let us take this moment remembering our beloved members who lost their life due to COVID. I may now request the honorable dignitaries and all the other respected members of TEST to kindly stand on their respective place and spend 1 minute of silence, closing our eyes, remembering the departed souls in prayer. Let us close our eyes and pray for their departed souls. Thank you. I request the dignitaries and other respected members to be seated on their respective place. Please be seated.
Tabok ang Chini Tribal Engineer Society Tirupani, Tangphang, Borom Ganang Engineer Jiban Debarmano report presentation Khainabagai Kojawo. The report will be displayed in the backstage. So in the background of the stage, so I regret to request the dignitaries to kindly occupy the front seat for the convenience of visibility. Kurumka, Paifalaya Hambai, Jotonono. At the outset, I would like to convey my heartiest gratitude to Sri Jishnu Debarma, Honorable Deputy Chief Minister, and Sri Mebar Kumar Jamatia, Honorable Minister, Department of Tribal Welfare and Fisheries, for giving their valuable time and to be here with us in this 10th general meeting as a chief guest inaugurator and special guest. I also convey my special thanks to my dear senior respected engineers, my junior members of TES, and other personnel present here. And now I would like to highlight some of the welfare activities and other activities taken by our Tribal Engineer Society in the last 2 years. And I will show some photographs through PowerPoint presentations. And as earlier, our Vice President already told that we have more than 630 members registered, including employed and unemployed engineers. And besides service issues, we are also dealing with various welfare activities. And especially in last COVID-19 pandemic period. And now I am going to highlight some of the activities. Distribution of relief materials in various relief camps under Kolanpur block on 7th April 2019, where heavy cyclone and hailstorm occurred on 2nd April 2019. Where about 500 families residing in various camps such as Noksirai Kami, Arespara village, Buiragi Bazar JB School, Goyangfang High School, Yakrai Gojnapara AWC Center, Gogon Chaudhary Para, were given some food, rice, dal and potatoes on behalf of Tribal Engineer Society. Second, we have organized some awareness activities on Swachh Bharat, supported by ONGC, where we have adopted one model village, ONGC model village at Korbong Para. And this program, Swachh Bharat program, held on 14 July 2019. And in this program, Syntax made waste bin were distributed to all the households under Korbong Para and Raracharan Para and Champapuri village. Not 100 syntax of 20 liter capacity and 7 numbers for 240 liters and 10 numbers for 100 liters. We have distributed 2 villages. And then we have taken off health camp activities on 4th August 2019 at Binon Kobrapara. This is under Mandai block. As per our requisitions, the Government of Health Department, Director of Health, provided some government doctors deputed in our health camp.
In total, 7 numbers doctors attended in this camp, and where we have also distributed 100 numbers double-sized mosquito nets to the villagers, and in total about 250 patients were treated in this health camp. Honorable MLA Sri Dhirendra Deborma was present in this program as a chief guest and with the dignitaries of ONGCs and Tribal Engineer Society. Next. Then we have again taken up the activities regarding free health camp on 10th September 2019 at Simbua, West Korbuk block, where also so many doctors have attended in this program. 350 patients were treated, and in this program we have also distributed ceiling fans and educational kits to the students of that hostel. And Sri Burbu Mohan Tripura Honorable MLA was present in this program as a chief guest and local SDM. And then during the COVID-19 pandemic, by the initiative of our own Tribal Engineer Society, we have first started our relief distribution program from 3rd April 2020 in various places like Toranjoy Kumarpara, one of the most interior place of Samunu block, Dholai district, Waduk Chora, Namonjoy Kami, Deu Reserve, Mukshori, New Gomoti block, Tui Baklai, Kanchan Chora, Laljuri, North Tripura district. In total, we have distributed more than 1,003 families, where we have distributed rice, potatoes, dry fish, salt, masks, and soap. And during this pandemic, we have decided in our Central Executive Committee that you can submit some project to the ONGC department for getting some financial assistance in CSR activities. Accordingly, in these peak conditions, we have submitted some projects for distribution of relief materials in large scale. Accordingly, they have sanctioned 5 projects of 5,000 beneficiaries in the month of April 2020. Later on again, we have submitted another project for 1,000 families for Badargat area. And in total, where we have started our program from distribution of relief materials 3rd May 2020 at Mandai block, later on Belbari block, 10 May 2020 at Belbari block, various habitation of Belbari block, say Boxanagar block on 10 May 2020, Bisalgarh block on 10 May, 17 May, Kakraban block on 10 May, Jampujala block 17 May, Jampujala block 23rd May, Killa block 24th May, Jampujala block 24th May, Ompi block 7th June, Jampujala block 7 June, Jampujala block 14 June, Kakraban block 14 June, 21st June 2020, and later on, December 2020, also distributed in Badragat Constitution area. In total, we have distributed 47 places where 6,000 families were benefited by this project, where we have distributed so many article, rations, potato, rice, soap, salt, masks, etc. And then again, in the year 2021, 5th June 2021, next, we have again taken up some distribution program, and this is the initiative taken by own fund of Tribal Engineer Society. Next, during the second wave of COVID-19 pandemic, and as per our Central Executive Committee decision, we have decided to conduct similar type of distribution program in all our district committees. As of now, we have 4 district committees,
And we have started from West District Committee, Bilaikang and Tripura Bosti, where we have given 100 family some rations to 115 families. And second program we have again conducted on Dolai district, Polton Jaypara, Kormopara BC, one of the interior place of Ganganagar block. Next. And where we have distributed to each 101 families 5 kg rice, 1 kg potato, 1 kg onion, 1 kg salt, 1 mask and 2 Dettol soap. In this way we have taken up the COVID activities during the first wave and also in the second wave. And I would like to once again thanks to our respected members and the ONGC department for their sanctions. We have conducted in position to conduct such big activities, and without the help of them it may not be possible to conduct in large scale. Then this is the welfare activities we have taken in last 2 years, and besides we have also done some activities say relating to service matter. I want to highlight some of the service matter during deputation with the Honorable Deputy Chief Minister or CM Minister or Chief Minister. So, a deputation was conducted to the Honorable Deputy Chief Minister on 22nd September 2019 at his residence, where the main number one agenda of our society was recruitment to the post of 45 numbers manager electrical mechanical grade A and B under Tripura State Electricity Corporation Limited, where one of the criteria of selection procedure was the post of manager electrical mechanical grade A will be filled up directly based on valid grade score of the application in order to merit against vacancies. That's why we have met with the Honorable Deputy Chief Minister that if such imposition, it will hamper to our unemployed degree engineers, as only few of them are having valid grade score. And you have heard this is the first time they have imposed this type of conditions in any kind of recruitment in our state. And second was quick disposal of department proceedings to suspended ST engineers. There is some our engineers, they were targeted, they are serving maybe in the DGM, executive engineer post, senior manager post, and they are in various activities. Now they are facing under departmental proceedings. That's why we have requested to our Deputy CM to resolve these issues as early as possible as per Central Civil Service Rule 1965. And during that meeting on 22nd September 2019, we have specifically raised to our Honorable Deputy Chief Minister that promotional process is stopped in our state for since 2015. So this may be taken up as early as possible, subject to outcome of the special leave petitions 19765 of 2014, which is already pending in Supreme Court of India. And second representation was, we have submitted to the Honorable Chief Minister on 8 January 2020. At that time, we have made mainly for entrustment of FDC by maintaining roster. In our engineering wing, some of the department like PWD, either TSECL or RD department, they are following some entrustment in the name of FD, full duty charge or count duty charge. But this department is not following the reservation policy in this entrustment. And this is our long pending demand to the earlier government and the present government too, that the reservation, whether it may be any kind of appointment, either contingent or
part-time or CDC or any kind of appointment, roster should be maintained as per our Act, the Tripura SC and ST Reservation Act 1991. And in our PWD, there is so many wings of under PWD. There are routine buildings, DWS, water resource, National Highway, PNGSY, and there is we are facing problem in transfer policy. Actually, in our state, there is no such transfer policy, and some of engineers, they are deprived due to posting in one place for prolonged period or maybe in some divisions. So you have discussed in details with the then engineer-in-chief Somesh Chandra Das for taking up the issue of transfer policy. And it is also one of the burning issues in our state that there are some member secretary posts in all the districts, and this in 8 districts there are member secretary in all the districts you have, and always they are interested either ST engineer or executive engineer, but in all the districts always we have seen our ST engineers are interested in this post. So this is one of the major issues we have discussed with the then chief ministers and the engineering chiefs for taking up the issues in future transport policy. And in that deputation, we have also raised the recruitment policy again. In total, we have at that period we have 90 post vacancies for junior engineer grade 5A and grade 5B under PWD, and accordingly we have to the government for taking up the recruitment issue as early as possible. And again, you meet with our principal secretary PWD. In most of the issue was same topic, maintaining reservation policy in PWD and recruitment issues and transfer policy. Then again, you meet with our Honorable Deputy Chief Minister, Government Tripura, regarding expedition of ad hoc process in RD department in the post of ST engineer, executive engineer, and superintendent engineer and chief engineer. And as of now, they have already given promotion from chief engineer, superintendent engineer, and executive engineer, and pending in the post of ST engineer till date. Besides, we had also done some of the activities, say donation activities. On 23rd June 2019, we have donated to one of our students of NIT for admissions, and second, donated to Chief Minister Relief Fund during COVID-19 on 18 April 2020 for an amount of 50,000. Again, we have donated to one of our members, medical treatment purpose, 80,000, so by our check number 529,400. Then again, you have donated to the family member of late Biswajit Devarma, where he was murdered during one of the incident occurred on December 2020, and we have handed over 50,000 check to the family members of late Biswajit Devarma. Then, besides, there are other common activities we have taken up from the tribal engineer societies, say submission of views and suggestions to the constitutional amendment, the Constitutional 120 Amendment Bill 2019. I have already circulated in details. And second one, representation submitted to the Deputy Director, National Commission of Scheduled Tribes, regarding enhancement of the percentage of reservation, promotion to the state population as per census 2011. As per our state reservation policy, we are getting 31%, but according to the census 2011 and as per population, we are supposed to get 32%. That's why we have communicated the issues to the then Chief Ministers and other department, National Commission Scheduled Tribes,
and accordingly they have inquired about the position of this status, and you have already informed them. This policy's enhancement of reservation is not yet taken up from the state government. Then we have also taken up some joint activities regarding celebration of International Day of the World Indigenous People 2021 at Dasarath Bhavan, and the theme of the seminar was Leaving No One Behind, Indigenous People, and the call for a new social contract. And besides, we have also taken some activities of our society, say regarding district committee meetings and etc. You have all completed in time. And lastly, I would like to thank once again to all our respected members and some other members, those who are coming forward in any activities of our societies, and without their cooperation, wholehearted cooperation and financial help and others, it may not be possible to take up in various activities of test. And otherwise it may not be possible. And once again, I would like to thank to our Honorable Minister, Mebar Kumar Jamatia, and our security persons, my dear valued members, and others who tirelessly support directly or indirectly in organizing this general conference and to accomplish the program. Thank you. Long live test Ambai Jokonan. Ang haino hai chini borong ganang narwai songno hayawo asono bage koijo. Ladies and gentlemen, now we have the releasing of the 8th issue of Yakrai. There is a souvenir of Tribal Engineer Society Tripura. And to do this, may I have the honor to invite our special guest, Sri Mebar Kumar Jamatia, and other dignitaries. Bilaikana hambai chini borom ganang narwai songno chini yakrai sowine no fiobe de mani bagai. Next, we'll be having the felicitation of the honoraries, and the honoraries are included like the retired engineers and the ST top rank holders from various institutions in different disciplines. May I call upon my co-host to please name out the list. I request all the top rank holders and the retired engineers to come on the stage and receive their award as I call out their name one by one. To hand over this award, may I request Sri Mebar Kumar Jamatia sir, our special guest, to present the award to the following awardees. Also, I request the volunteers
to be ready with the memento, which are to be presented. Our retired Engineer Shambhu Debarma, Superintending Engineer. May I request you to come over the stage and receive a memento from our special guest, Sri Mega Kumar sir. Thank you, sir. Now the top rank holders, I request to come up when I call your name one by one. Shiari Jamatia, BTech Civil 2021 from NIT. If you are there. Urmila Tripura, BTech Electrical 2021 NIT. Jewel Debarma, BTech Mechanical 2021 NIT. Raima Debarma, BTech Electrical and Communication 2021 NIT. Avira Debarma, BTech Computer Science 2021 NIT. David Debarma, BTech Chemical 2021 NIT. Shiari Jamatia. I request the volunteers to be ready with the memento which are to be given. Urmila Tripura, you be ready. I repeat, I request the volunteers. Shiari Jamatia, BTech Civil. Urmila Tripura, BTech Electrical. Jewel Debarma, BTech MTech. Sorry, BTech Mechanical 2021. Raima Debarma, BTech Electronics and Communication 2021. Avira Debarma, BTech Computer Science. David Debarma, BTech Chemical. Congratulations to all the honoraries, and wish of ton of success ahead in life for the top rank holders, and a wish of peaceful and happy life with family and friends to the retired engineers.
Okay, I would like to request the retired engineers to get ready because after some time we'll be calling again the names for the honorary. And some of the toppers who are left out, please gather yourself for next ceremony. Ang tabuk chini narubai motom Tibrasa Hamkrai Montri Borong Ganang Mewar Kumar Jamatiano Kognar Nabagai Kojau. Pilano Jotono Saridiponi Hambai Te Klumaya Faro. Good afternoon to everybody, one and all. Pilano Hambai Hambai Maranai Chini Tesni President Teopandan Shwapoti Omilo Jamatia. The Chini Secretary Jimon De Burma, the Joto Executive Committee ni member of no, and if I play Hamba Yafaro. They would in 5 months of Finai, Chini Engineer ni Society ni members, Chini Senior Engineer member Tomo, present and past, and the freshers. Since Haimano Chinese Society, Tabuk Tuluk Agoi Tongo, and you all know the engineer sector is very, very important for our development in society and also the state. Best work in engineer, not in state. Implement kayo, especially in infrastructure sector, road building, town planning, and most of the work is done by engineers' help. Tini awan suwi maya tini orang kabangma, tini siklarau, asik kabangma engineer tomu. Angknaka Register Society. More than 6,000 or 600. And unemployed is also around 600. And it is rising day by day. Sen tini politics layo. Jotona eksate sen thangmaya. Keo politics layo, keo chakri layo, keo business layo, keo any acting layo. So different professions were involved. But our main target is, our main focus is for the development of society and not for the development of the state. These are the main focus. Engineer life, politics life, business life, nini focus na Chinese society na develop kanya ni. This is our intention. This is our focus. Tini ani side amare samuklai to, down side na samuklai to. But we should have coordination. Sing the helping hand kering kai. Sing by sing the say, Tancha ke samuklai man kai. I think the something will be missing. Just one and sort of come kai only. Chini missing the coordination kering. But solidarity kering kai. Chini society develop maya. Since even any society to develop, we need different kind of agency. Economic, education, politics, and business, and also culture. वो तीन चार फैक्टर तंगो और सुन involved bang nahi.
education. After education, it become business. Somehow, I think our society, we cannot concentrate in business sector. It's in business sector. Now, most of your engineer, you implement the work. But from where we get material? Most of the material we have to purchase, we have to buy from other communities. For example, there is one construction going on, maybe 50 crore, 100 crore. From where we get material? Who supply material? Because money is our money. Maybe travel old for money. Suppose there is one construction of a college in Khumulung, for example. But those who supply the material, we have to buy from outside. That means the money goes to other communities. This is lacking. Angnai ne kachini bisingo omahai chini market but business chini yaw kurui. Abon subject chini bangai drawback. We cannot develop. Funds is coming, crore and crore of money. But we have to buy the material from other communities because we don't have a business in our hand. Sini supplier kuri. Bodi bagai sini business sing agong maya. Sini society economically sing develop maya. This is what I realize. For the supplier agencies, we have to buy from outside, from other communities. Not only material, many things are there. Bodi bagai angka kago sini bisingo. Ani somas bisingo, ani tibrasani bisingo. There is my supply to Hongklai. Suppliers to Hongklai, Angkako, sing automatically development. Because I came from a small village. Abarang Chindaklai Maze, Ani Paratui Tampui, Chin Monison Simon. Chin Parao Prai, solo price site Sodung employee. 50 above, employee don't you know, Timparakai Shona. Sing calculate 9 money. Every month, for example, average 30,000 or 40,000 mahang kai. 50,000 besar rang nai. Right crore hai rang fai. Every month. But this money, for it goes. All rang guna si parawan guri jong hang kai. Onek para develop. Onek bora nok tango. Onek bora hai kai. Pukir kuru. Gitu, orang kai pada tang pai. Mensudah employ bengia. Ani para wajib 50 jon employ. Boleh nang, sing orang buri jong hangkai para buri jong hangkai. Ada para berok, onek develop muka. So these are missing in our communities. And you are all engineers. You are all educated. No, Simon. How society will develop? How society will come up? Bodi bang angkakawo. You're an engineer because you have to work outside. You have a lot of experience in the field. You have to connect with the people, common people, village people. They're not Simon. You have a big role to play in the society. Not only political leaders, but especially engineer wing and doctors and teachers. These communities are really required for the development of our society. The master, for example, make social awareness. Jini sikla rano sa kok sarani, kok hampernani. Jini engineer borong surangani. How to maintain, how to look after. Hirap joto nang asale sing makakanai. Ang kakawo, jekono society wo engineer do play role play kayo, important kayo. Bagaimana ini ang balai tong thogo, jadi kebang raising experience jadi kebang tong student tongo, and I was told with the lot of students, not only in government colleges, different colleges, private colleges from outside, Pune, Bangalore, Delhi, that are not counted, most of them. Maybe more. Only government sector, there are many people also, a lot of engineering colleges come up, and outside also.
But Tripura is really, I'm appreciating the engineer group because we have more in manpower in engineer, maybe less in the doctors and the other like journalism and lawyers also we require. But engineers society have got reported your activities, your performance, your social service, really appreciating. Ang no kana kawang mas hamong klayo, modus by to ang kawang magsinlay ka hamklay no, chini omoy babu sungbay. No ni activities really this ang kakao mahikisang kanan dorkar. Kobin from agmalay ka kawang malay ka chini jibon sungbay. Kawang masang material sablay kaya, bitter sablay kaya, nini food sablay kaya. Abo really is heart touching. Moniwa ang kakao ni see, where I have member around 600, but hardly here around 200 maybe. Sing asole, chini bakhasi obonga. Got to sacrifice little bit. Lapos for myself. Ani dream to jibono. I want to do something for society. Bhag khaine. Sing sudu kok hamajin paya. We have to put in action. But action you have to put in action. You have to work hard and sacrifice. Otherwise, it's not possible. Apan ang masa challenge ka ni nagel sao. Ang bunisay samang kabang khainay. This is all my target, my ambition. Other minister can work 8 hours. Why not? I can work 10 hours. Other minister, other my friend, wake up 4 o'clock. Why I cannot wake up 3 o'clock? That's my challenge. Other leaders, I'm watching them. I'm not proud of myself, but I'm telling the fact and the truth. You can see the track record in the office also. I never absent in the office. Any kind of activities, program, I try to attend in time. This is my determination. So you have to show extra activities, extra curriculum, extra performance. Then only you can say to others. And you yourself is not performing well, how can you blame others? First you have to perform yourself. Challenge hard work. You have to perform extra activities. When you say something extra, not less than others. In the office it is the same. Because they are all officers. You have to challenge that one. Other people can do well, why not I? Why we always look down with others? We should not, people should look down to us. Because people look down because of our activities, our performance. Because we are not challenging. So, not only engineers, I found many sectors, even teachers, businessmen, political leaders, all kind of people who have to show extra activities. Until unless somebody say extra something, even studies, for example. We have to do extra activities, extra work, extra study. Other communities getting 80%, 90%, why not I? If other students study 8 hours, I have studied 9 hours. My challenge my boy is my student. There is challenge. There is no any other way to compete with others. You have to raise the work. But if we're going to challenge this kind of thing individually, I think there is no way out. So instead of blaming others, criticizing others will not help you. This thing we have to perform our duties. Nobody is blaming others, blaming other society, blaming other. No. First blame yourself. Why I'm like that? Why is my communities, my people is like that? What is the reason behind?
Oma jadi challenge kaya angkai, sing agomaya. Because myself, from my childhood, always I'm determining. Why not I can do? Why not I can go to abroad? Why can I can go to the other communities? I can challenge them. My challenge is mind kering kai, sing forever and ever will be let down with others. Wherever you go, you may be officers, you may be engineers, you may be doctors, you may be political leaders. If you cannot do extra activities, extra performance, sungguh pernah kiri. Bagi ang koi nai, especially my young generation, my student, you have to perform your duties well, and challenging mind. Sing sai mana cing borok baka belai sikor, lajimak kebang, kiriman kebang, no. Ang sesuai show, I'm son of the soil. Ang orang ni besar, tamang kerineba. I have every right. I have tongani right to hold that kind of way. I have right. All the necessary, jenis serai dok, jenis young generation dok, baka makakanai. Boys and girls, everybody. Tangan cing boleh let down kerja ba. Tangan cing berarti kau nunggu bersama mana. Nunggu sih. Sing si kau nunggu jangan mentama. Sing kau kelai ni sama. Jadi parhuna hamia, jadi mak hamia, diri kaham kelaya sing, office kaham kelaya sing, pore mana kom, sahabi, your own colleague, your own classmate, your own same rank, sing, we buy let down kelaya, tangguh, sing betaya. So our young generation should determine. Bagi ang kakao, cini office hara. Sing, China coin to never say. See, hardly more than 10 years after those become some claiming. Now it's time for you. You have energy, you have power, you have strength, you have courageous. Double time China Bagay. Nini young, the time of this, some kind of say. Can you say, I'm Banka? China is like perform come player. Since that Bataya, sing Kankaporia, sing Seller. Sing bukan apa kau naya, orang kau naya, to whom to blame? To whom to blame? Berbagai ang sanai, jadi officer apa ini? Ngerbah kerak mana? If my colleague can perform, why not I? So challenge mana? Otherwise, sing sawo, jangan deh university prefro, ang mah challenge kaya. Kabang mana ni marwari dok, berok beranuan aja. Jamatia, how can you perform your study? Anto neta, I have no time. Beranu itu. Every meeting I attend, every conference, every meeting, charso buthango, meeting bukhayo, sampai kan kuno rest kiri. Guwahati thango, Itanawar thango, Import thango, but I do well in my study. Anda guru komkri baru saya. Assignment superabo, ang mak mana? Pore ko pore bag mana? Jabro, unsa kay bertangya, no bang tunggu, pore bang tunggu. Same mak we get. Ang to guri ko, wajah thang ini fall, ini kogra thango, guhari thango, hai thango. Lot busy ang, baru pore nu itu. Jabro, ganang-ganang besar do, gade bai thango, pore ko thugu chago, kuno wan na kiri. But same mak we got. But I couldn't come here because I have a challenge mind. Whole night I spent studying because I was on time, mano. I was time here, so I have to capture timing. All my challenge is kind of. You know that? And kuno rang kiri, you believe or not, ang Europe thangu. Only 10,000 rupees I have got in pocket. When I got visa to go outside, I got 10,000 rupees. That was I borrowed from my friend. When I reached Delhi, I converted the dollar. How much I got? 100. With $100, I went Europe. Because I have a challenge in mind. You have a desire. Then you must tong haisi. Oh haisi, bakau kering kai, angkago, sing bedu payah, sing challenge lebih. For example, we say knowledge is a power.
Why we have no power? Because we don't have knowledge. Then own colleague know better than you, have better than you his study. How we not control him? He control to you because you don't know anything. Because nowadays knowledge is the power. Boni bagai sing pura nangai. Idea cover kena nang. Buishera nang sila nangai si. Buishera nang siya mana? Nana bolu dang kena. Boni bagai nowadays you have to perform our duties. Extra performance nang wai si. Hai klasi angka kau watching so much. Ana masa saman baru quantity is not important. Quality is important. Sing ketemu sosmed sing songa kom. Sing gorib, sing borok kom, sing payah hai, no. Sing dari satu log bisa ham khai, sing quality borok khai, we can hold them. There are many examples. Roxia, namasa Salimali, IJ law and order, about this Jintanka build about Tibravo. Do you want to talk about on a long time back? He said, see, our tribe in Kerala. Not even 2%. But in every sector, our tribe is tough. Salim Ali, IG, Law and Order, don't feel discouraged yourself. You are only 30%, 20%. No. We are only 2% in Kerala state. But still, every level, our community is a tough. Body by young quality is very important. Nang quality tong kai nang mana role kai mana. Nang lacks kuti bang thande nang quality kan role kai biya. Therefore, we need quality. You are all cream. You are all student. You are all good student. Science background. Good student I know. Chini bising tahu sen. Main ni kesan jeng porishram maklai nai. Hard work maklai nai. There is no shortcut. There is no shortcut way. Jeng hard work lain nang extra sama maklai nai. Then only people will respect you. Otherwise, jeng zekfo khai di, jeng sama je blame khai nai, bon bo hai holai nai, bon holai nai, all bangyas. Or jeng bakau makakan nai. We have to determine ourselves. If you cannot perform extra, then others, you cannot rule others. Bone bagai. Angka short is sana. When I was a lecturer in MBB college, as a professor, still I have mine. One day sadaibar. Ang same sadaibar no. Ang saka time kerja nantang hindi. Motivation hoite college thana ni. Cholo hoy kerja itu tong sadaibar, 10 chalo ya. Bos saka 10 taka. Enggak 10 taka, 10 bon 10 taka. Cholo. Tele lemontra. Enggak kata mau tulis calo, anu time kerja. Hey, 20 taka deh, 20 taka. Yes, calo kata. Bon ini 10 taka, ठीक है सर. जो चलो लिया, bon खा कॉमन खा, हासल. teman kata tan 10 taka, angka kata mau rang-rang deh. 20 taka deh, 20 taka. हम कहते हैं कि चलो वो तो लिखा. Only 10 rupees I can buy people. Can you imagine? Apa thuk enggak? Wah, 10 taka yang basi. Asa ka bos chalo enggak kolong di phai. See, very important. Senggu tu resi omai kemang khai. Seng pon pai mana. Kena seng omai muya. Bodi bagai angka kau. Cini bising kau seng. You are all young. Still have a time. Have a long future. Nang jam mana thang di. Nang politics akan khai di. Social training khai di. Sakit training khai di. Kini ni performance extra mana. Ni performance extra mana. Then only you can rule others. If you can perform better than others, nang bisa tolong nang. Ama challenging mang nang. That kind of challenge you should add off. Wherever you go, I don't mind. Nang bisa extra mang. Extra sang makai nang. Ang crazy, ang kagaw. Isang punya rule kayo manay. Otherwise, sasam punya tu ungklop, punya tu kom. Obis utang dia, obis pay mo tadi payo, nang baga kontrol kayo ba? Nang yes perform kang claim yan ka?
Boribang Sanai, you're all employed and you are going to be employed in the future. You'll be director, chief engineer, Sanai, no? No, Obama. Then only, Nung Simia. And it was Somas, Jati, Buibai, Managan. Yes, these people are not easy. Oh my God, oh my God, I can't have a since Harajibon. Some winning cock macranai, we get Tolamatonai. Some Marisha Matrona Simon, Nimbusana Simon. We all want to live peacefully. Anguganamasugu, Namuganamasugu. Bishakanamasugu, Mike Hamtanamasugu, Mike Hamtanamasugu, Family Hamtanamasugu, Totramusu, get the Mutu and Paya. Musuku Hangai, no example. Ang topan sa play na masugo. Sakit ka play na masugo. Zota na masugo. Kaya musugo masih pa yable, nangarap ko sa mga mga lawos. Kok sama siya pa ya, nagzagama pa nang nagzagahan. Kok kodo sa puno pa ya. Nang perform sa mga perform. Nang perform play ma mane, nang kok sa kuno lab ko rin. Nang bini sa tolang matonay. Bini kok na maknanay. Nang play niya. Bodi ba wait sing smay madang hayso. Ang kagawa, nila jotto no, science background. Ang utabo, siya no, tutang tabo minsan mo parego. Ang onek kisu realize ka. Tangan sini sama-sama tolak laito. Ang realize ka. Ninja siwar ka hambarong di. Because everything is connected. Even for class, group D, group C, class, all interconnected. Nang jotto to the thing mo yang kay, nang sama lain. Coordination, cooperation, very important. No, kebro chikonta khaka. Jotana somar kama khaka na. Ang last cox very important asne. Ang to telemana baron sai mana. Ang to social khlai guru, ব্যক্তি guru. Ram puja kare, ang sarne han guru para ar thang thu. Sariyo pray 6-7 বছর সেটা Rangkol paru saya mau rangabara rangkol parawo, rangkol bisi bang rangkol koloi debar matong. Ang hari utangka. Dua na asok tong masa borok bura, retirement, army retirement. Ejet, anu mau sini. Enggak, betul rang maximum sini bura rok tuh nung. Army retirement, hajak bo, soal nung tuh kafe, soal betul. Enggak tuh tapi soal nung nak sah saja. Soal nung kan kisah ebat kamu tuh uta, jangan barang na. Buat sinjau no, angmon ebor kita ngata, kari tengah. Hei, ane beno. Bos siwa angmon ebor kita. Kok samu siapa? Kata, aja, mebar, kam, English bukan. Tanen, kata yang sungguh. Kam itu saya, anak bekas kok saka. Jama dia, suni, kal tengah. Koi insan ko कमजोर मत सोचो बोल कबर खाने में या कोई इंसान को कमजोर मत सोचो जमातिया खाना खाना कोई इंसान को कमजोर मत सोचो या लीडर ना अन बखाना खाना संखाई जिन मिशन ना बोल गरीब बोरिंग या फिर अब एवं in any field, any job, any sector, nung kaya mo na chikonda kadi. Bawa sama nang kaya siya le. Apa yang dijang baka adom amok nang tangka, bah, di bawah musuh kok kam saka. Koi insan ko komjor mo chucho. Obai mentally sing matam na. Sing kojin to na ba sungsara. Hardly I may live hardly 10 years to 15 years. In Berlin, Ani society bang tam like apa? What is my contribution for my society, for my people? People will come. Whatever you may be engineer, you may be officer, you may be party leader. Nang society में किसी खाई खाके, नौना बोई, मुझे मना है. Nang हम काम करेंगे, बिचारे ही बहुत काम करेंगे. Ini जीवन, sampai kamu kalau ya, people will remember.
Nang sam hai mak ham dekhle boro dim khane. Now up to you. What is your contribution to society? Jibon thong ko thong je pang thong. Ni je one way. Nang society bang tam kai ka. People will remember. Member tam kai ka jo phade bago jaw ne bago bui chalai nai. Ang ham de khai khai bui chalai nai bo hai mak khai ka. Ang bo hai khai thang ka ble. Kaham khai ke bui chalai ni kaham khai thang ka. Now up to you to decide about your society, whether you do good or bad thing. So, every individual, oh my bakhatong kai, ang kakawo, in society to then tomorrow develop ta. Bodi ba ang kakawo, so jotton tin diri to. Towards our city, development our target. Our focus is only one. You may belong any communities, you may belong any lifestyle, your professional, whatever you may be. But our target is towards our society. Ang ganang man, ang mundring man, ang dakong man gitu, whatever my society. Boni bagay, sang jotto na chini dai katong. Kisa kisa mama ni, je mansan, kabangya. Something you have to contribute for my society, for my country, for my state. Nggak jangan khago, jangan jatuh no. Jadi bagi hamnai, jadi somasa bagi hamnai, jangan saya macam kabang ma ang kenal kabang kenal. Istilah my communities, nang thandi Udaipur, nang thandi nene Khwai, kabang macam ni Siglaro, lama korajak nang saya mana. Drug addicted, kadang orang hiding orang itu, daji kaji lagi go, kuno, obok kuri. Only in town area, you go other area. Satta tanga kis kiri khabar. Why? Purimang khako, chini involvement. You are all educated people, they are all employee. Their involvement very important. So much na yun bagay, dapat na yun bagay. Nang jada thang something I want to contribute for my people. Obok jari khako. Sing chini somas ko zukai thane chini tibasa ko zukai nai ok sai na ang balai ke tini I really appreciate your performance contribution towards society ang de try no kha te ang chimi sigo ang khobor nagi tang no tam khai tang ang khagawo jeng jottun thamje kai sam kai nai most people cannot involved in physically but at least contribution financially morally support we appreciate. Now, Jibon and all, they should need some appreciation, nothing else. So, Chini, Marsi, Zotolo Mamanitong, we do some appreciation from society. And come for he says, Chinboro, Kahmoda Musu. I may not go physically, but morally support, financial support. Opposing Clay and Kagago, so they were so agognate, and Kagati in society, very, they are doing very well, and say, jadi kalau mas saya tahu observe from tahu, I tahu itu overall, my experience, I know the university is doing better than others. Whatever in my capacity, ang help ini, jadi ang kamda dongsak, yang dongsak ang help ini, okok saya no, hanya itu tuh, ane pakai hambai belum baik. Thank you, sir. That was indeed motivating and extremely informative. Once again, a big round of applause for him. Now, may I call upon my co-host to resume the felicitation. Hambai, Friday, Shanghai no high felicitation in Bakang Thang Lai Finai. Ang volunteers no koyo, award no ready, Tonna Bagay. Puilano ang retired engineers by Chennai. Engineer Rajiv Debarma, retired executive engineer. I request you, sir, to come on the stage and receive the award if you are present, sir. Rajiv Debarma, sir. Okay.
Engineer Tomal Chakma, retired executive engineer. I now request the top rank holders to be ready. As I called out their name, I request them to come to the stage one by one. Emmanuel Riang, BTech Electronics and Instrumentation. Emmanuel Riang. Khumtia Debarma, BTech Civil 2020 NIT. Nimesha Debarma, BTech Electrical 2020 NIT. Tanisha Debarma, BTech Bioengineer 2020 NIT. Melvina Debarma, BTech Electronics and Communication 2020 NIT. And Supriya Chakma, BTech Computer 2020 NIT. I request the volunteers to bring the momentum for the top rank holders. And to hand over this award, may I request Sri Meva Kumar Jamatia, our special guest, to present the award to the following awardees. Emmanuel Riang, BTech Electronics and Instrumentation. Khumtia Debarma, BTech Civil 2020 NIT. Nimashis Debarma, BTech Electrical 2020 NIT. Tanisha Debarma, BTech Bioengineering 2020 NIT. Melvina Debarma, BTech Electronics and Communication 2020 NIT. Supriya Chakma, BTech Computer Science 2020 NIT. Thank you, sir. You may have your seats. Once again, congratulations to our awardees and many wishes ahead in future. Well, today, one of our engineer brother, Elvis Debarma from NIT, is really delighted to be part of this program, and he has requested us to share his mind, to share his thought in this program. So I request Mr. Elvis Debarma to please come over the dais and open. Hello. Dibor kaham jotono no and je chini stage to sar songo jotono khulumka dayani colleagues of plus ani sister and brothers jotono no sari kaham ya foro tini angoro sanamu suma kechini unemployed plus pass out student graduate pass out graduate in bising tai has two few points narnamu suma ne first point ka last 2016 last recommend as a DS ni through the it is done by previous government je tong mata bangre sokar je tong mani abo ke taw kono
new je government ni by kuno recruitment ang saya ko first of all second ka tidi edisio go last 2009 recruitment ang sa money still tang saya ko gawang money ni ko sector go ni diploma college go only 1% sitong around ni permanent post tai joto se temporary basis mangnao so temporary basis mangna ka ke tabe around 600 high unemployed engineers tong so joto se high ke ton kha ke bahing nai plus sina men sina mus make gawang mano patient narang mai ang borok bank ko habekya baksa nene network marketing habekya baksa bai ko wak krok musurok se amari siwa obje government je sadang mata wak ri jerok ne ja eka sing wak si rina ni ke to sing kunino engineering khayo baksa masters khayo baksa basic khayo so government ni the kunu na ra yang ko mo bus din chol le am ke abo to government je tong minister ono sing nam sing go gawang ni bukau no bu questions tong about ke bo sarak pai ra ya ro obono tini ang ko kares na yang kini sab sabai ya enang sai khana ani je an pathak jortai enang test ni pure like a secretary plus ni president of saklain musung go kaisa library open khanya bagai khumulung go and now free library dong nai aro je phurna mo mai phurngi mano ni IIT rong bagai ni rong ni bagai awan bai preparation khanya bagai free library aro ni book free dong nai nang any like from 9 to 10 jorte nyang ba 9 to 8 pm jorte last 2006 na khaimani and kabang vacancy dong ta phun fill up khaya sir election pur ko sunone ki sao recruitment na jang nai hai no still ta pun na jai ko patience kring ke to joto na jawa sewa sama khanai ko mun sanam sungo dari ba recruitment khajang thong kam tikhe khaya ka to sing bus kang na la nyai sini ya ko ta mo tong abon ambai Well, there was spot nail on the head. Thank you, my brother. Tabu borong ganang Sri Balai hambai sini elibis roksa sini engineer bo mun opinion bersel kaya balai kenang mani kok semua wan soy maya je engineer sini hasne speliti bahasa engineer ST sing zakri maya prai soy sone bortong borodo ang utang pila khanao age 100 hin khana mani 150 ne prai 600 sin employee to unemployed engineer complete abele wana masungsa kintu ane ni ব্যক্তিগত angsaw not as a minister but individually angsaw angsaw smen portable thai ang cabinet meeting thang pro bhaino ang proud ke samano I'm the only one ang sosmen aro portable thai usang mang saga jekon cabinet meeting hangkai reappointment hakon nai to reappointment ko recently chief engineer chief reappointment ang saka why reappointment kam karon ang sai thanai tini jingon masawo chini barodo not only engineer
backlog post kama khali dong. Other department also. Amra isla assembly salai kya 15-16,000 chini backlog post apakai manthai si abotum current vacancies more but even backlog ang strike day show though I'm minister I don't mind. Every department, not only engineer, education, agriculture, forest, sing busumana to money 31% according to the rule. Quota chini 31% of money. Not a single department 31% fill up here. Big challenge. Tamane babai. You made me wonder, even Group D service, we supposed to get 31%. Group D service, forget about engineer. Even Group D service, 31%. So, Maya. Why? A big question. Group D mean class 8 pass, 5 pass, eligibility. I was fill up forget about assistant professor, engineer, what a high class post. Ani koi mobasi. Sing tabok. Next strategy tu tori makai nahi. Sing tangai sing tini je manthai. Our right. Chini je kota tomani. Our due. Our tamaya. Sing fight makai nahi. I am also with you. Unfortunately, I am telling you, any government come and go doesn't matter. There are 64 departments in the state. 64 departments. Now our party is holding only 4 departments. 4. Land revenue, forest, tribal welfare, and fisheries. Which means we are holding only 4 departments. 60 departments belong to them. Suppose if I am holding PWD or whatever, I get something. I am an assurance of Makamu. But I am not holding the department. This is not only our time. Since long, left from government, same thing. Congress government, same thing. Our people can hold only 4 or 5 departments. Maximum 4 or 5 departments. Even CPM time also. Out of 64 departments, our people, the Prasa people, whoever he may belong, which party he may belong, doesn't matter, they will give us 4 to 5 departments total. This is strategy of our people. 64 departments, out of 64, 4 to 5 departments is in our control. It was not total control, half control, I can say. But I cannot give you answer. I cannot give you solution. That is our tragedy. But to solve this problem, Singapore time is coming. We're going to solve also. I'm telling you. Tangi Singapore Mayaba. But Chini Hadar Paka. Engineer, even doctors, the professional course, even nurse, the professional course also, we can accommodate. But let us see for the best in future. Laman I do to Bagamar solve Kainai. About Dotan Cox or Salia. Time is coming. Boniboy and Dotona Koinai, and there was Samahai. Since Hama Hato Maklane. Since Terez Maklane. O Coxino, Elvis Nabale Hambai,
angkono bola bola cia ki bikriya ne jafan ano homano sini sigla rona welcome even again extra I want to tell biat bangma biat ok sabe khana ano onek blame khebe kha kintu biat don't solve khane boy ang apprentice sang like I am fighting day and night ni biat but siphon jamain to money abo asole chini kise mistake to chini chilai ok haino fill up paper onek pro correct khaya no zero ro hairo mane gabang ma ano miss best to there's some problem tabuk sung special grant mane incentive sinta 1 lakh karo ito everybody can avail dusu got 50% everybody 1 lakh incentive one time this is extra obviously incentives stipend both mana ya to kokore stipend will get normal but extra babe sing 1 lakh karo ito there are around application I was told 3,000 in application और विषय मात्र 300 दिखू I think something wrong 300 applicant out of 300 only 3,000 applicant out of 3,000 only 300 applicant was correct without error other are disqualified or some error I don't know why there are no blame financial khabe ko mai ya genuine case 3,000 applicant out of 3,000 only 300 was accepted without any error ei offer em tongta abak sing karshama khainai tini chilai ro khaina carefully sing fill up paper ma khainai bung bahasa etong bukan bung bahasa etong hai tong bank top top ekdom mai ko ma technical problem tong bane bagi ang koinai orang tiro tik lai di ang khaga go jeng johan sam khai tong jen kham khai tong bane bagi ang sun hainoi hambai Thank you, sir. It is such a good gesture of our honorable special chief guest for acknowledging the resentment and frustration of our brothers. And my dear brother, I can feel your resentment because even I have been through this phase. But at the end, stay hopeful, everything will be good. Ang Tabuk Tribal Engineer Society Tirupani, Kasku Borom Ganang Engineer Amulya Jomatiano, Hambaya Farnabage Kojo. जतन सारिनि हामबाय खुलुमखा आं जेंनिया खुसिखा आंनि खायसे फिलिं नसि नोंनि थाखाय शेयार खालामनो सानसै दिनै अरनियाव नारवायाव फैसा दै स्पेशल गेस्ट जेकक साइथंखा उक निरकले भागे खानाखा आं बनो सोंनानै मुसु गैया जेटा आं खानामानि बा आं बुजिमानि आं बनोसि प्लेसटां शेयार माखासिने आंखे उककनो खुंजुबाय खानाया आंखे बोखावोसि आनो बुखा आरो टक जागैसि आं मा खाखावो निरक उकक जे साइथांमानि उककनो जे थैयासा आं तो मैतमादो दैनो नो मैतमानायना उकक Kibuyi kelang jana ya, mojonar jana kok, sini songtu ni bangai, sini unista dopa pusani bangai. Jadi, sini orang ni 10 annual general meeting, 6 biennial, orang ni 5 manja punya, sini narawayokra, totha Tripura Rajya no. Deputy CM, Power, Adino Tuitungai, Musang Zisno Debarmono, Tini or Paimans of him, Ani Kabai, Kubai, Belay, and Hambai Maroka, Boni Logo, and Hambai Maro, Tinoroni Paisapoja, Sini Sondu, Dopani, Poza Mandak, Dota Tiburajuni, Montri. Sri member Kumaz Jomatia, Bonobu
आंनि तरफ থেকে এবং ট্রাইবেল ইঞ্জিনিয়ারিং तरफ থেকে বনগো বেলাই বেলাকে খাবাই খুবাই হামবাই মাই जाफागा तिनोरनियो आं नुखा सिनि कुसुरक सिनि तंमंग बा सिनि कल्चर बमतैबो जों इनभाइट खालामनांगौ अंग्लखौ सारियाव आसबजा गोबां मा दङ फरायनायजों এবং চাকরি मायाखौ बर'बो मानाय बर'बो एक समायाव सिनि बर बेसेबां फायनि सफायनाय बर'नाव आं बेलायखौनो दिनै हामबाय मायाफोरखौ दै दङ जोंनि लेंजाजाक थांनाय बिसानि बिसिङाव लेंलाय थांखा चाकरि बाय थांखा फायस' फायजाक जोंनि सम्बुदेव बर्मा बनबो आं आंनि बोखाबाय बेलायखौनो हामबाय मारखा बनां स्पेशली हामबाय मारखा कन्टिनिउ ब आं आंनि क्वार्टार गाना समानि बाङै दैनो बोखाबा बोखा खामै थांखा कारण आंबो दिनै दंनाय थानायखायनो आं बे चाकरि पायनाय जतनि पायनाय बनि लगे लगे आं किसानि समायनायाव जास्ट 2 मिनिट लास्ट जोंनि सेक्रेटारि साखा जेटा थांनाय 2 बोसोर जेटा COVID-19 पेन्डेमिक चलै तमानि बिसिङाव होनो जों जे ट्राइबेल इन्जिनियार्स जे आसक तुमिया तमा खायतो बनो तो दिनक जतो नुखाना आं बनो डिटेल्स सानान थाया जस्ट आं शेयार खायनाय सिनि बुसा सिनि सन्दुक दफानि बुसा 19 दफा 9 खान साब ट्राइब दङ 28 दफा बुसा दङ 300 लास्ट 2000 जों फार्स्ट जखन याख्राय सेमिनार टिख्लायो आफार नुकजागो 192 मेम्बार्स तब गुसुं खातिनि नोंथानि जतन सेमिनार मायाखन अवश्य माके लुगनाय 639 लास्ट सिनि अचिभमेन्ट 639 जना नि सुबासु जेटा थांनाय बिसा नि जे सुबासु सिनि 19 दफा नि बोसाराव सुबासु न जों सुबाय दङ एबं सुबामानि बिसिंदै नमनि जतनि अरनिय फानदों आं अमनसे सानि मोसौखौ दिनै आंहाय ननिराव इमां लुक दंना नै जे इमां बसकानि सामुंनो सारैतला मानाय थुयै इमां मानुकनाय थुयै इमां नो बाय कोनो दिने जीवन सक्सेस हिया आंके थुयै सिमां नो जे इमां बसकानि गोसुंनो बहर फुदागि क्लांखाले लामा ओ इमां सि मानुकनाय दिनै 14 लाख बुकंबारा दङ त्रिपुराव चिनि हिसाबाव जेटा दङ इन्जिनियार्स प्राय 1000 प्लस 14 लाख बुकंबारा नियम थाने अनेक किसु नियमनि कमिटमेन्ट तमाबतन बरक दाहर दङ फयाखि नाहर दङ जेल साल सांया साजरा तारमाने चिन कन्ट्रिबिउसन तमा जों सुदु रां नावै बेतन माइ दङ बाय खुसि ngै सलिया आनि बुसाबतै नक ताङै दालाना दङै दंखा वातिमान जागिया थिकनो दङ बबाय सलिया ताखौ ब्रादार्स अनि फ्रेन्ड्स रो दिनै 14 लाख 19 दफानि बुसानो जों बमतै के सुबासो रनाना ब जागातै बर थांखि सिनि एंगेल सुबासो फायनाय ओ बनसि जोंनि वासब थाइ फाय दं बायदि आनि जेबोखा मुसुकमानि निरक हाकि मुसुकबायदि आं कयो बुसकांनि खिनांनि सिनि सालो साबजाक गोबां मा दंमानि बनसों बाहायके सारैलांनाय नियमनि सुबासो सारा जों सारैलांनाया हायनि बांनो सिनि अरा सिस्टेम गोबां मा दङ सिनि थांनाय बोसोर माने 2018 नि 23 तारिख डिसेम्बर
sin eluel kor phane so sin somai tangjak tumani somai ni tak phane sin pai romaya ko जों pai romaya ke bursa जों yakai tongui chaya bhai ke charonai bono si somai ma tanai sini len phan tak joroti 30 lasima singsa saya to make sakam to bukha to mon se bukha mo sumani sai to mali aisi tani hayeng nai hono obise khana to system ko mama dong online aram se by case draft check जों तुवा खाना से पाइमान बोले 5000 के रखबा बरोना ना दिल्ली ना नागपुर ना ना जाता तो ना किंतु चिली जेटा वन छक मानी तो मानी ननि सुबासो भाई दङ भाइया भैया तेसे भाइना नाम तद्रु साथे कमां साजा पाइल बेसे सालिया sudu tabok to sudu PWD kaisa ya sing tongya sini kabangma department na tongo PWD tongo power tongo TTAGC ONGC joto jaga na tongo sutorang ang boron nyong thani message ro mo sogo जों जे जायगा दंना थों जोंनि थ्रु जोंनि टेस्ट नि माध्यमे जों अनेक किसु आवायखायलांनो बनाव हेल्प खायबि जादों दिनै जोंनि ताखु एलबिस देब्रमा बनि पास आउट नाय 2016 सजाय होक बकक जे शाखा एकदम खूब खानांमानि को हयतो बे अरनिय बेकार बेसिमा दंबायलिया ना बिसाबा बिसिनैबा बिसा साखा याखारखौ माबाय खाना किन्तु जे बर बुगिनाय बके साइमानो तबे आंके बन सानमुसुगो सुदु साख्रि नाय दंखेनिया साख्रिनि रास्ता गोबां माने सोनाजाक दंगो बनो सोनाजाकनो जों बाहायके याप दिसैनाय बनो जे जों रिफ्रेमा खारनाय अवश्य Finally, I conclude my vote of thanks. Especially thanks press media, police personnel, power department, AMC. Jotono khabai khubai hambai maro tini oronio nyok kabari sermoni bangui. Especially hambai maro tini oronio paiso pajak sini electronics media ro surung jati boro kok sini kok namani logo ni sini kabari se paiso koyo tinu so pajaka boni logo kok queen Tripura boni mencha logo hi to ani mungtuino omoi logo mar deborma hai bono ani bumungtui babo ana refresh tong nai ma ho hai bono teisa khabai khubake hambai maroka boni logo tongo sini khorang boro joto to nui tongna TV rogo sini khorang borno ang belai khene hambai maroka tini oro phai sini program no fully coverage sermoni bangai paithago ang just kisa question tisia somoi sathe sathe bila tei chalia ani joto members delegate tei takhu oronio press tongnai joto no ang koyar musugo chinono kisi sa sathai thau thoi pana sathai khaijak tongo o sathaina joto no saima thanai saya ke buta thangbai jadi thau thai ha ke khibijak paini se dorkar nangla ke जों nok ni batasana soi rohona hi khakai thong jotono hambai khulumka teisa thank you to all tribal engineer society long live test hambai teisa Sir Bilaikana Hambaya from Mongnebagai. Now before heading for lunch, I would like to announce that our next session is a business session and that would commence from 3 p.m. till 5 p.m. All the members are earnestly requested to be present to make the most of it. Thank you.
Alu no kari maman thogo pias te rusum. Tongo home delivery ni shepsap. Ake faidini ni falnok ni joto nangmani mane khani mana ni bagai hambai group ni wholesale falnogo. Chini Nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Kokduk Nimari 6009082359 WhatsApp number 6009082359 Naitukmung Reference Airport PS GD entry number 15 date 4/12/2021 Ganani o mangpli ingkha Gurujit Singh Constable GD ni mangpli Bupani mung Jaspal Singh Tongthai Dariyal PS Ramgarh Hankor Shamba Jammu Kashmir PIN 181141 Shukango Airport Hanani Bishingo Khobjaknai Shalbagan 133 Battalion Khulumkha ang China rupuni norok joto no lam sogo chini tabuksak jorani kobro kokto mawo Puilano phaidi naile ne tini ni kokto ma bokrok rok Pragya Bhavan Lua Jijak Tripura Investment Summit Pandawa haste ni kaibaji entrepreneur by Mo Sain Khlaiga haste apa Bebagai 2,568 crore rang ni khlajaka mo signature Abo bai anya hanphano 10,000 samung koroi sikra rok samung mannai ha sarok Pragya Bhavan kaisa koktum pandaringai o koktum arka haste ni industry te commerce pete ki mantri Manoj Kanti Dev Sangrong sar horo rajako augleni astabor thung nokla ganani basis office nogo hor nangmani patimo kokuma makhana poilar patimo thayo phai sokpai ka khungsa fire engine aboni yagolo kaisa phai sokpai ka khumbroi fire engine paithago khumbroi fire engine ni chaito mumbai ya phau phai sokpai ka hojlai Lai thanglai talsa jora romai nangjaknai tei gahamni bialo belai no jungjarok laijak tolasego block ni bisingo khopjaknai champasora disi village ni jotto lukurok aboni bagi paithago fasalo nangjaknai tei gahamni sanmungo huai champawa lahar kasolata amchaini lukurok paithago dakdeno nangjaknai tei gaham rojaknani kok rojakmani bai yakai rojak lahar kasomo Sakam bedego ketalke dal bidar asok thayo debagai 983 sebok plangna ni gosmurka haste cabinet aboni logo ITI ni bagai krok bagro bi gazetted principal recruit khaina ni gosmurka haste ni montri bothok first halo secretary to kaisa koktum pandaringai o saklang murkha haste ni kerong mantri Ratan Lal Nath Abono poila haste ni Crossa Tripura Sabai Sinamja kaisa entrepreneur haste ha pangbai khlaita mo signature
80 crore rangni project no tei haste ha pangbai mo sign khlai ka hambai group Tabuk Oktoma Shukrubai Pragya Bhavan Lua Jijak Tripura Investment Summit Pandawa Haste ni Kaibachi entrepreneur by Mo Sign Klaika Haste Hapang Bebagai 2,568 crore rang ni Klajaka Mo signature Abu by Anya Hanpano 10,000 Samung Kore Siklarok Samung Manai Fast Haro Pragya Bhavan Kasa Koktum Pandaringai or Koktumaraka Haste ni Industry Commerce Betek ni Montreal Monoskanti Dev Hakutoni industry commerce betek ni chai tong Mumbai sangrok salni simi salni ni bagai raja ko auklin Pragya Bhavan sengjakmani destination tripura investment summit 2021 video conference ni bisingte sangrok salo pandao sengsao ramani Hakutoni industry commerce betek ni montri Piyush Goyal puila ni salo sengsamani pandao narwa okra angai manja ka haste ni montri okra Biplab Kumar Dev Montri Okrano Kariba as Halo Pandao Majaka Hasten Industry Commerce Betek ni Montri Monuskanti Dev TIDC ni Chairman Tinku Roy TIDC ni Dagi Phang PK Goyal Akosho Fast Halo Destination Tripura Investment Summit 2021 ni Paithak Panda Paimani Yagulo Pragya Bhavan Kaisa Koktum Panda Ringai Hasten Industry Commerce Betek ni Montri Monuskanti Dev Sakha Salini Tripura Investment Summit Pandao Dalbidar Hasteni Entrepreneur te Industrialist Rok Manjak Phaibekha Klaijaka na Kukmani Koklam Rok Pragya Bhavan Lua Jijak Tripura Investment Summit Pandawa Haste ni Kaibachi entrepreneur by Mo Sign Klaika Haste Hafang Bebagai 2,568 crore rang ni Klaijaka Mo signature Abu by Anya Hanfano 10,000 Samung Kle Sikra Rok Samung Mannai Hinoi প্রায় 50 জনের অধিক ইন্ডাস্ট্রি ম্যান যারা ইনভেস্ট করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন এবং মৌ স্বাক্ষর করেছেন মোট 2564 কোটি টাকার মৌ স্বাক্ষরিত হয়েছে আমরা আশা করছি আগামী 2-4 দিনের মধ্যে সেটা পরিমাণ প্রায় 3000 কোটি টাকা হবে এটা রাজ্যের জন্য একটা বিশাল অ্যাচিভমেন্ট আমরা জানি ইন্ডাস্ট্রি ছাড়া কোনো রাজ্যের অগ্রগতি সম্ভব নয় আমাদের ছোট্ট রাজ্যে ত্রিপুরায় ব্যাম্বু পাইনাপেল জ্যাকফ্রুট লেমন রাবার টি ইত্যাদির প্রাচুর্য রয়েছে এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে এসব সম্পদ থাকার ফলে এখানে ইন্ডাস্ট্রির পসিবিলিটি রয়েছে এবং ইন্ডাস্ট্রি করার জন্য যে ইলেকট্রিসিটি গ্যাস তারও কোনো অভাব আমাদের রাজ্যে নেই প্রচুর পরিমাণে সেটা রয়েছে এবং যারা রাজ্যের দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আমাদের রাজ্যে এসেছেন তারা প্রত্যেকেই খুবই উৎসাহিত এবং আনন্দিত আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে এসে তারা ইনভেস্ট করতে চায় এবং এর ফলে আমাদের রাজ্যের যারা আনএমপ্লয়েড রয়েছে তাদের কর্মসংস্থান হবে এবং রাজ্যের অগ্রগতি হবে রাজ্যের আর্থিক পরিস্থিতি মজবুত হবে যারা মৌ স্বাক্ষর করেছে সেগুলি যদি বাস্তবায়িত হয় যারা এসেছেন তারাও খুশি হয়েছে এবং যে আমার ধারণা তাদের মাধ্যমে আরও ইনভেস্টর নতুন করে আমাদের রাজ্যে আসবে এবং আপাতত লক্ষ্যমাত্রা আমরা যেটা স্থির করেছি মোটামুটি 10,000 কর্মসংস্থান হবে এই ইন্ডাস্ট্রিগুলি হলে পরবর্তীতে যদি আরও ইন্ডাস্ট্রি বাড়ে তার পরিমাণ আরও বৃদ্ধি পাবে মানে কত বছরের মধ্যে এগুলো করার ক্ষেত্রে আপনারা লক্ষ্যমাত্রা স্থির করেছেন আমি আশা করি আগামী 1-2 বছরের মধ্যে সেগুলি বাস্তবায়িত হবে যারা এসেছেন সেগুলি আগামী 1-2 বছরের মধ্যে সেগুলি বাস্তবায়িত হবে Kokthum Pandao Hasten Industry Commerce Betek ni Montri Monuskanti Dev Tai Busaka Mo Sign Klaimani Nahal Mumuk Thangke Anya Hanfano Bebagai 10,000 Samung Kle Sikla Rok Samung Mannai Kotalke Jasa Industrialist Investment Klainani Musungui Tongke Haste Hafang ni Bakakdai Joto Berem Chubasu Klaijakna Hinoi Rajaka Augulismi Krishanu ni Kokthum Chini Khora Sangrong Sar Horo Rajako Auglini Astabor Thung Nokla Ganani Bestis Office Dogo Hor Nangmani Patimo
Kokuma makana poila patimung thayo phai shokpai ka khungsa fire engine. Aboni yagolo kaisa phai shokpai ka khumbroi fire engine. Paithago khumbroi fire engine ni chaitung mumbai ya phao phai shokpai ka hojlai. Changrong sa horo hai ti masija kaisa ho nangmani patimung patikha. Short circuit nangmani bagai changrong sa horo raja ko agulini astabot thungnokla ganani basis office nogo basa ka hojlai. Logo no fire service adong rono roja ka Kokuma makana poila patimung thayo phai shokpai ka khungsa fire engine. Aboni yagolo kaisa phai shokpai ka khumbroi fire engine. Paithago khumbroi fire engine ni chaitung mumbai ya phao phai shokpai ka hojlai. Kokuma saimanjakha changrong sar horo amchain lukurok astabor thunglokla ganani basis office mala kaitam sakani hokukokmani mokoloklai mani. Abono lugui logo no fire service ni adong rono Kokuma rohorkha amchain lukurok. Kokuma makana poila patimung thayo phai shokpai ka khungsa fire engine. Yaba office kholopjak ni bagai hor butha thani jengjalok ka fire service ni adong rok. Yaba paithago basis office ni doglang sobai kisimgo habai hor butha nani chaitoka fire service ni adong rok. Aboni yagolo kaisa phai shokpai ka khumbroi fire engine. Paithago khumbroi fire engine ni chaitung mumbai ya phao phai shokpai ka hojlai. Short circuit nangmani bagai no poila o tanglogo hor bacha khana hanai waso go fire service te amchain lukorok. ফল পাইছে এখানে বেশি হিসাবে আগুন লাগছে এই ইলেকশনে এই খবর শুনে স্যার আমরা সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি পাঠাইছি এরপর শুনলাম লক করা এখানে কোনো ফায়ার সেফটি কোনো কিছুই নাই পুরো লক করা আপনার গ্রিড ছাটার লাগানো এখানে দোকানের মতো কোনো ব্যবস্থা নাই সমস্ত বিল্ডিংয়ের মধ্যে শুধু ধোঁয়া এখানে দোকানের মতো কোনো ব্যবস্থা নাই তারপরে আমরা দরজা ভেঙে আমরা ঢুকছি এখানে 3-4টা ফায়ার টেন্ডার এখানে প্রোভাইড করা হয়েছে এখন ওরা সম্পূর্ণ ফায়ার কন্ট্রোলে আছে আনুমানিক কত টাকার না এখন বলা যেত না কালকে এটা কিসের থেকে আগুনটা লাগে এটা সম্ভবত শর্ট সার্কিট থেকে হতে পারে আচ্ছা ভেতরে কি কোনো রকম প্রাথমিক আগুন নেভানোর মতো ব্যবস্থা ছিল না কিছু নাই কিছু ছিল না এখানে এই যে দুতলা বিল্ডিংগুলো রয়েছে মানে এবং দুতলা বিল্ডিং যদি কমার্শিয়াল বিল্ডিং যদি হতে হয় মিনিমাম 2টা স্টেয়ার কেস লাগে যে কোনো বিপদের সময় যেন বাইরে হইতে পারে কিন্তু এখানে কোনো সুবিধা নাই শুধু একজনের রাস্তা একমাত্র এখানে বিজনেস যদি কমার্শিয়াল বিল্ডিং হয় এখানে 1.5 মিটার সিঁড়ি লাগবেই তা কিন্তু এখানে কোনো ব্যবস্থা নেই স্যার ভিতরে কি ছিল মালপত্র যেগুলো পুরা খেলো ওটা কি ছিল কসমেটিক তেল এসব ছিল এখানে আচ্ছা সঠিক ব্যবস্থা না থাকার কারণে কি কোনো রকম আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হবে দমকল কর্মীদের পক্ষ থেকে না আমরা অবশ্যই লাগবো এভাবে তো শহরে প্রায় অনেক দীর্ঘদিন ধরে এরকম দেখা যাচ্ছে যে ভেতরে পর্যাপ্ত কোনো রকম ব্যবস্থা থাকছে না আগুন নেভানোর না সে কারণে আমরা পদক্ষেপ নিচ্ছি যেখানে এই লাইফ সেফটির কোনো ব্যবস্থা নাই আমরা এটা চেষ্টা করছি লাইফ সেফটি ব্যবস্থা করার লাগে যারা পুরান বিল্ডিং ওদেরকেও আমরা রেকমেন্ডেশন দিচ্ছি যে এবং লাইফ সেফটি যেমন বিজনেস করো এটা ব্যাপার কিন্তু লাইফ সেফটি যেন থাকে এটা আমরা দেখবো গভর্নমেন্ট চিন্তা করা যায় স্যার এটা কিসের গোডাউন ছিল গোডাউন না এটা একটা দোকান কি নাম কি বেস্টিস কোম্পানির একটা দোকান বলা আমি জাস্ট এখানে আসলাম এসে দেখলাম যে অফিসের মধ্যে আগুন লাগলো তো তারপর তো আমি ফায়ার সার্ভিসকে ফোন করলাম তো ফোন করার পর আমাকে নাম ফোন নাম্বার জিজ্ঞেস করার পর ওরা আসলো তো আমি উপরে গেলাম যাওয়ার আগে আমি আসার আগে আরো দুটো ফায়ার সার্ভিস এসেছিল তো ওরা এখানে গিয়ে ওদের কাজ করছিল তো তারপর আমি আসার পর আমি একজনকে ফোন করলাম তো ওরা আরেকটা পার্টিকে ওইখানে আমার যে সিনিয়র ছিল ওনাকেও ফোন করলাম ওরা সবাই আসলো তারপর আমরা উপরে গেলাম দেখলাম কিসের এটা কোম্পানি অফিস বেস্ট মার্কেটিং প্রাইভেট লিমিটেড আপনি কি করেন এটা আমি এখানে আছি কাজ করি মানে বেস্টিজ কাজ করেন আপনি মানে কল করার আগেই ফায়ার সার্ভিস আসছিল হ্যাঁ আমি ফোন করার আগে আরো দুটো ফায়ার সার্ভিস এসেছিল ওরা ওদের কাজ করছিল তো যখন দেখলাম যে মানে কন্ট্রোলে হচ্ছিল না তখন আমি আবার আরেকজনকে ফোন করলাম ফোন করে ওরাও আসছিল এসে বললো যে মানে আমরা কন্ট্রোল না করতে বললে তো ফায়ার সার্ভিসই কল করবো মানে ব্যাপারটা হচ্ছে কি সেটা কি আমাকে যখন ফোন করলো আমি তো আসলাম এখানে এসে দেখলাম যে ভীষণ আগুন ধরে আছে তো তারপর দেখলাম যে দুটো গাড়ি এখানে কাজ করছে ওরা তারপর তো আমি আমার সিনিয়রকে ফোন করলাম তো উনি বললো তুই এখানে কজন ফায়ার সার্ভিস এসছে কিনা আমি বললাম দুটো এসছে তো ওরা কি মানে কন্ট্রোল করতে পারছেন বললাম না এখনো তো কন্ট্রোল হয়নি তখন বললো যে আবার ফোন কর তো আমি আবার ফোন করলাম তো আরেকটা গাড়ি পাঠিয়েছে কোন নাম্বারে ফোন করছেন নাম্বারটা ছিল আমি গুগল থেকে সার্চ করে ফোন করেছি গুগল থেকে সার্চ করে হ্যাঁ আপনার নামটা আমার নাম দীপজ্যোতি সিংহ রয় কোন জায়গা বাড়ি বাদারঘাটে পদটা পোস্টটা কি পোস্ট স্টার ডিরেক্টর তো আপনার মালিকে কইছে মানে বসে কইছে আবার আরেকজনের বস অ্যাকচুয়ালি আমার যে ইমিডিয়েট সিনিয়র রয়েছে উনি
তাই না কইছে আরো ফোন করার জন্য, কারণ মানে কন্ট্রোল হচ্ছিল না আগুনটা। তারপর ফোন করার আপনি কি ওই যেই ফায়ার সার্ভিসরা কাজ করছিল তাদের সঙ্গে কি কথা বলেছেন? না, তাদের সঙ্গে তো কথা বলিনি। যখন দেখুন কথা বলার সময় আচ্ছা, আপনি যখন কল করলেন এরপরে কয়টা ইঞ্জিন এসছে? তারপর আমি একটা যাকে সামনে যে ফায়ার সার্ভিস ওর নাম জানি কি ছিল, আরে কেবি কুঞ্জবনের সাথে যে ফায়ার সার্ভিসটা রয়েছে, হ্যাঁ ক্যাপিটাল, হ্যাঁ ওইখানে ফায়ার সার্ভিস এক্সট্রা এসছে, আরেকটা মনে ওই দিক থেকে আসছে, কোথা থেকে এসছে আমি নিজেও জানি। আচ্ছা, ওই ফায়ার সার্ভিসের নাম্বার গুগল থেকে নিছেন না? আচ্ছা, ওই ফায়ার সার্ভিসটা আগে কি কাজ করতে লাগছে? হ্যাঁ লাগেছে, সবাই কাজ করেছে এবং নিয়ন্ত্রণ হয়েছে। টোটাল মানে কিরকম ক্ষতি হয়েছে? মোটামুটি যা স্টপেজ রয়েছে 1-1.5 কোটি তো হবেই। 1-1.5 কোটি। এগুলি কি আছে ভিতরে? FMCG প্রোডাক্ট। হর নাংমানি বাই গোबां মামানি দাল गिदिर मानि खरै खामै नष्ट अंमानि कक्तमा पाति मुनतै वाना माते कमावा क्लाइखा गाना गिनि आमथनि जत्तलुकुरो राजाखौ आवग्रिखि प्रणबनि कक्तम सिनि खरा लाई थांलाय तालसा जरा रमै नोंजागनाय दै गाहामनि बियाल बेलायनो जोंजारो क्लाइजाक तुलासिगो ब्लकनि बिसिंगो खबजागनाय चाम्पासरा एडिसि भिलेजनि जत्तलुकुरो आबुनि बागै पाइथावगो फासाल नोंजागनाय दै गाहामनि सानमुंगो खुवाय चाम्पावा लाहार कासलायखा आमसायनि लुकुरो आबुबाय दामनि जरा रमै मुथुमजागै दखा खुवाय चाम्पावा लाहार पाइथावगो दागदेनो नोंजागनाय दै गाहाम रोजागनानि कक रोजागमानि बाय याकाय रोजाखा लाहार कासमु खुवाय DWS बेरेगनि किसासक अजामारकनि साकथान मुंगरिनि बागै लाई थांनाय तालसा जरा रमै नोंजागनाय दै गाहामनि बियाल बेलायनो जोंजारो क्लाइजाक तुलासिखौ ब्लकनि बिसिंगो खबजागनाय चाम्पासरा एडिसि भिलेजनि नैरा लुखुंनि लुकुरो पार्टी मुंगतयै तुलासिखौ DWS बेरेगनि आदरकनो वाय गोबांमा जरानो बरकनि जोंजालनो सकमनानि बागै कयमुंनारकमानि आमसायनि लुकुरो फिया बार्ता बुसक जरा मुंसा साकथान मुनाहालिया DWS बेरेगनि अजामारक आबुनि बागै पाइथावगो फासाल फुंगो नोंजागनाय दै गाहामनि सानमुंगो खुवाय चाम्पा आवार लाहार कासलायखा आमसायनि लुकुरो कक्तमा माखेना आमसाय फाय सकपायखा चाम्पा आवार थानानि पुलिस फियाबा पुलिसनि कयमुंनो खोनानानि नायलिया आमसायनि लुकुरो आबुनि बागै दामनि जरा रमै मुथुबजागै टंका खुवाय चाम्पा आवार लाहार अरे लिखित कलांगने तब पीछे से सर ये एकदम नहीं पे सर एकदम ये नहीं पे सर मोती ये बच्चे ती को सो नाइदे आं सिमिया जतन आरो पारो गार्जियन तो ते बुरि रक दङ किजा पेकेट अब को थाखङ ते आयरन नखयो yang saita yang papa yang khaya dui digin ni dui digin ka sala jagro actually ang so osa mane o site ni muko engineer ya incharge ya de ang hepon tini operator rokhai dङ operator samani ke u jagani switch bulb motor jonda switch bulb boddo khai jonda tam karani ni bagida tam karani tone bono sao boddo khai rekha bo saimi han bo khai dङ dङ dang tam karani ke tone abo yang acha omo khai gede da tini omo khai gede borno tabuk tirnani ব্যবস্থা gede tabuk a problem no kono a operator phake mas nai operator phake to operator jobat mare phake nai tanga dike tone bo tabuk operator tahu khulu gede tabuk jine experience khana সংকর মতো তিনি নেওয়া সাইড নো খানা অন এক্সপেরিয়েন্স जों সিমা এঙ্গেল ব্লক খাইনা নাং বাদং তাংসেনো তিরিয়া নং না থাং সাইও নং প্রবলেম মাংসেনো সাওকাই প্রবলেম kana রাখা সবান সুগিয়া ব্যাপার তো আং তো তাপ ব্যাপার না আমি চিনি বেস্ট আমি তারপরে ইউজন দিনি বড় বড় কাল ইন্ডিয়া খায় কি আনছ না ও পান্তা মিনস্ত বিলা কত বড় গান থেকে বাইফন দিয়ে সাও সাল নেই রিনে পুরো আমি তো ইঞ্জিনিয়ার ও জাস্টিফিকেশন মার না এসি বাই সালাইকা সমি থাকে না হে সমি নি থানিয়া বনি সাইমানো বনি থাইয়া আগুলি সমি তিনি ফাইমিয়া গলে বাড়ি দङ ইঞ্জিনিয়ার ফায় কদা বস কয়া তো सार मामपुसि खन्ते लामा कासो जांना चारा रंद परिका दङ आं इन्जिनियार सो नासिन दङ इन्जिनियार बरं कि दिबन बिसिन तिरि माननाय तिरि नाय आं जेखौ बानाय रे लामा तो बलग दङ चारा रंग लामा परिका दङ एग्जाम दङ परिचय चारा रंग याखारि बंग तात्र ति व्यवस्था खायना खाय दङ आं इन्जिनियार ले दिसे बे जालाङै दङ इन्जिनियार
Paithago Tulasheko blog ni video Manus Marashing Dakti na borok ni amchayo nungjaknai tei kahamlana ni kok rajakmani bai yakare deja khalahar kasomo khwani smi biplop ni kokthum chini khora একদম রেডি নাই রে স্যার মোতে রেডি বাচ্চা Sakam bedego ketalke dal bidar asuk thayo bebagai 983 sebok plangna ni gosimurka haste cabinet abuni loge loge ITI ni bagai khrok ba group B gazetted principal recruit khaina ni gosimurka haste ni montri bothok first halo secretary to kaisa koktum pandaringai o saklang murkha haste ni kerong montri Ratan Lalnat Lai thanglai srang salo kaisa koksa panda asukmani haste ni cabinet o koksa panda o naharja ka dal bidar samung botang Cabinet ni koksa pandao naharjakmani dal bidar wansok mungna tiyei first halo secretary to kaisa koktum pandaringai saklai murka haste ni kerong montri Ratan Lalnat bo saga sakam bedego 410 staff nurse 75 fixed pay staff nurse 22 homeopathic pharmacies 25 ayurvedic pharmacies 39 lab technician tei 412 allopathic pharmacies langna ni gosimurka haste cabinet aboni loge loge ITI ni bagai খরক বা গ্রুপ বি গেজেটেড প্রিন্সিপাল রিক্রুট খাইনা নি গোসমুরকা হাসেনি মন্ত্রী বতব হনয় পরশুদিন মন্ত্রিসভার বৈঠক ছিল সেখানে কয়েকটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে এর মধ্যে 410 জন স্টাফ নার্স 410 জন স্টাফ নার্স নেওয়ার জন্য ক্যাবিনেট মঞ্জুরি দিয়েছে এছাড়া আরো 75 জন স্টাফ নার্স ফিক্সড পে বেসিস নেওয়ার জন্য মঞ্জুরি দিয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তরকে এছাড়া 22 জন ফার্মাসিস্ট হোমিওপ্যাথি ফার্মাসিস্ট তাদের নেওয়ার জন্য ক্রিয়েশন করে ফিল আপ করার জন্য মঞ্জুরি দিয়েছে 25 জন ফার্মাসিস্ট আয়ুর্বেদিক হোমিওপ্যাথিক 22 জন ফার্মাসিস্ট আয়ুর্বেদিক 25 জন 39 জন ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান হেলথ ডিপার্টমেন্টকে নিয়োগ করার জন্য মঞ্জুরি দিয়েছে এছাড়া ফার্মাসিস্ট এলোপ্যাথি 412 জন নেওয়ার জন্য মন্ত্রিসভা সেদিন মঞ্জুরি দিয়েছে এছাড়া 5 জন প্রিন্সিপাল ITI গ্রুপ বি গ্যাজেটেড সেটাও মন্ত্রিসভা নেওয়ার জন্য অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভার মিটিং এ এই পোস্টগুলি 410 আবার বলছে স্টাফ নার্স 75 জন ফিক্সড পে 22 জন ফার্মাসিস্ট হোমিওপ্যাথি 25 জন পোস্ট অফ ফার্মাসিস্ট আয়ুর্বেদিক 39 জন ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান এবং 412 জন ফার্মাসিস্ট এলোপ্যাথি নিয়োগের জন্য মন্ত্রিসভা অনুমোদন দিয়েছে আর প্রিন্সিপাল ITI 5টা পোস্ট গ্রুপ বি গ্যাজেটেড এটার জন্য অনুমোদন দিয়েছে আমার সাথে সাংবাদিক সম্মেলনে রয়েছে আমাদের শিক্ষা দপ্তরের ডাইরেক্টর চান্দিন চন্দ্র মহোদয়া আমার ডান দিকে রয়েছে কেশব কর জয়েন্ট ডাইরেক্টর এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট প্রথমেই আমি বলতে চাই জোসেফ গোয়েবলস একটা কথা বলেছেন যে রিপিট এ লাই often enough and it becomes the truth অর্থাৎ একটা মিথ্যা কথা বারবার বললে এটা সত্য হয়ে যায় এই নীতিতে যারা বিশ্বাসী আমাদের রাজ্যে এখনো কিছু লোক রয়েছে যারা গোয়েবলসের উত্তরসূরি বাংলা একটা কথা আছে কোনো কাজ নেই তো খৈবাজ অঙ্গারা শত ধৌতেন মলিনত্ব নমঞ্চতে সারা রাজ্যের মানুষ যাদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছে এখনো তাদের নেগেটিভ
অ্যাটিটিউড যায়নি। কেউ কেউ আছে জেগে ঘুমায়। রাজ্যের ছেলেমেয়েরা গুণগত শিক্ষায় শিক্ষিত হোক, অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় আমাদের ছাত্ররা এগিয়ে যাক, এটা চায় না যারা, তারাই রাজ্যের মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চাইছে শিক্ষা দপ্তর সম্বন্ধে দুই একটা বিষয়। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস রয়েছে রাজ্যের মানুষের উপর, তারা যথেষ্ট সচেতন। তাদের এই বিভ্রান্তি রাজ্যের মানুষ ঘৃণা ভরে প্রত্যাখ্যান করছে। এরাই ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ হলে, ভারত পাকিস্তান খেলা হলে ভারত যদি হেরে যায় তারা বাজিয়ে পড়ায়। এই মানসিকতার কিছু মানুষ রাজ্যের দুই একটি বিষয় নিয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে। Kokdom panda kok sana thangai Montri Ratan Lana Tebu Shaka. Haste kisasuk borok tongo. Sekang mungno khajak nai borok. Haste joto borok no normally yagulo bo. Kepleng ninuk Mario nasiga borok. Abo ikheno kebo tongo. Sisoi tong tutui no muktri thangjak. Vidya Jyoti project no tei kisasuk borok tatal kokdom apirei. Haste lukurok no kamang roi tongo honoi. Piaba abo tatal kokdom apirei. Chugli sekmuni samung bai hasal tonglani bagai these krakhe kok sakha Montri Ratan Lana. Raja ko agulisme pronom ni kokthum chini khora. Abono poila haste ni crossa tipra sabai namja kaisa entrepreneur. Haste ha pangbai khlaika mu signature. 80 crore rang ni project no tei haste ha pangbai mu sign khlaika hambai group. First salo pergaba bono lua jijak tipra investment summit 2021 pandawo haste ni kaibachi entrepreneur be baksa hambai group ni vice chairman ni yago investment project file no yafar rakha haste ni industry te commerce bedek ni montri Manoj Kanti Deb kaisa ni yagulo kaisa yakrai boi Sekangai himi tongo haste ni crossa tipra sabai namjak entrepreneur hambai group Banya khlai mungu kuchuk beram ni investment khlai thani yak forjak ni bagai paithago haste ni sikang mungo haste ha bangbai 80 crore rang ni project no te mo sign khlai ka hambai group abono puila haste ni crossa tipra sabai namjak entrepreneur haste ha bangbai mo signature khlai mani mankha shep kaham first haro pragyabo bono lua jijak tipra investment summit pandawo haste ni kaibachi entrepreneur bai baksa hambai group ni vice chairman ni yago 80 crore investment project file no yafari raka haste ni industry te commerce bedek ni Montri Manoj Kanti Deb abo bai angya hanphano 10000 samungkari sikla rok samung manai hini saka haste ni industry te commerce bedek ni Montri Manoj Kanti Deb हमारे स्टेट में पहले बार यहाँ पर इन्वेस्टमेंट समिट हुआ कल भी मैंने बात किया खुशी का बात है अभी तक 50 से 50 से ज़्यादा इन्वेस्टर 2564 करोड़ का मोह साइन किया और और भी आगे बढ़ सकते हैं। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं 3000 करोड़ का आसपास होगा। तो बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग जो टारगेट देखे यहाँ पर आई है तो सक्सेस है। तो आप लोग का रहने का और खाने का कोई प्रॉब्लम हुआ कि नहीं तो मेरे को पता नहीं, वो हो सकता है हमारा स्टेट छोटा स्टेट है, पूरा बंदोबस्त हम लोग नहीं कर पाए। इसके बावजूद आप लोग आए हैं, इसलिए आप सब लोगों को बधाई देता हूँ। त्रिपुरा में इंडस्ट्री का पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इंडस्ट्री करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उसका कोई कमी नहीं है। त्रिपुरा में जो गैस चाहिए
इसका कोई कमी नहीं है प्रोग्राम। मेरे को ये मानने में कोई हिस्सेदार नहीं होगा जो हम लोग जो आपके लिए व्यवस्था करना चाहिए है शायद पूरा कर नहीं पाया, और हमारा करने का इरादा हो फिर भी हम कर नहीं पाएंगे। किसी आपको पता है यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत बड़े लग्जरियस नहीं है। हम भी एक दो ऐसे समिट में दिल्ली मुंबई गया है तो वहाँ पे 5 स्टार होते हैं और बड़े अच्छे लग्जरियस व्यवस्था होता है वहाँ पे, गाड़ी और जो व्यवस्था रहता है। तो हमारा छोटे प्रदेश है यहाँ पे बहुत सालों बाद डेवलपमेंट शुरू हुआ है। अब कल रात को जिस पोलो टावर में आप लोग डिनर किए हैं वो पोलो टावर भी आज 1 साल पूरा नहीं हुआ है। तो ये प्रदेश आगे बढ़ रहा है, लेकिन बहुत लेट, बहुत पहले होना चाहिए था जो काम हो नहीं पाया है। आपको जानने में खुशी होगा जो 75 साल मतलब हम लोग अभी पूरे देश के लोग आजादी का 75 साल मना रहे हैं, तो ये 75 साल बाद हमारा त्रिपुरा के लोग राजधानी जो ट्रेन चढ़ के दिल्ली जाते थे, जैसे बहुत सारे प्रदेश है पूरे हमारा इंडिया में जो आज से 50 साल पहले राजधानी शुरू हो गया था, ये दक्षिण में हो और नॉर्थ में हो। लेकिन त्रिपुरा ऐसे प्रदेश है जो देश के आजादी का 75 साल जब मनाया जा रहा है तब हमारे त्रिपुरा के अगरतला के लोग दिल्ली राजधानी ट्रेन चढ़ते हैं। तो ये जो पहले होना चाहिए था वही हो नहीं पाया है। हमारा ये जो नॉर्थ ईस्ट है, अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री बने हैं तब ये जनजाति मंत्रालय जो ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्ट्री बनाया गया है जो नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करने के लिए, मतलब 50 साल बाद आजादी का 50 साल बाद अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बनते और बोलते नॉर्थ ईस्ट को देखने के लिए एक मंत्रालय मिलता है जो जनजाति मंत्रालय होता है। और आजादी का 75 साल बाद त्रिपुरा से मंत्री होता है दिल्ली में जो प्रतिमा भूमि पहले बार, मतलब देश के 75वें जो स्वाधीनता दिवस हम लोग मनाते हैं और 75 साल बाद त्रिपुरा से एक मंत्री मिलता है दिल्ली में जो त्रिपुरा का आवाज उठाने वाले हैं। पाइथाक सारो त्रिपुरा इन्वेस्टमेंट समिट 2021 पांदावो हास्टेनी इंडस्ट्री ते कॉमर्स पेटेक नि मंत्री मनोज कांति देवनो कारिबो माजाखा टीआईडीसी नि चेयरमैन दिंको रयते टीआईडीसी नि दागिफां पीके गोयल आकोसं बानिया खलाइमु सामुनि लगे लगे हास्टेनी सकामु सामुंगो हामबाय ग्रुप न और शेप का हाम रजाकमानि बागै हास्ते हाफांनो खा काम यफर का हामबाय ग्रुप नि चेयरमैन राजेश त्रिपुरा राजाखा आगुलिन सिमि कृष्णानु कक्थुम चिनि खरा forestry sector, including respected Honorable Minister Industry and Commerce. Dharmagod na kitingay yak si hafang ni Jorawa 2015 bisine kaisa pati mungo Belonia District and Session Court ni Judge Ruhidas Palno motok laimani koksil chamungo paithago sangrong salo khorok tha CPIM neta no majra ganang sakla ke Belonia dorban no pia bahasta tabolo and order kari kha hanai phung sare kwa na jagrai ro court ni judge no motok laimani pati mungo khorok tha CPIM neta ni mungoi saja saklaimani kokto mawo tamoni siring sting tabo boro Pasalo haste BJP tanglo kaisa koktum pandaringai abo haino koksil samudi shakha haste BJP ni khopang Subrata Chakraborty 2015 BCO CPIM by Shaklajak haste Dharmagod ne kitingai yak sibodani samustra tanglai rokni yago amchani tongko sanglukoro botok khlajak pani loguloge botok khlajak pani Belonia District and Session Court Judge Ruhidas Pal Paithago party muni bisidok jorani yagulo busthumung pai sangrong saro khorok than CPIM jaw jamarokno saja saklai kha dorban no pia bahase tabok law and order kari kha hanai phung sari gwana chaklai ro court ni judge na botok khlai mani party mungo khorok than CPIM neta ni mungoi saja saklai jakmani koktum mawo tamoni sining tabok borok Pasalo haste BJP tanglogo kaisa koktum pandaringai abo haino koksil samukti shakha haste BJP ni khopang Subrata Chakraborty Belonia জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট 2015 সালের একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে একটি রায় দান করেন সেটাকে নিয়ে আমাদের বক্তব্য আমরা রাখছি 2রা সেপ্টেম্বর 2015 সালে লেফট ফ্রন্ট তথা সিপিএম দেশব্যাপী বন্ধ রেখেছিল ভারত বন্ধ এবং আমরা জানি গোটা দেশে এবং যেখানে ওরা ক্ষমতায় আছে তারা বন্ধটাকে একটা রুটিন ওয়ার্ক করে নিয়েছিল প্রয়োজন অপ্রয়োজন যে কোনো কারণেই হোক দেশের অগ্রগতিকে রুখে দেওয়ার জন্য
প্রতি বছর 2বার 3বার পর্যন্ত ওরা ভারত বন্ধ আর যে রাজ্যে ক্ষমতায় যখন তখন বন্ধ, এবং সেই রকম একটি বন্ধকে কেন্দ্র করে ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে তাদের সরকার থাকা সত্ত্বেও ব্যাপক তাণ্ডব, লুটতরাজ, ধ্বংসলীলা সংগঠিত করেছিল সেদিন। এবং তার হাত থেকে সেই সময়কার ডিস্ট্রিক্ট জাজ রুহি দাস পাল উনিও নিস্তার পাননি। ওনাকেও অ্যাসল্ট করা হয়েছে, মানসিক এবং শারীরিকভাবে নিগৃহীত করা হয়েছে। এবং শুধু নিগৃহীত করেননি, বিচার ব্যবস্থার কাজকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য যা যা করা সেই ভ্যান্ডালিজমের চিত্র গোটা বিলুনিয়াবাসী দেখেছে, এবং আদালতে, মহামান্য আদালতে যারা ছিলেন ওনারাও প্রত্যক্ষ করেছে। এই ঘটনার নেতৃত্বে ছিলেন সিপিআইএম তথা বামফ্রন্টের 3 জন ব্যক্তি, তাপস দত্ত, ত্রিলোকেশ সিনহা এবং বাবুল দেবনাথ। তাদের বিরুদ্ধে 2015 সালের সংগঠিত এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে তার বিরুদ্ধে আদালত বিচার প্রক্রিয়া চালিয়েছেন। 22 জনের সাক্ষ্য সহ যাবতীয় প্রমাণের ভিত্তিতে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ফার্স্ট ক্লাস বিলোনিয়া তাদের ভারতীয় দণ্ডবিধি 447 ধারায় 2 মাসের কারাবাস এবং অনাদায়ে 5,000 টাকা জরিমানা এবং 353 ধারায় তাদের 2 বছরের কারাদণ্ডাদেশ ঘোষণা করেন। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, বর্তমানে 2018 সালে ত্রিপুরায় পরিবর্তনের পর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবজির নেতৃত্বে ভারতীয় জনতা পার্টির যে সরকার চলছে, সর্বজনমুখী সরকার, এবং এ রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা ক্রমশ উন্নতি হচ্ছে, সেই জায়গায় যারা চিৎকার করছেন সকাল বিকাল রাজ্যে আইনের শাসন নেই বলে, সেই ব্যক্তিত্বরা আজকে নীরব কেন? এই ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় যে সেই সময়কার সময় আমরা যে 25 বছরের অরাজক পরিস্থিতির কথা বলি বারবার, সেই সময় সাধারণ প্রশাসন বলুন, পুলিশ প্রশাসন বলুন, এমনকি বিচার ব্যবস্থা সবটাকে কুক্ষিগত করা, দলীয়করণ করা এবং তার উপর দলীয় কর্তৃত্ব স্থাপনের একটা ব্যবস্থা সেই সময় চলছিল। সেই বিষয়টাকে আমরা বারবার মানুষের কাছে দেখেছি। এই রায়দান এটা প্রমাণ করে দেয় যে আমরা যে বক্তব্য রেখেছি সেটাই সত্যি। তারা এই ধরনের একটা অরাজক পরিস্থিতি ত্রিপুরায় কায়েম করেছিল, প্রশাসনকে দলীয়করণ সম্পূর্ণভাবে করে দিয়ে মানুষের যে চাহিদা, মানুষের যে অধিকার, সেইগুলিকে হরণ করা, এই বিষয়টাকে সারা রাজ্যে কায়েম করেছিল। এবং তারই একটা জ্বলন্ত উদাহরণ হচ্ছে এই রায়দান। কক্তম পাদা হাসতে বিজেপি খুব সুব্রত চক্রবর্তী কারিব মাজাখা বিজেপি অফিস সেক্রেটারি সমরেন্দ্র দেব রাজাখা আউগেছি প্রণব কক্তম চিনিখরা তাবো কিসা লেংলামানি জরাতে হাসতে হায়ুংতে হা কতনি কক্তমা তুই ফাই দङ লেংলামানি ইয়াগল এতক্ষণে সময় হলো, তুই একটু বদলাসনি। বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুলিমা, ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কই? আমার লাগেজটা। তুই চল না, চল। কতদিন পরে এসেছিস, মনে আছে? সই, এই সই, এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। তুই দেখে দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে? এই দেখ। বাহ কি সুন্দর,
এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। লেংলামানি ইয়াগুলো হাইন হাইলাম সগো চিনি কপ্রক কক্ত মাও হাইন হাই ফাইদি নাইলে ফিরানো তিনি কক্ত মা বখরক রক प्रज्ञा भवन लुआजिजाक त्रिपुरा इन्वेस्टमेंट समिट पांडाओ हास्तेनि काइबाजी एंटरप्रेन्योर बाय मो साइन खलाइका हास्ते आपा बेबागै 2568 करोड़ रांनि खलाइजाका मो सिग्नेचर आबो बाय अंया हानफानो 10,000 सामुं करै सिकलारक सामुं माननाय फा सरक प्रज्ञा भवन कासा कक्तुम पांडारिंगै अ कक्तुम आरका हास्तेनि इंडस्ट्री टे कमर्स बेदेके मंत्री मनोज कांति देव सांग्रं सार हर राजाखौ आवग्लायनो आस्थाबर थों नखला गानानि बेस्टिस अफिस नगो हर नांमानि पाटिमु कक्तुमा माथानो पयला पाटिमु थायो फाइ सकपाइका खुंसा फायर इन्जिन आबोनि यागलो काइसा फाइ सकपाइका खुंब्रै फायर इन्जिन पाइथागो खुंब्रै फायर इन्जिननि चाइतो मुंबाइ याफाव फाइ सकपाइका हजलाय लाई थांलाय तालसा जरा रमै नोंजागनाय दै गाहामनि बियालो बेलाय नोंजों जारक लाइजाक तुलासेगो ब्लकनि बिसिंगो खबजागनाय चाम्पासरा एडिसि बिलेजनि जत्त लुकुरक आबुनि बागै पाइथागो फासालो नोंजागनाय दै गाहामनि सानमुंगो हुवाय चाम्पा वाला हारका सलायता आमसायनि लुकुरक पाइथागो दागदेनो नोंजागनाय दै गाहाम रोजागनानि कक रोजागमानि बाय याकाय रोजाखाला हारका समु साखाम बेदेगो कतालके दाल बिदर आसक थायो बेबागै 983 सेबक प्लांनानि गसमुरका हास्ते केबिनेट आबुनि लगे लगे आईटीआई नि बागै ख्रक बाग्रो बि गेजेटेड प्रिन्सिपल रिक्रुट खायनानि गसमुरका हास्तेनि मन्त्रि बथक फार्स्ट सालो सेक्रेटारिएट काइसा कक्तुम पान्डारिंगै अ साखलां मुरखा हास्तेनि केरं मन्त्रि रतन लाल नाथ आबुनो पहिला हास्तेनि क्रसा त्रिपुरा सबाय सिनामजा काइसा एंटरप्रेन्योर हास्ते हा पांबाय खलाइका मो सिग्नेचर 80 करोड़ रांनि प्रोजेक्ट नतै हास्ते हा पांबाय मो साइन खलाइका हामबाय ग्रुप ताबो कक्तुमा शुक्रबै पाइथागो कक्तुमा आइमुं मानि यागुलो मरन देबनाथ मुगे ख्रक्सा चाग्राना बख्रक फातेरै बतक खलाइमानि कक्सिल सामुंगो ख्रक थाम बरक तरम खामदुपुर थानानि पुलिस फास साल बरक ख्रक थामना बिसायगो दाबानगो तिसाखा बरकन पुलिस लाई थांलाय साब्रै सिकांगो साप्लाइनि दै किसान नामानि पाटिमुंनो दैयै कमला सागर देबीबर आमतानि मरन देबनाथ मुगे ख्रक्सा चाग्राना बख्रक फातेरै बतक खलाइखा बिजय देबनाथ बिनि बिहिक मीना देबनाथ तै बिस्ला प्रणव देबनाथ पाटिमुनि यागुलो मरन देबनाथ पहिला मधुपुर साखामनक आबुनि यागुलो रहरजाका हापानिया साखामनगो पाटिमुंनो तै ख्रक थामनि मुगे मधुपुर थाना एफेक्ट नायमानि बतक खलाइजाकनाय मरन देबनाथ आबुनि लगे लगे पाटिमुंनो तै दालबिदा कक्तुम बेदागा आइमुं खलाइजाकमानि कक्तुमा पाइथागो कक्तुमा आइमुं मानि यागुलो मरन देबनाथ मुगे ख्रक्सा चाग्रानो बख्रक फातेरै बतक नायमानि कक्सिल सामुंगो ख्रक थाम बरकनो रंखा मधुपुर थानानि पुलिस रमजाकनाय रंखा बिजय देबनाथ बिनि बिहिक मीरा देबनाथ तै बिस्ला प्रणव देबनाथ একটা ওই আমরা ফারার ওই বিজয় দেবনাথ পিছন বউ প্রণব দেবনাথ তারা তিনজন মিল্লা বেড়া মাইরা মাথা পাড়া লেছে পাড়ার পর আজ 3 দিন পরে আজ যা পুলিশ তারা অ্যারেস্ট করছে অ্যারেস্ট করে ফটো তুলবো হ্যাঁ তারপর ধরে আবেদন থাকবো তারা তুমি ভালো শাস্তি দিও আপনার বাইরের অবস্থা কেমন এখন বাইরের অবস্থা খুব খারাপ বাইরের অবস্থা বাইরে আবিনা নিয়েছিলাম এনে রাখছিলাম আজ জানছি আবার ভর্তি রাখছে আমার খুব অবস্থা বিরাট খারাপ কারা মারছিল আপনার ভাইকে
বিজয় দেবনাথ, বিজয়নাথের স্ত্রী মীরা দেবনাথ, ছেলে প্রণব দেবনাথ। কোন জায়গায় ঘটনা হয়েছিল? দেবপুর কমল আলহামদুলিল্লাহ। আপনার কি চান? আমি চাই যেটা আসামি ধরা পড়ছে এবং তার কঠোর শাস্তি হোক। ফার্স্ট হলো বরক খরক থামনো বিশাল গজরবার নগতি শাখা বরক পুলিশ ফিয়াবা পাইথক রমজানাय খরক থামনো আমসানি বাই চেয়ারম্যান মধুপুর থানাनि বরক ফিয়গै ত্लांमानि कक्तमा बिसार गलेसिमि आशिसनि कक्तम चिनि खरा नगके बकरिसिनि साल गोथां गोथां नकनि ताला सोबायै सिखक हाबजाकमानि पातिमं साक नायजाकनानि बागै बोस्लाबाय डक्टर थांमानि नक फांजे कनक आचार्य नगके फिलि सपायमानि यागुलो नुगैमानखा नकनि ताला सोबायजाक आबुनि लगे लगे नकनि मानिखनै जतन पिरिं परै चाजाक गोरै खासुकेस बिसिंनि रांजाकनि मानैनो खबै 30,000 केस रां पातिमं फासालदि बर पश्चिम प्रतापगढ़ कबिराज तिला आमसायो साब्रमनो राजाखौ आवगलिनि दालबिदार आमसानि फाइमानि जया सिखक हाबजाकमानि पातिमंनो कक्तमा फियाबा गोबांखौ सिखक हाबमानि पातिमंगनो याव बुकसा पुलिस फासालदि बर हानुहाय साल गोथां गोथांनो सिखक हाबमानि पातिमं फासालदि बर पश्चिम प्रतापगढ़ कबिराज तिला आमसायो नगके बकरिसिनि साल गोथां गोथांनो नकनि ताला सोबायै सिखक हाबजाकमानि पातिमं साक नायजाकनानि बागै बोस्लाबाय डक्टर थांमानि नक फांजे कनक आचार्य नगके फिलि सपायमानि यागुलो नुगैमाखा नकनि ताला सोबायजाक आबुनि लगे लगे नकनि मानिखनै जत पिरिं परै चाजाक गोरै खासुकेस बिसिंनि रांजाकनि मानिनो खबै 30,000 केस रां आबुनो गाड़ी बदलांगै थाखा नकनि दालबिदार नांमानि मानिखनै रक আমি তো ডাক্তারের কাছে গেছি ডাক্তার দেখাইতে এখান থেকে 1 ঘন্টার ভিতরে আয়া দেখি কি ঘরের দরজার সামনে দাঁড়ায় এসে দেখি প্রথম গিলের তালা ভাঙা তারপর দেখছি ঘরের দরজার তালা ভাঙা তারপর ঘরে ঢুকে সেটা দেখি জিনিসপত্র সব লন্ডভন্ড হয়ে গেছে তারপরে দিয়ে আমার স্বর্ণের জিনিস হার আসিল কানের আংটি নগদ টাকা গণা নাই শুধু ছেলের টাকাটা গণা আছে 30,000 টাকা আসিল আর তার বাবার যে কত টাকা আসিল এটা জানা নাই তারপরে দিয়া আমার অনেক শাড়ি আছিল আমার সুকেশ ভর্তি শাড়ি আছিল সব শাড়ি নিছে আংটি কানের যা আছে এগুলি সব নিছে তারপরে দিয়া এই উপরে যেটা ছিল সিটি গোল্ডেরও জিনিস নিছে সব নিছে রান্নাঘর থেকে রান্নাঘরের উনানে বানার ছিল বানারটি খুললে লই আইছে দাও দিয়া শাবল দিয়া সেটা সুকেশ খুলছে ড্রয়ার খুলছে খুললে সব নিছে 1 ঘন্টার ভিতরে আমি বাড়িতে আইছি 11টার থেকে আমি 11টার সময় গেছি ডাক্তারের কাছে 11টার থেকে আমি 12:30টার সময় আয়া পড়ছি বাড়িতে গণরাজ্যমণি গেছি গণরাজ্যমণি বাড়ির মালিক কে? মহিলার মধ্যে আমি আমার বাড়ি যেত কি নাম? আমার নাম কনক আচার্য। আপনার হাজবেন্ডের নাম? তুই কার সাথে গেছিলেন আপনি ডাক্তার দেখাতে? ছেলের সাথে। তুই ঘর থেকে ক্যাশ কত টাকা নিছে? ছেলের 30,000 টাকা নিছে আর তার বাবার কত টাকা আছিল তার বাবার আরো অনেক বেশি টাকা আছিল। রাজাখা আউগুলি সিমি প্রণবনি ককথম চিনি খরা पाइपलाइन सामुख्लाइमानि जराव सरामानि मिसिनि ब्लेड बायै मोखांगो नांफायमानि बाय थेमराजा ख्रसा पाइप मिस्ट्रि मुं राजु देब तक्थाय परमा बुकनि कालितिला आपसयो पाटे मुरिया गुला आगतला जिबि साकामरगत लागै थाका सामुखो तंनाय आलका लेबारस पाटे मु फासाल दिबर आबतलि थानानि कमरपुकुर आपसयो फासाल दिबर आमतलि थानानि कमरपुकुर आपसयो पाइपलाइन सामुख्लाइमानि जराव आचुपसा सरामानि मिसिनि ब्लेड बायै मोखांगो नांफायमानि बाय थेमराजा ख्रसा पाइप मिस्ट्रि ब्लेड बायै मोखांगो नांफायमानि बाय बुकुंतै मकलतला राजागै थांखा बिनि मुं राजु देब तंथाय पदपुकुरनि कालितिला आमसयो पार्टी मुनियागुलो लगे लगेनो आगतला जिबि साकामनगत लाङै थांखा बन सामुंगो तंनाय आलका लेबार स्ट्रक কত আমানখানে জীবিকা কামনগর দলাই ফাইলাইখা বিনি নুখনি বড় রক মানে ওইটা একটা পাইপ ঢোকাবার জন্য সে প্লাইটা কাটছিলাম আর প্লাইটা কাটতে লেগে বাড়ি লাগছে বাড়ি লেগে যায় চোট পাইছে কি দিয়ে কেটেছে ওটা মেশিন দিয়ে কি মেশিন এটা ওটা যেটা আমরা সব ইয়ে চালাই ড্রিল মেশিন বা কাট মেশিন চালাই ওই কাট মেশিন দিয়ে কাজ করার সময় কি ও একাই ছিল না অন্য কেউ ছিল না আমরা অনেক ছিলাম দিয়ে মানে আমরা সবাই মিলে ধরে নামিয়ে নিয়ে এলাম নিচে নামিয়ে নিয়ে এসে তারপর তো হসপিটালে নিয়ে এলাম কোন জায়গাতে হয়েছিল ঘটনা কামালপুকুর কামালপুকুর প্রথমে কোন হাসপাতালে নিয়েছো তোমরা ওই যে জিবি নাকি কি না বলছে এখানে একটা যে মুরিয়াতে আছে বিএমএ আইজিএমএ হ্যাঁ বিএমএ গেছি বিএম থেকে সেখান থেকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছি
এখন অবস্থা কীরকম আছে? ওনার অবস্থা বলে ব্যথা করছে এরকম বলছে। ওর নাম কি? রাজু দেব। বাড়ি কোথায়? ওনার বাড়ি জিজ্ঞাসা করতে হবে। বট্টপুকুর কালীটিলা। কালীটিলা বট্টপুকুর। কি কাজ করে ও? পাইপ মিস্ত্রি। ব্যুরো রিপোর্ট চিনিখরা। Tinin koktoma asuk jora tei no tei haste hayung tei ha kotoni koktoma saimana ni bagai choyoi nai tongdi chini khora. Hatini jotoni slai mula jakisake wholesale aloma tokmani kaisano nikoma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Aroman thogo Chandramukhi alu te judi alu no khoboi dalbidar beremi alu no kari moman thogo pias te rusum tongo home delivery ni shepsap age faidini ni falnok ni joto nangmani mane khani manani bagai Hambai Group ni wholesale falnogo Nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Kokduk Nimari 6009082359 WhatsApp number 6009082359 BSF kemo posting tongmani chukmani 171 cm Nukmari Shakasak Shinimari Bohokni Yagra tei Phikungni Gazara Shobai Koksha Tongo Naithangnai 4 December 2021 Shalmariwo Phungni Damba tei Shoti Brichiba Jorawa Kebano Mungsa Sayawoi PT Peredwo Shogya Tongmani Pheba Tabsak Jora Kifili Shokpai Liya o Constable Shakawa Sajakmani o Borokno Tiyei Kebo Mungsasuk Shaimanai Tongkhe Tolani Nikoma Krungnani Bagai Koimungna Ragzago SP West Tripura 0381-232-3586 City Control 0381-232-5784 EBA 100 Airport PS 0381-234-2258 Shaklainai Superintendent of Police Shalthang Tripura জুহি এতক্ষণে সময় হলো তুই একটু বদলাসনি বদলাবো কেন আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই জুলিমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও ওসব হবে কোন আমার লাগেজটা তুই চল না চল কতদিন পরে এসেছিস মনে আছে সই এই সই এই দেখ আমার প্রথম প্রেম তুই দেখে দেখ বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে মানে এই দেখ বাহ কি সুন্দর
এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স, আপনার চেয়ে আপন। এই ছবিটি পলাতক আসামি শ্রী বুলন মালাকার ওরফে মানের, বাবা মৃত বলাই মালাকার, গ্রাম পশ্চিম গোকুলনগর, থানা ফটিকরায়, ঊনকোটি, ত্রিপুরা। গত 27/10/2021 তারিখে ছেলেটির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের 366 ধারা অনুযায়ী কুমারঘাট থানাতে একটি মামলা রুজু করা হয়। ছেলেটির বর্ণনা, বয়স 22 বছর, উচ্চতা 5 ফুট 5 ইঞ্চি, গায়ের রং শ্যামলা, মুখমণ্ডল লম্বাকৃতি, পরনে জিন্স প্যান্ট এবং শার্ট। এই ছেলেটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। এই ছবিটি চন্দনা দেববর্মার, পিতা শ্রী লালমোহন দেববর্মা, বাড়ি সাধুপাড়া, গঙ্গানগর, থানা ফটিকরায়, ঊনকোটি, ত্রিপুরা। গত 22/11/2021 তারিখে এই মেয়েটি বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি। এই মেয়েটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। যোগাযোগের ঠিকানা: এসপি ঊনকোটি কৈলাসহর, ফোন নম্বর 03824222392, এসডিপিও কুমারঘাট, ফোন নম্বর 03824261288, ওসি ফটিকরায়, ফোন নম্বর 03824261588। अरे केबल वाले चाचू! अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल, जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना जल्दी। आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं। पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना? अरे फैमिली फोटोग्राफ है, इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। GTPL, कनेक्शन दिल से। Hatini jotoni slai mula jakisake wholesale aloma tokmani kaisano nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park. Aroman thogo Chandramukhi alote judi alono khoboi dalbidar beremi alono karibo man thogo piaste rushum tongo home delivery ni shepsa. Ake faidini ni falnok ni joto nangmani manekhani manani bagai Hambai Group ni wholesale falnogo. Nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Kokduk Nimari 6009082359 WhatsApp number 6009082359. Naitukmung Reference Airport PS GD entry number 15 date 4/12/2021 Ganani o mangpli ingkha Gurujit Singh Constable GD ni mangpli Bupani mung Jaspal Singh Tongthai Dariyal PS Ramgarh Hankor Shamba Jammu Kashmir pin 181141 Shukango Airport Hanani Bishingo Khobjaknai Shalbagan 133 battalions BSF kemo posting tongmani Chukmani 171 cm, Nukmari Shakasak, Shinimari, Bohokni Yagra, Tei Pikung Kazara Shobe Kokshatongo. Naithangna 4 December 2021, Shalmariwa Pungni Damba, the Shoti Bridgeba, Jorawa Kebana Mungsha Shayaway, PT Peretwa Shoya Tongmani, Piava Tabsak Jora Kifili Shopailia or Constable. Shaka was Hazakmani or Boraknati, Keba Mungsasak Shaimanai Tonke. Tolani Nikoma Krunani Bagai Koimung Narakzago. SP West Tripura 0381 232 3586
सिटी कंट्रोल 0381 232 5784 एबा 100 एयरपोर्ट PS 0381 234 2258 साक्लायनाय सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस सालथां त्रिपुरा জুহি এতক্ষণে সময় হলো তুই একটু বদলাস বদলাবো কেন আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই জুইমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও ওসব হবে কোন আমার লাগেজটা তুই চল না চল কতদিন পরে এসছিস মনে আছে সই এই সই এই দেখ আমার প্রথম প্রেম তুই দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে মানে এই দেখ Your presence brings our identity to a true sense with more meaning, colors, and make us lively. On behalf of Tribal Engineer Society, welcome you once again. Now, may I call upon our members to vibrantly welcome our Bubagra to this evening cultural session by showing our love and reverence with a symbol of Deep Rasa by gifting of Risha and flower bouquet. Our members, yes. Thank you, Bubagra, for your presence. Now, with due permission from His Highness, may I call upon our Bubagra, the royal king of our Manikya dynasty, the Honorable Chairman, Administrative Reform Committee, TTAADC, His Highness Bubagra Pradyut Bikram Kishore Manikya Devarma to the stage and shower us with his thoughtful and valuable message. Over to you, sir. Sorry, there will be a lamp lighting ceremony. I request our Bubagra to shower us with his thoughtful and valuable message. Over to you, Bubagra. Should I just talk like this? Is this better? Yes. To everyone, a wonderful evening. How are you all? Fine or just fine or very fine or? I was finding it very amusing. Suhana Devarma, no? Sichana Devarma. I mean, you call me Chairman Advisory Reform Committee, His Highness Bubagra, Maharaja Pradyut Bikram Kishore, itna lamba naam, such a long name. I'm just a Tiprasa. I don't think I've come here as chairman or as Tipra, Motha or advisor. I've just come here
because I know the engineers body, and you have all invited me. Jeevan invited me. I've come here as a Tiprasa, so you can always call me Pradyot or Bubagra. You don't have to call me on. All these things, chairman, EM, MLA, minister, MP, these are all temporary posts. I think Bubagra's post is more permanent. I think that is far more better. It's more emotional also. And before coming to this program, I was just having a talk with all our engineers in the office right now. And I just want to tell you one thing. मैं सिर्फ एक ही बात आपको बोलना चाहता हूँ कि दुनिया में पोजीशंस के लिए सब लोग फाइट करते हैं, पोस्ट के लिए सब लोग फाइट करते हैं, लेकिन कुछ पोजीशंस और कुछ पोस्ट्स या जगह किसी के दिल में रहता है। मैंने भी बहुत गलती किया है ज़िंदगी में और मैंने भी बहुत सीखा है, और एक चीज़ मैंने ठीक सीखा रिगार्डिंग तिपरासा पीपल, दैट तिपरासा को सामने आप तिपरासा ही बन के रहो। VIP बन के ज़्यादा रहेगा तो कुछ नहीं होने वाला है। तो आज I have not come here to discuss or to be an inaugurator here as a politician. I have no fondness for politics. I have मुझे politics से कोई लगाव नहीं है। एक टाइम था शायद, अब नहीं है। लेकिन मुझे आप लोगों को आगे बढ़ते हुए देखकर बहुत अच्छा लगता है। I feel very nice when I see young engineers, young Tiprasas, Tiprajaks, women, men, boys, girls coming up. So I'm here today. I don't know what I have to tell you. All I can tell you is that I would like to congratulate the new body which has been formed of the TEST. Congratulations to all the new office bearers. I also would like to thank the old office bearers. You all have done a great job. आप लोग ने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत कम ऑर्गेनाइजेशंस है जिसने इतने पूरे त्रिपुरा में इतना काम किया। मैं क्लियरली रिमेंबर भी करता हूँ कि TEST का नॉर्थ त्रिपुरा हेल्प जब बिस्वजीत देव वर्मा मारा गया था, 50,000 यूरो डोनेटेड। कोविड के फर्स्ट टाइम में आप लोग ने बहुत काम किया, मैंने भी बहुत काम किया थ्रू त्रिपुरा, लेकिन आप लोग ने भी बहुत काम किया। मुझे मालूम है कि मुंगिया कामी में काम हुआ, बहुत जगह में, गंगानगर में सेकेंड वेव में आप लोग ने काम किया। सो जो आप लोग का कंट्रीब्यूशन है, which is not only as engineers but as also as society में, as people who cared for their own dobha. So I'm very happy that आप लोग you have carried this tradition, and I hope that the new body of the TEST will also carry the same tradition of helping our Tiprasa people. I am myself, I don't know whether I should say it or not say it. मैंने फिर अपने तरीके से मैंने भी एक संकल्प उठाया है कि हर गांव में हर महीने मैं अपने तरीके से 10,000 रुपीज़ पहुँचाऊँ। किसी के घर में भी कोई मर गया हो, वहाँ में थोड़ा माई चाहिए, भात चाहिए या चीनी चाहिए, या कोई बीमार है उसको थोड़ा मीठी चाहिए, कोई बच्चा है उसको कुछ पेंसिल से किताब चाहिए, तो मैंने अपने तिपरा मोथा को बोला है कि हर महीने मैं 10,000 रुपये अपने पॉकेट से आपको दूंगा, और आप अपनी तरफ से भी थोड़ा कनेक्शन कीजिए, लेकिन हमेशा राजनीति मत कीजिए। अपने गांव में, अपने एरिया में आप अब थोड़ा सा कम्युनिटी के बारे में सोचिए। सो अगर आप लोग भी मुझे कई तरीके से मेरे संग एसोसिएट होना चाहते हैं तो बी डायरेक्टली एसोसिएटेड विद मी। मैं आपको कोई नेता के पास नहीं भेज रहा हूँ, आप मुझसे आके बात कीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई भी सोसाइटी को आगे बढ़ना है तो उनको लीडर पहले नहीं, लीडर बाद में बनना है। सबसे पहले उनको अपने तिपरासा के संग उनको एकता, थानसा दिखाना है। यूनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू आर ऑल वेरी एजुकेटेड पीपल। मैं दूसरे यहाँ में त्रिपुरा में बहुत नेता लोग हैं जो इंजीनियर्स को बोलते कि क्या करना चाहिए, कोई बोलते कि ये करना चाहिए, कोई बोलता है ये करना चाहिए। मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूँ आपको। माई ओनली रिक्वेस्ट इज दैट a good
human being, a good leader, always eats last. एक अच्छा नेता वही होता है जो लास्ट में खाना खाता है, पहले सबके बारे में सोचता है। आप लोग के पास भी आज एक अपॉर्चुनिटी है, many of you all, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है जो दूसरे त्रिपुरा के पास नहीं है। आप लोग प्रिविलेज्ड हैं। आपके मदर फादर्स लोग ने बहुत स्ट्रगल किया होगा आपको यहाँ पे लाने के लिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम भी भूल जाए जो हमारे जैसे लोग हैं जिनको ये मौका नहीं मिला है। और ये मौका अगर हम किसी को थोड़ा हेल्प करके कर सकते हैं तो क्यों नहीं, वी शुड हेल्प ईच अदर आउट। जीवन गिव मी, आपके सेक्रेटरीज एंड एग्जीक्यूटिव बॉडी ने मुझे मेमोरेंडम दिया, मैंने वो मेमोरेंडम देखा है और जो भी आप लोग का जो डिमांड है, जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं पॉइंट बाय पॉइंट हर पॉइंट में एग्री करता हूँ, कोई डिस्पैरिटी है ही नहीं। लेकिन आज मैं TTAADC में हूँ, कब तक हूँ ये मैं बोल नहीं सकता, लेकिन मैंने जो देखा है कि हम लोग के पास भी कोई पावर नहीं दिया गया है, फंड्स नहीं आता है। फंड्स आने से अगर 10 रुपए आना है तो 1 रुपए मिलता है, जहाँ में किसी को 5 रुपए देना है, किसी को 10,000 देना है, तो स्टेट गवर्नमेंट से सिर्फ 1,000 रुपीज आता है। और तब उसके बाद ये लोग ताना मार के बोलते हैं कि तुम लोग गवर्नमेंट नहीं चलाते। लेकिन जितना भी मिला है हम लोग से, हम लोग ने अपने पॉकेट से भी रुपए डालकर काम किया है, क्योंकि हम लोग का कमिटमेंट है। लेकिन मैंने एक चीज देखा है जब से पावर में आया है कि आप किताब में, आप भाषण में, न्यूज़पेपर में आप छाप दो कि TTADC को आप 1,000 करोड़ दोगे या इंजीनियर्स को आप 2,000 नौकरी दोगे, कहीं में 13,000 नौकरी हम लोग का जो बैकलॉग पेंडिंग है वो हो जाएगा। ये सब बात बोलने का है। इलेक्शन के पहले ये लोग सब आपको बोलेगा कि आपको 13,000 नौकरी मिल गया, कोई बोलेगा मिस कॉल करके नौकरी मिल जाओ, ये लोग सब ये बोलते रहेगा। लेकिन जिस दिन इलेक्शन खत्म है आपका ट्रांसफर भी नहीं कराएगा ये लोग, आपको कॉन्ट्रैक्ट से रेगुलर भी नहीं कराएगा ये लोग, क्योंकि ये सिस्टम ही आपका नहीं। तो विश्वास नहीं होता है कि ये सिस्टम आज के दिन हम लोग के पक्ष में है। इसके लिए आई एम फाइटिंग फॉर त्रिपुरा लैंड और ग्रेटर त्रिपुरा लैंड। जिस दिन ग्रेटर त्रिपुरा लैंड मिलेगा उस दिन भी 100% सोल्यूशन नहीं होगा, लेकिन अब से तो अच्छा होगा। ये सिर्फ प्रद्युत मानिक्य का लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई आपके लिए है, क्योंकि हम लोग कब तक अपने ही स्टेट में अपने ही भविष्य के लिए भीख मांगते रहे। सो इसके लिए आई एम रिक्वेस्टिंग यू, मैं आपको अनुरोध कर रहा हूं कि मेरा तबीयत भी ठीक नहीं रहता है, मुझे बुलाया गया यहाँ मैं आज कम किया, लेकिन मैं भी थक चुका हूँ। रोज न्यूज़पेपर खोलो तो ये अगरतला वाला न्यूज़पेपर गाली बकता है, टीवी स्विच रिमोट कंट्रोल स्विच ऑन करो तो कोई ये टीवी चैनल्स लोग बोलते हैं कि ये कम्युनल है। इतना अटैक्स रोज का रोज होते रहता है, तो मैं क्यों कर रहा हूँ ये? मुझे पैसा चाहिए, पैसा तो भगवान ने दिया है, पैसा तो अपना पॉकेट से जा रहा है, पैसा तो नहीं आ रहा है। मुझे पोस्ट चाहिए, पोस्ट चाहिए होता तो मैं कब से कॉम्प्रोमाइज करके राज्यसभा में बात बैठ जाता या कुछ नेगोशिएशन करता, या कांग्रेस का प्रेसिडेंट ही नहीं छोड़ता, प्रेसिडेंट है तो पोस्ट भी नहीं चाहिए। सीएम का मैंने एक ऑनेस्ट अच्छा इंसान को दिया है, पूर्ण जमतिया को, मैंने खुद नहीं लिया, तो क्या चाहिए मुझे? एक रिस्पेक्ट चाहिए अपने त्रिपुरा लोगों के लिए।
I want respect for my Tiprasa people. I am not against any community. ये लोग बोलते रहते communal. मैंने आज तक किसी के खिलाफ कुछ बोले ही नहीं. I am not against any community. सिर्फ जो कॉन्स्टिट्यूशन में एक अधिकार है वही मैंने मांगा है. लेकिन उसको भी एक प्रोपेगेंडा, एक पूरा सिस्टम है जो आपको ये बोलते रहते हैं. तो मैं इसके लिए आप लोग को अनुरोध कर रहा हूं कि यू आर इंजीनियर्स टुडे. मैं आपसे ज्यादा इंजीनियरिंग नहीं जानता हूं. यू आर अ मच मोर क्वालिफाइड देन मी. लेकिन मैं आपसे एक दो चीज के लिए हाथ जोड़ के, महाराजा हो सकता हूं लेकिन हाथ जोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं. अहंकार होने से कोई आगे नहीं बढ़ता जिंदगी में. मैं आपको हाथ जोड़ के बोलना चाहता हूं कि थिंक अबाउट अ पीपल. प्लीज थिंक अबाउट अ पीपल. मैं नहीं बोल रहा हूं कि मशाल लेके रास्ता में निकल जाओ, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि आप लोग के पास एक क्षमता है. और आई एम रिक्वेस्टिंग द इंजीनियरिंग TEST दैट मैं तो यही में हूं. अगर हर 2 महीने 3 महीने में एक बार हम लोग बैठकर एक कप चाय पी ले, थोड़ा सा मांगो ही खा ले एक साथ और बात कर ले, मे बी वो मीटिंग के बाद कुछ निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कुछ नहीं भी निकल सकता है. लेकिन अगर कुछ निकला और हमने कुछ चीज कंस्ट्रक्टिव किया जिसमें आपका जो दिल का बात था वो भी आपने बोला, जो मेरे दिल का बात था वो भी मैंने आपको बोला. और आपको मैं पॉलिटिक्स में क्यों नहीं रहना चाहता हूं, मैं क्यों तिपरा लैंड के लिए फाइट कर रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं. क्योंकि एवरी टाइम यू एंटर उजैंता पैलेस, जब आप उजैंता पैलेस आओगे मुझसे मिलने के लिए, आपको नहीं लगना चाहिए कि आप एक पॉलिटिशियन से मिलने आए हैं. आपको लगना चाहिए कि आप बुबागरा से मिले हैं. अगर वही बुबागरा कॉम्प्रोमाइज करके अपने पोजीशन के लिए, MLA MP बनने के लिए, अगर मैंने कॉम्प्रोमाइज करके आपको धोखा दिया तो तिपरासा का क्या फ्यूचर है? इसके लिए मेनी पीपल आर सेइंग कि चीफ मिनिस्टर तिपरासा को बनना चाहिए. वो उससे क्या लेना देना है हमारा? चीफ मिनिस्टर मणिपुरी भी बन जाए तो मणिपुरी का त्रिपुरा में कुछ होगा? ये सब लॉलीपॉप है. बोल दिया कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी था 40 साल पहले, तो विमेन का कुछ कल्याण हुआ इंडिया में? आप एक दलित को बना देते हो प्रेसिडेंट और बोलते हो कि अरे देखो दलित को बनाया प्रेसिडेंट. ये सब लॉलीपॉप है, दिखाने के लिए है, मेकअप है. ये हमको कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ पावर चाहिए, इसी के लिए हमने डिमांड किया है ग्रेटर त्रिपुरा के लिए. आप लोग का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैंने पूरा त्रिपुरा घूमा है और जो मैंने देखा है अपना तिपरासा का सिचुएशन, बहुत खराब लगता है, शर्म भी लगता है. लेकिन इस खराब इमोशनल होकर दुख लग के क्या मिलेगा? इसके लिए मैंने फाइट किया और आज मैं बहुत गर्व से बोल सकता हूं कि जंतर मंतर में पहला बार शिवसेना का MP ने आकर तिपरासा के बारे, तिपरा लैंड के बारे बात किया. आम आदमी के पार्टी ने किया, कांग्रेस के आदमी ने किया, इंडिपेंडेंट MP ने किया और बहुत लोग जो आज भी रूलिंग गवर्नमेंट में है प्राइवेटली हमारा डिमांड को सपोर्ट कर रहे हैं. हम लोग किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहे, किसी के खिलाफ नहीं, लेकिन हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार मांग रहे हैं. अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगता है कि जो प्रद्योत डिमांड कर रहा है वो गलत है तो ठीक है, आप काउंटर ऑफर करो. यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज से 1 साल पहले किसान को बोला था कि तुम लोग गलत हो, मैं ठीक हूं. और 1 महीने पहले
यही गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर ने माफी मांगा। वही लोग जो 1 साल पहले बोल रहा था कि आप गलत हो, आज माफी मांग रहा है। आज यही लोग जो बोल रहा है कि त्रिपुरालैंड का डिमांड, ग्रेटर त्रिपुरालैंड का डिमांड गलत है, क्या मालूम है 1 साल के बाद बात नहीं करेगा। यही लोग, आपको हम थोड़ा इतिहास बता देता है कि 1982, 81, 80, 79, 78, 77 में जब TTAADC का डिमांड हो रहा था तो सब लोग ने बोला था कि ये गलत डिमांड है, रक्त दीबो TTAADC देबो ना, ये डिमांड था, हम लोग कभी नहीं देंगे। आज यही लोग TTAADC को मानता है। ये टाइम का बात है। एक टाइम पूरा दुनिया ने साउथ अफ्रीका में मंडेला को टेररिस्ट बुलाया। आप लोग जानते हो मंडेला कौन है? यू नो, ही वाज कॉल्ड टेररिस्ट। बाद में उन्हीं को उस देश का प्रेसिडेंट बुलाया गया। तो जब हम लोग डेमोक्रेटिकली शांति से, किसी के खिलाफ नहीं, कोई धर्म के खिलाफ नहीं, कोई जाति के खिलाफ नहीं, हम लोग अपना डिमांड उठा रहे हैं, तो आई एक्सपेक्ट TEST टू ऑल्सो सपोर्ट अस इन दिस। आई एम नॉट सेइंग बिकम पॉलिटिकल, प्लीज डोंट बिकम पॉलिटिकल। यू आर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, योर जॉब इज नॉट टू बिकम आंदोलन जीवी। बोलते ना कि हर जगह में आंदोलन करो, मैं वैसा आंदोलन नहीं चाहता हूँ। मैं एक ऐसा चाहता हूँ कि जो अंदर से विश्वास हो। कॉन्फिडेंस चिल्लाने से नहीं मिलता है, विश्वास आप चिल्लाने से नहीं मिलता, विश्वास आपको अंदर से मिलता है। आपको बुबागरा को देखकर विश्वास होता है, यही बुबागरा था, पहले क्यों नहीं विश्वास था? आज क्यों है? क्योंकि आपको विश्वास है कि मैं ठीक कर रहा हूं। वो विश्वास मैं चाहता हूं कि सिर्फ बुबागरा को देखिए आपके पास नहीं आए, आपको भी अपने अंदर देखकर वो विश्वास को जगाना पड़ेगा। अंदर से थोड़ा सा आग लगाना पड़ता है चिंगारी को उठाने के लिए। विश्वास, ट्रस्ट, फेथ। And I hope that this new body will keep on doing the work, the wonderful work that you all are doing. You all have done wonderful work during COVID times. Before that, you've helped the families of Vishwajit Debarma. I'm sure you will also help the families of the TSR Jawans who were brutally killed. I'm going to go there tomorrow myself and help them. I hope you will show solidarity with all our Tiprasas. I hope that you will also make other people from different communities, whether it is Muslims, Bengalis, Hindus, Manipuris, Buddhists, everyone, Christians, everyone realize that the Tiprasa society is not communal. We are not against anyone. We love and respect every community. Yet we have the courage to speak for our own constitutional rights. That is my humble message to all of you all. I love all of you all. I can't see any one of you all. इतना अंधारा है, किसी को दिखाई भी नहीं पड़ रहा है. But I have not come here as what did she say? Chairman, Advisory Reform Committee, His Highness Bubagra, Pradyot, Maharaja, this, that, this. I've come here as a Tiprasa. I love all of you all. I hope that in the coming days we can work together. मैंने आपको जो सुझाव भी दिया है, अगर आप लोग उसमें कुछ कर सकते हैं, जैसे कि हर गांव में अगर हम लोग ने कुछ हेल्प किया, मैं अपने तरफ से 50% देने के लिए तैयार हूँ। आप लोग भी कीजिए कि कोई भी तिपरासा अगर इसके घर में कोई मरा हो तो हमारे तरफ से एक बोरा चावल तो चला जाए, भात तो वहाँ चला जाए। कोई भी बीमार हो तो थोड़ा सा मेथी तो चला जाए। कोई भी अगर ठंड से मर रहा हो तो कंबल तो चला जाए। अगर ये सब भी हमने किया तो एक बड़ा मैसेज जाएगा हमारे सोसाइटी को, हमारे दोहा को, कि हम लोग भी, हमारा भी दिल बड़ा है, हम लोग भी
शिक्षा मिलने के बाद, अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद हमने अपने दफा करी कुछ किया। बेलाई बेलाई नो हम भाई, थैंक यू again. I wish the TEST, the new body, all the best, and the outgoing body, thank you very much for your contribution. We respect and we love all of you all. Belai no ham bhai, thank you, dhanyawad. Thank you, Bubagra, for your such a thought-provoking speech and humble nature. I, on behalf of Travel Engineer Society, once again thanks you for taking out your precious time to be part of this auspicious program. Now, before proceeding any further, among us, we have respected retired engineer Tamal Chakma, and it is our honor to felicitate him on such occasion, so I request him to come over the dais. Respected Tamal Chakma, and to do this felicitation, may I have the honor to invite Bubagra Tradut Bikram Kishore Manikka Debarma. Ladies and gentlemen, a big round of applause. Thank you. Thank you. To make the cultural session more exciting, this evening we have with us Yarang Musical Bodal, who are ready with their melodious song. The remaining sessions will also be handled by the Yarang Musical Bodal. Over to Yarang Musical Band. Hajigasin pandas yang masuan.
जतननो सारि गाहाम यार मिउजिकेल मदलनि पान्डा कम थेंनाय आंदर नेताखौ अनिल जतननो हायनोहाय त्रिपुरा इन्जिनियार ससाइटि अबनि लुवाजि मुंबाय और सारिक जरानि नायथावथाव पान्डाव जों दिनै रोजाबनानै हिनि फायगासिनो थानि गोबां रोजाबनाय दिनै फायजा खाखायो नरक जोंबाय लबि दंगानानै आबोचिनि बखाति जों फटोचाव फारिंगाय हायनोहायसिनि रोजाबमुं जों गोसोखांगौ हिमलाय थांलायानो आं आसुकक गोबां सालिया सिनि रोजाबमुंनो गोसोखांगौ द्रोग लानो थाङा अबनिस्लाय सिगां जियासो दिनै पान्डा लुवाजिखा सिनि अ लुवाजिनाय रकनि बागै जत नाय दंनाय रकनि थानायान कायसा कयमुं किसा फानगे किसा याफा खालामना लायन फारिथ' आं दाबो नंनि गोसोखांगौ अबाहाय खरकसा बुखुंनाव रिंनानै थाङै दङ खरां गोदै बेखे रोजाब फायनायनि बागै वारै माइटुकते खब सालाय मनक जागौ वायें खिलिते थांसाले रोजाब जागौ रजं कंसाव तापां कंसिनि जेजे मा खिलिमानि बुफां फांसाव बेदेक देक सिनि आयं माइ खिलिमानि रोजामुं तांसाव ककथाय तांसिनि रोजामुंनि ककथायनो रागिनि बाय खिलिनान बागै फाय दङ नेनि आनि बखाव जागा नाहारि दङ रोजामुंनि बिसिंति हुकुमो मुकुमनो पशुपति सेनानि साथारि दङ उलबो साथारनाय दाइके बया जतननो आनि बखाति कायसा कबं याफा खरबै लामसंनान बागै कयने यां जतननो मिस साधना रिया आंनि साधना कयने नेनि रोजामुं साथानि प्लिज पहिला सेकांडो फाइमानजों फायनाय जत ताकुक बुकुक संनो आणि खाकचांमा हामबाय ते जिबाय याफारो बेलायनो कपाल काहामानि कपाल काहामनि बागै तिनि नियम हाय नायथक नरकनि तंथक जराव मालाय मानखा तां सातांनि रिजर्मनि जराव मानखा बेलायनो तंथक मानिको बेलायनो तंथक जा के तांसा तांनि जों रिजार्भ लायनाय हिनि फायखा तांसा तांनि रिजार्भ मुं नरक न खनारे वानो रिजार्भ या फारानो नरक लगिरि तंदि बेलेनो तंथो खा नरक बुतो बाय मालाय हामबाय जतनो के फायदि पहिला सिगां बेलेनो गोजाम रिजार्भ मुं तांसा जों खनालायानो हामबाय जतनो ta
Kaya faidi hai tabuk titang sha belai no romantic recamong kejang dodo tiluk luk recamong dorong joto ni bagi norok joto ni no sinijak recamong kakayo norok joto o recamong jajak bai ni hini dakuk onil ano puila ni jorao kisanang jorare di logiri di belai no tiluk tang sha recamong joto dakuk tei bukuk songni bagi ta thang di do katilam sia और समूह बेले कन मीनिंगफुल रसमु सिनी लांगमाने हादुकनी बररो गातिलाम सिया वया परिबार खाय गोपाल बिलि मानमान बसाय बिहि जेसन बाक्सा परि दंनाय अबर गोबां मा बरंनि थानिमो बुजगमु एग्जाम्पल दङ रसमु बेलाय नांमानि मीनिंगफुल रसम खसिनि bukuk sadana do sabai kana dikalam na haduk nije tokeni sini bukuk konthadi jamatia bai sini resam nai kreng okra sini nito resam kana lain desa
sabai ya paro tedang sabai di tabuk kisah romantic kirja mungta cenggerja mereka saya kenal mereka belena hamba ini rok jatuh naik tu ke rujak mungkin logeri ini rok naik tu mana bagi ingke fadi fadi rujak mungkin serai jaga tang sinai tabuk tangsa yang takuk songkoi mabai saya yang cai tu naik busuk ham ya rujak iman abangnya gulo jeng musalaya ne tabuk berai no hai teluk luk rujamung kisah juda rujamung rujab di ini borok koi kha ang cai tok nai busu kaham rujab iman man ya norok logi di abangnya gulo man han kibat teluk teluk jeng musalaya ne norok jotoni no sinijak tangsa berai no teluk luk rujabmu
हामबाय जतनो आं किसा चाइतखा नरकनि बिसकांगो रोजाबनानै आबोथ' बयनि कक थाबाय रोजाबजाक रोजाबमु बेलेनाव खाथक थक रोजाबमु आं बोखाव फान सथनै रोजाबखा बाहायनो या हायफोनो नरक लुगेरिखा बेलेनाव तंथखा फायदि आंनि तैदांसा पाइ थाक रोजाबमु सिथुं किसा मुसा थक थक रोजाबमु रोजाबसिनाय नरक किसा या फाखर बिचबादि ओ बेलेना मुसा थक थक रोजाबमु अमा हाय रोजाबमु चिनि त्रिपुरा हाव बेलेना मोजांगो बेलायनो आं मोजां जागो हानि बाहाय दंगो अ रोजाबमु अमा हाय रोजाबमु रखनो जों रोजाबनो नांगौ आं जे बान्दावनो थांगो रोजाब जागो अमा हाय रोजाबमु रखनो बयनो खनारिनानै ति सानानै इंगे फायदि नरक बखनानै दि अमा हाय रोजाबमु ना आं तब नरकनो रोजाबै खनारिना मोजाङै दंमानि जे रोजाबमु कान्चनपुरनि बोरै कान्चनपुरनि फु bo Kanchanpurni burinya soi Kanchanpurni buri ingka yango Jampu Hill gana Kanchanpurni buri rangka waisana Jampu Hill ni komla komon pukor haisa aksi si haida abang songjaka oro tini kok thaisa sana nang kobai thangka sini logewo tini oro je reporter hayaka ba kebang machini TV channel lok phajak tong kokrok ni sini khora borbo लाइव टेलिकास्ट खालाय दङ जाने जाने मोबाइल खुलपन नाय दङ जे सिनि पान्दानो नाय दंनाय नगो आसुक्तै नरंनो सिनि बदलनि बखक्तै हामबाय तेयरो सोरां चाति आपनो कारि आं गोबांमा चेनेल बगै थांगा बरकनो सिनि यारं म्युजिकल बदलनि बखक्तै पाइफलाया हामबाय सिनि पान्दा लाइव टेलिकास्ट खायदों बगै थैंक यू जेरै जमुं ताखौ गरजाबनि कयहा एक्चुअली अमो हायरि जमुं गांगे किसा tong thok thok jorawo kisawa time pass khaina puro jong haino musajak mai rojamung jong rojabai musalai mani om haitang sa rojamung se tokhono gokri takho koi khaba jotono koinai bobai baksa norok jotobo o rojamung no nai enjoy khaina bagi age faidi norok jotoni bagi musalai nan takho goni dina musalai lena ang musana yang apa khana gadi oza jabon musana taran ba bekana sana ma khakla tama ban kan tangsa pairi do kokri age faidi jotoni bagi o rojamung
हामबाय जतनो बार सामां सुगार बेमार हामै मा थाङा जतनो बेलेगे हामबाय लगेरि तुंमान बागै बेले हामबाय जरमाके हैनाय देशा किफिलि मालायफिने हामबाय जतनो बुक साधारण आसर खोनाता तो सब कलां माने बागै मंसा खाइमे यापानो आनि साक्साला सिग्ला दक्सेन बां जे यापा खरक खोना ना बातो फान खा सिनि तिबरा सारां कन्या सुता ora tontai jasa salah kahamo bongkai busuk sing hona soi bai thangbo jotono naitho aka sidra senu geti prasangka se naitho ambagenyo hangna bo atonango engisana bo wasung nango tolawo pianjao sakawori sung podoro bahai mana khai boko obokong thang to mayabo belai sini tei ke sekok muitomano saya le sanesi opongui tongo nini songmani bayo nengya sanesi tikang ma hambo nachote silmani tinyo mobile call receive khaya sanasi khatong thok tongo ani darling khaimani konlo jefrus logini boro hamjak mani phang thang tong family panong thang tong walai bolai bkhna sijilai phang bolai khorok chase call khake bkha tong thok thang abo koboi paringe tabo obahai khorok cha takhong nang rasa phayan bagari ngana korang ketai tu banyak bagai resap pun nabi singtai sini hukumu komono kosogati sana ni sakthari tongo ulo bo sakthar nai age bo sakthari phayo tai ke boya yaran musical bodol nengai sini kokrok ni rocking performer kokrok music video ni actor sini takok kunal ni bagi kise ya ba khorba je bal khai
Angko mana jono nilio hamjana made mana kirio nilio hamjana zindagi ngano nini hamjana oh nini hamjana nini hamjana. Thank you so much. Bele bele hambai. Tini mohai pandau jono jora remani bagi mohai platform remani bagi bele bele hambai maya furu. Tam sanai jini thajingo bubagrani kok khanawai angkai bukasi yogjak tabukbo. Tam sanai jini bororok khoroksa chubana nango nasikna nango sago oje jini baksa igu tei botomo je ango mohai Chini borok jara kering tongnai jara para amchai rogo tongnai para bising rogo hapka chichi jago ang bagi town bising tongnai ba saimaya je chini borok busuk jeng jalo kelai tong but town tongui je tongnai rok borok to belai se kaham jaga tonggo but kisah ang bota program rok khayo ba chini concert para rogo ngo kami amchai rogo thangang ke borok tui khokma rogoi bongni mamui songma rok ni bagai tui rok khongma rok no koi Amusuk jaga jaya abo jeng belai se kaham jaga tongo jeng belai se kopal kahamani saimano but chini bororok asuk haste bising rogo tongo tam sanai omo sabaya je nuknai bose siu baksa jara nuknai do tongna jara town jarai tabuni jara do baksa town no tongnai English medium ba kaham school rogo pori tongnai borok to baksa siana jeng abo no furungna nango chini borok boma hayam lai tong abunang bisi sana thanglia chini bubagra to saik langkha Almost no chung muidon nara nago haisi. Thank you everyone. Chutro no hambai bele bele. Sini takut kunal sing ya panang sing sini. Sing resamung kesang do tak khanam nyai. Kisah bahar lanya jat. Bahar na jat. Da kon ke jora sini nai tong nai. Sini sar song lo. Borok ha jenor ok soiman abang soinya hai ma tong. Pagi sing kena layanan, zora kisah bahar jang aja, zora kisah bekawan nang aja, terang kong aja tapi sing kena wana. Sini tak, apa ya kena layan. Pagi kai takut kenal, aneng tu selalu kaham, resang nama kaham. Bini kosa candar sense wasa wanal goya bom to kali sini kaje. Pagi kai sing nasinjak Mr. Rock. To, bersama kenal ya. Tangsa Hindi recamung, ketal recamung, kakak yang orang hamjakan ini. Saimi yang besar jorote kaham recamung batang cai toknai. Jubin dua ade alisong. Saimi yang besar jorote kaham recamung batang cai toknai. Cesta kaine kaham recamung bagi. Thank you so much. Sa
Thank you so much. Hambai bele bele ke. Thaiching ko khana mani kok borok khani khanao. Vyakti jani chirigma khana ka saimalia. But kok borok rachamung to jeng to kok borok basi shuni jengma ba. Chini mother language no chung pogi maya. Kok borok rachamung to ungnai do. Thaija thani bising te Hindi ro bor chabai de jago. Okay चाहे रख तो प्लीज ना कर दी ओकरा चक्रा रखनो तम सनाई मने आनी मम्मी माँ बाबा नि समान रखनो बेले बेले हम भाई माया परो नाई तो मनी बगे खानाई तो मनी बगे इनके जना आनी ओकरा चक्रा परो आनो तम सनाई आंग खुलो मुंगिया परो ते आनी सब चले रखनो ची भाई माया परो असा नाई तो तक नाई तो मनी बगे बेले बेले हम भाई tabuk je racamong racama thak tango amo chini durga puja ni sikang release mani ani racamong khakai no ra hamjaga na hene musa ta racamong
much. Thank you. Abani last berjamung, tai botong kucini artist, tabung no Faidrop borobo, okay. Borong no bo, ano jebu bener, ano tai cini bayi, sadar ano jebu bener entertain. Kayak naik ya fakir kaya batang terjaka. Borong no bo, borong jefro stage of hine borong no bo mohon kena lam shobdi, mohon kena tong terjadi. Amsung naik ucap no mithani. Abani last dong, jara ugluk rogot to sikla nohri tonggan. Darah songotong na muna songotong na ang sak chalai do. Narok musanang ke arano jaga to muna narok musai muna iba ya fakaro bimano. Hingke omani last song angkoi na joto nono request kena ngocongo joto pal kaya enjoy kaya to. Thank you. Aje recamong abo ka imam 3 movie ni recamong. Or recamong go sini Mr. Abhishek Devarma. Tai Tanusri Tripura borok kini nora jagani movie ni actor actress hingke kha khayo no rajat ta ham jagan hani ora chamong no amusa to ta chamong ba awon bagi. Thank you. bele hambai jotana no asat nai tatok nai tong mani bagai khanai tong mani bagai. Thank you. Ya parokia sekolah kalian tak haji.
ayang ko sikala khorok sana mo samano ho homani rabar bagan hopur wasan pia bola wasik za kafra bahke sebrang go komya mo sana keren tei khorok sanga bola mo sauga beri boror utulam mai bor silu kiri jak khama khara bebang nai thok khai pon bong mo samani phajing ke tabuk khai sing samngo thanglayan anole Lek somoni bazar thangpur se gobar wazak thitu se gobar wazak thiya hangalai o corona virus mangla gari thitu awa hin masara re hamzadi mala yangkai agi ni jorawo kok thai bai choli mari no khomobu hase khapo kai paninga tabo obahai khorok sar sapnai krendang ringana nong beskango resam ni bisingtei sini kokbrok hukumu komung kok tanya kusugo tisanan bagi saktari dongnai dabu bo saktari dongo ulobo saktarnai tai ke boya nini ani khasuksa khorsa kobrong ni sap kreng yarang musical bodol ningai jontona haja haya apa khoroboi lam saman bagi ang khabo khoboi koinai hai tomo long beskango takuk manik oh lagan abo kok satani kise silai bumi thanga fari washo washo bahanya mo mayung ya berisi ya sakas lai thama to ba hai to modong bus kango koroksa kokrok samai kerengze nai thokti Miss Romi Murasing isa ya bakro ba jebin bai please han
पहिलानो जतन थाने हामजोंमा याफोरो ताई तिनी जे असुक नांगुमा ने पांदव चुनरिंगे नरक बाई किसा मालायना जरा खाइ रेखा ताई नरक न तंगथंगना जरा खाइ रेखा मा बे बेलाय हामबाय तामनिके तिनी नि जे पांदा संसानाय रंगे तो बेलाय के परा किरु इंजीनियर्स रंगे तो बेलाय के दामनाय लेखा परा मारकेनो बखरगा हाबजाग रं मानु हाय देबा आंखे किस किरो नम बसका फायदानि तामनेका आंगे परना आंगे कस खारो abone bagai narok asuk ke pori mani bising bising pano chini re chamung musamung na hamjagai tongma bagai chini re chamung musamung na jajagai tongma bagai khanai tongma bagai belai 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 ka hambai narok tebu kuchuga kadi narok tongai narang ni damnai je samung na narok khai tongmani abona tebu chini tibra sabukung bara rong no kuthum duine norok haike norok bai baksa gurung ongthon ama haike samung khalai gan ke tebo janai ama haike no samung tangai tangdi tai chuno kajar kajar norok hamjagai ringi tangdi norok bai malaina jara khai deni inge ang saisu ke rajambi atai da malik no ring sinai sini belai ke khorang ketai belai ke khorang kaham belai ke romantic rajamna kere chini khasuk cha naroni khasuk cha jatanu pal ke yabo khorobai langse ni chini takuk manik no पुइलानो चिनी पांदा संचानाय चिनी ट्राभेल इंजीनियर सोसाइटी नि आदर्शन बेलेगना हामबाय बेलिश दिनै बेलेग साक्षातना कपाल गावन छगो ताने माने महाय इंजीनियर रंनि फर्स्ट टाइम दिनै आं मनजागो आबागै साक्षातना बेलेगना खाबो दंथका फेबा खोनामाने दिबर किसा बरबां हानै आं दिबर तो फाइमालिया ताबो खाइबन नर जन तंनाय नरन बेलेगन लाभ छगो थैंक यू सो मच सिनी पादा पायशा जरनायदि तांगे दिनै पादा बेबांगा बुदरनाय बागेसि damani kaham ke de sabai khana de ni nok ka dal tang pro robai chini aro ne khorasa khorasa takun na no chubano engineers ron ke to tami damani na chubano bele ke nok rok tang chini chini engineer rok to chuno sudo anashniya sini all chubran boro chubai dong abangai norno salary noro khai borok tong bagi noroni bagai waisya norok saksang ni bagai yaba khorok na lagi de palke atho samu Amingo khona thanguru sai siong thangai de mosa ona ognai thangai si khaba khasara gan
brother. Norok kecara tongai belagino kaham moshakang koi nai please. Norok tesha buskan phage chinte phan mana na. Kasaro simia yang kan nong helmet thui masama nos nonglia. Kau no. Okay. Kok Man kita rokte bo kana phadi chinte bo tong thong nai. Okay ada ai tay dang sa de chamu norok jota ni bagai. Okay. Ada chamu ngobo. Kakay norok tong thong sa kai kisala bisma kola na ni ne. Nam hi damari nong koli de man no bisma. Ang tong sorong thaya borok sukring ya ta bagang laju. Damari ki bisma engage rot da sa khai garapa koli simaya. Ang tabu ucap nai chinero atuk dak chini sar the madam thon bagai tang hema or chapung kaja jak borong bagi bisi mucango abagai nong bagai ang ucap nai khnai nai dei kha kaudar khana kana Kaje borok ke khnai ma galai ba. kaja borok khnai mano abo jara hapjak tamayo Abo khana ka ke kaje man mu songai phon da manik show or chamu khana ke. shijab dori tamala kalberin tabu Okay ye jotan bagai or chamu. hello one of the most my favorite song or chapung
dom ko chini folk musamani chini chiri chini musamu abro go nai thani ka ani bai thang da mani bai de chamani nang na kisi sa bisma ko lei klang thang se thai sing simi to asak nai thok ke musai phonok ka tak tai tang sa musa to cham चलो Nono Yahweh Doshmagala Nono Yahweh Krishna Thaika Nono Yahweh Doshmagala Nono Yahweh Krishna Thaika Obuka Ayomayo Obuani Kachu Obuka Ayomayo Obuani Kachu Nono Yahweh Doshmagala Nono Yahweh Krishna Thaika Nono Yahweh mem song lo pelai hamai ani juto sak srani tapok buku kani mari kicing jot no kani ham jom hani haya fiu tay khai tam tay khai okay ang tabuk okay hai lo ma lai ni ang tabuk ring nai chini belai kino khorang ketui nor no khanari thaka
tai ang bono belak respect khayo tang himala chirai simang boni samor khnai fimeni abagai haino haite oisha no chuba mai koine please welcome on the stage Miss Sadanaria please teo aisa binbai apa hello ang dono kha chini masana krin rok chini brothers of belakina masaka tam dai tabu or cha momo nor boma hake masana nagena tangi male nor gaskene rogo rechamong ne je kun step from nor mano abagai haina hai or chamong nor joton bagai man khai or chamong kisan nor bishama kolman hambai joton tewe shamalai tika Oni obosor ni ketal chamong bakso nor YouTube bono khana Thank you, sir.
hambai nono takuk manik do belai kena hambai tai hai ki bisi deglia hai no hai tai khoroksa chini belai kena tabuk ni upcoming singer bo ketal hai pono buni gan dorok khana kana ngon sugo dorok khana jak nong nanai baksa khanai ba dini khanai nadi ka jotor please bono kisa tong thona bagai bini khana srana bagai lausuti miss urvoshi tripura please Regenak cakante bekhane khopter nai thopani alti risha sorter nai thopani alti regenak cakante Mochini last fighter chap mong hai na hai babai abon yak lo belai kino chini tripura hastini musakar no dongko norong no belai enjoy khai nai abagai nai tomni pai thang ni jam musam belai kina interesting te tong thok nai
abo simiyako je tini panda songsanai चलो चलो अब सार ने कगना नाई फेबल सार किसान आसिंग दी अब जों लास्ट खायनाय सिने खोनागारि जे तिनि पान्दा संजानाय सिंसिम दे सामनाबा जे तिनि पान्दा संजानाय सिनि सारबो खरकसा रसामनाय दंवा अनर साबो आं बगा ताइके बया सिनि सार एक्जिक्यूटिव इंजीनियर सार बदमरिया ओहो नन बांगार साबनाय सिनि रिक्वेस्ट खमा दमनाय मार साबनाय सिंसिम दे साबनाय बने खुतिबो दाबो साजारा सिनैनो नायखाया जों दाबो वासे आसो गयनाया सारनि जामो मबाइल ओके सर Microphone. Hello. I said, no, Kaisa, go, please. Hey, don't go out, Hello. Bishinga Paisa. Why are you going out here? I said, no, Kaisa, Cox Hanamuzo. Nogboy, Kaisa, graduate manano. Nogboy, Kaisa, matriculate manano, Nogboy, Kaisa, master degree manano. But one thing, you'll never get in every house. Apa saya deman tamo? Can anybody guess? A musician. Please give them a big round of applause. Nogboy kaisa guitarist maya. Nogboy kaisa toplatan maya. Nogboy kaisa mani khai takuk maya. Nogboy kaisa bukuk urbusi tipra hai maya. Nogboy kaisa onil Debroma hai maya. Nogboy kaisa. What is that sadhana kon? Sadhana hai singer maya. So it is so important. Tini dino mein kabama engineer bano. Maya diba sakrile maya I don't know whatever. But tini o artist rakno ang bedai ke bukhabai borna hamzabu. Thank you sir. And oh ani buskam domnai manik no he don't know me. Tini is the first time malayu. But he doesn't know bos haimea ang boda busu ke Facebook ko follow thayo. Bos haimea ang boda busu YouTube ko follow thayo. Sama kita tak kena usah kata ni boleh asik ogra borong asik cakra asik korok sa kotor borong kana hamdo. Thank you so much. Thank you. So tini oro noros haimea khana engineer is not only the profession. Engineering is not only the profession. No saideman haimea born a biskio khorosa engineer to noros saideman. Hello? But he took that as profession. You know who is that? Let me introduce. My beloved brother, Avi. I'm gonna Saka, why you are taking this as a profession? Sir, music to asuke hamsa ko. Tomaya. Abo na matan sinay, abo pa naman jibanong sinay, ganun chakima kangkale. Hey, no chakima kangkita mo kanya. Will you play the guitar or will you still continue as an employee like us? Ang musician rin siya sa kanso. Wow, please! This is called the love of music, my dear. Okay, Gaurav, I do not know. I know him. This guy, he's from Dumachara, if I'm not mistaken. Project Tripura from Dumachara, and please. Hemonto Debroma from Jirania. Yes, please. Pritam Debroma from Agartala. Emmanuel Kole from Ompi, and my beloved brother, none other than my bass guitarist, my favorite brother, you know. Birojit Debroma. Thank you. Acha, why did I, took the microphone to each and every one of them? They need promotion. They need recognition. Yes or no? Yes or no? And hello, Chini cashier, Utpal Saka, hey, Dagotomar Sabnai, hey, actually I'm not a good singer, bhai. I'm a bathroom singer. Nerista Dompuru, I'm kaisa band, English band Tomani. I used to be the back vocalist, not the front vocalist. Get not I'll just sing one song.
Ready? Nih, aku ya kok foto bersama nih. Orang sak ni toksa. Hello. Kamu kotor na no? Ada हम लोग tadi ada. Oh rasa. What eh? Gio. Hey, please help me. Scale bahay mo na. Mas lang. Orang sani. Oh. Thank you. we are not expert in music, man. We are not expert in chords. Mana nok tangka ke jini help nango. Is it not? Junggur sab tangka mo mana help nango. Okay, orang sak ni toksa. Orang sak ni toksa. Wah, sar. Orang sak ni toksa.
How was it, man? Okay. Kaisa? Or the bus or something they like you because these people are too good and. Okay, Jubin version, one very sad song. There is Dil Ka Dariya. You like it? Or 3 Idiots? Which one? 3 Idiots. Okay, fine. This is all for the engineers. Okay. Oh, lyrics mukas dokter kisah utulan nang please give me that time. Sini sahamnya baik saya bakal banyak banget asal sini teman saya. Oh my God. Oh, I knew a very kecam kaisa songbook. Jefru jaraman kisah kisah suyu. Abunu boleh desa kuno upgrade book lagi ya. Abu kaisa gan biang thang kata abu bertut nani. Oh my God. Not like them. Borok lek kursa prangke belabak nomor ni moito tonggo. I don't know how you. Baik tak suk gan dok moito mata. Huh? Huh? Please. Oh, please. As sebagai kolom di sini ada sapa. Sini sah. Oh, yes. Keep the music on. Keep the music on. Okay. Manli yang itu boy. I'm so sorry. Yeah. Anyway. Sini sarwa lagi. College logo puri japuru. Kangsasa khorsa sing nebagi ja. Okay. Kakawdi kena tak koni ka jani kampung jaka. Okay. Ayah. Sensas entertain malai mani. Thank you. Jadi kena ada kampung jaka nasi ni sah. Amat tindu kon angga kamu. Ambai. Acha, this song is specially for the engineers. Sari umr hum mar ki jili. Okay. एक पल तो अब हमें जीने दो जो बुसुक के हार्ड वर्क खायो बुसुक के स्पेशली जरा जल जीवन मिशन तो नहीं रख एनीबॉडी हियर जल जीवन मिशन प्लीज गेट अप हिज नेम इज सृष्टि हरि जमातिया माय वेरी डियरेस्ट ब्रदर एंड माय फ्रेंड आनी कुमार खातो
दिखाया 99% मार्क्स लाओगे तो घरी वरना हेलो क्या है घरी लिख लिख कर पड़ा अंजलि पर अल्फा बीटा गामा का छाला concentrated S2S पढ़ने पूरा बचपन चला था साला तो गया जवानी भी गई एक पल तो अब हमें जी लो जीने दो बचपन तो गया जवानी लेवल जों सहै दङ अबहाय मोसामुं जों नायनानै नांगौ जों हा नखा दंसा अबहाय सामुङावनो जों मोसामुङावनो खाथि दमनानै नांगौ आबनि बागै जत मोसामुङाव नायथानानै बागै आंनि बाखाथि एकाशा humble request dong nai jetono khapangni phasingti koimong abo phaidingkai sintabuni objeche bonai leyana sini folk mosamong obahai mosamong nai lebang bumani o lebang bumani khana kangkai lebang baklai ma phai jeng o kathi tokmani korang khana kai mosana ne bagai phai tongo sini State Academy of Tribal Culture ni mosanai kreng tai kreng jong phanya ke bong ni bagai jotto waisa paw thek siapa khorobui bong no lamsa kono please Joy to lay
masalai nai yo bai sa oh bai ko to oh bai chi ka oh bai ko to oh bai chi ka la bang ro mai masalai nai phadi ja du so bang ro mai masalai nai phadi yo bai cha sini joto yarang musical bodone musician nongnang ring hornai nongi jagawa su phenen bagai sini phadi faitak jetini all rechapmung sangda dorani hokomuni panda ogono faitak rechamung nai haino hai dang chawa phai tongo singno faitak ne rechamung rechabai tongthongdan bagai dail kolrna ne bagai bisima kisa kolenan bagai faidi haino hai ang ring hornai dang sa phanya ne bagai miss sadanari angno bin bagai tesi apa krom lain faidi to please Hello, Chief. Hello. Jotono hai no hai belai ham bai. Tewisha kepal ka ham bai. Norok bai no hai mana pika. Belai no tong thuka norok bitini nai thok thok pandawo. Isha jora man mani bagai. Inge phaidi norok ni no khorasa takuk okra. Bai koi jakoni takuk ni bumung Gautam riang. Borong gedang takuk rejang teh tang sampai thago musa thok thok kisa rejab de ni koi ma bai tai cha hai no hai malai pika. Inge phaidi norok jotoni bagai hai no hai teh tang sampai thak rejamu. Pai thak jor ba kisa musare pailen.
কথা শুনো নাইতকে মুসাই লগরি মান বাকি চিনি পান্তা অরুণ মুথাক জাখা অরুণ পাইকা যতন বেলাইকে হামবাই যত কাম করতে মরি যতন হরকা হামবাই যতন गालूंगा तो गा भी नहीं पाऊंगा शायद कब बार गाऊं या हिंदी कब बार तो मुझे नहीं आता ही नहीं और इधर आ गया तो एक पुराना कैल साइकिल का एक नजर तो सुनना चाहिए एक्चुअली আমরা দুই ভাই স্বপন আর আমি গোপন দুজনে মিলে ও দুষ্টমিটা করি হ্যাঁ ওই যে সচিন কোতের গানটা আছে না আমি ওই গানটা গাই ও সচিন কোতে গানা বর্ণে গন্ধে ছন্দে গীতিতে এই গানটা জানা আছে আপনার আমি তো জানি প্রত্যেক মিউজিক সচিন কোতের গানটা খুব ভালো করে জানি आपकी कशिश উনি ঠিক আছে মিউজিক ডাইরেক্টর যদি আমাকে সহযোগিতা করেন বাহ কি সুন্দর এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সের আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন এই ছবিটি পলাতক আসামি শ্রী বুলন মালাকার ওরফে মানের বাবা মৃত বলাই মালাকার, গ্রাম পশ্চিম গোকুলনগর, থানা ফটিকরায়, ঊনকোটি, ত্রিপুরা। গত 27/10/2021 তারিখে ছেলেটির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের 366 ধারা অনুযায়ী কুমারঘাট থানাতে একটি মামলা রুজু করা হয়। ছেলেটির বর্ণনা, বয়স 22 বছর, উচ্চতা 5 ফুট 5 ইঞ্চি, গায়ের রং শ্যামলা, মুখমণ্ডল লম্বাকৃতি, পরনে জিন্স প্যান্ট এবং শার্ট। এই ছেলেটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। এই ছবিটি চন্দনা দেববর্মার, পিতা শ্রী লালমোহন দেববর্মা, বাড়ি সাধুপাড়া, গঙ্গানগর, থানা ফটিকরায়, ঊনকোটি, ত্রিপুরা। গত 22/11/2021 তারিখে এই মেয়েটি বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি। এই মেয়েটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল। যোগাযোগের ঠিকানা: এসপি ঊনকোটি কৈলাসহর, ফোন নম্বর 0384222392, এসডিপিও কুমারঘাট, ফোন নম্বর 0384261288, ওসি ফটিকরায়, ফোন নম্বর 038242615888। अरे केबल वाले चाचू, अरे हाँ, इनके केबल वाले चाचू किधर है? राहुल, जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना जल्दी। आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो, सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं। पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना? अरे फैमिली फोटोग्राफ है, इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं। आओ जल्दी करो, जल्दी 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 जल्दी। शाबाश। कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। GTPL, कनेक्शन दिल से। Hatini jotoni slai mula jakisake wholesale aloma tokmani kaisano nikoma Hambai Group, Bojongnagar Industry Food Park. Aroman thogo Chandramukhi alote judi alono khoboi dalbidar beremi alono karibo man thogo piaste rusum tongo home delivery ni shepsap age faidini ni falnok ni joto nangmani manekhani manani bagai Hambai Group ni wholesale falnogo.
Nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Kokdukni Mari 6009082359 WhatsApp number 6009082359 Naitukmung Reference Airport PS GD Entry Number 15 Date 4/12/2021 Ganani o Mangpli Ingkha Gurujit Singh Constable GD ni Mangpli Bupanimung Jaspal Singh Tongthai Dariyal PS Ramgarh Hankor Shamba Jammu Kashmir PIN 181141 Shukango Airport Hanani Bishingo Khobjaknai Shalbagan 133 Battalions BSF Kemo Posting Tongmani Chukmani 171 cm Nukmari Shakusak Shinimari Bohokni Yagra Tei Phikungni Gazara Shobe Koksha Tongo Naithangnai 4 December 2021 Shalmariwo Phungni Damba Tei Shoti Brichiba Jorawa Kebano Mungsa Shayawoi PT Predwo Shogoya Tongmani Phiaba Tabsak Jora Kifili Shokpailia o Constable Shakawa Sajakmani o Borokno Tiyei Kebo Mungsasuk Shaimanai Tongkhe Tolani Nikoma Krungnani Bagai Koimungna Ragzago SP West Tripura 0381-232-3586 City Control 0381-232-5784 EBA 100 Airport PS 0381-234-2258 Shaklainai Superintendent of Police Shalthang Tripura জুহি এতক্ষণে সময় হলো তুই একটু বদলাস বদলাবো কেন আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই জুইমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও ওসব হবে কই আমার লাগেজটা তুই চল না চল কতদিন পরে এসছিস মনে আছে সই এই সই এই দেখ আমার প্রথম প্রেম তুই দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে মানে এই দেখ বাহ কি সুন্দর এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন এই ছবিটি পলাতক আসামি শ্রী বুলন মালাকার ওরফে মানের বাবা মৃত বলাই মালাকার গ্রাম পশ্চিম গোকুলনগর থানা ফটিকরায় ঊনকোটি ত্রিপুরা গত 27/10/2021 তারিখে ছেলেটির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের 366 এ ধারা অনুযায়ী কুমারঘাট থানাতে একটি মামলা রুজু করা হয় ছেলেটির বর্ণনা বয়স 22 বছর উচ্চতা 5 ফুট 5 ইঞ্চি গায়ের রং শ্যামলা মুখমণ্ডল লম্বাকৃতি পরনে জিন্স প্যান্ট এবং শার্ট এই ছেলেটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল এই ছবিটি চন্দনা দেববর্মার পিতা শ্রী লালমোহন দেববর্মা বাড়ি সাধুপাড়া গঙ্গানগর থানা ফটিকরায় ঊনকোটি ত্রিপুরা গত 22/11/2021 তারিখে এই মেয়েটি বাড়ি থেকে বের হয়ে আর ফিরে আসেনি এই মেয়েটির কোনো সন্ধান পেলে নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করার অনুরোধ রইল যোগাযোগের ঠিকানা এসপি ঊনকোটি কৈলাসহর ফোন নম্বর 0384222392 এসডিপিও কুমারঘাট ফোন নম্বর 0384261288 ওসি ফটিকরায় ফোন নম্বর 038242615888 अरे केबल वाले चाचू अरे हाँ इनके केबल वाले चाचू किधर है राहुल जरा इनके केबल वाले चाचू को बुला करके लाना जल्दी आप यहाँ खड़े होकर फूल सजा रहे हो सबका वहाँ बैठकर इंतजार कर रहे हैं पर ये तो फैमिली फोटोग्राफ है ना अरे फैमिली फोटोग्राफ है इसीलिए तो तुमको बुला रहे हैं आओ जल्दी करो जल्दी 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 शाबाश
कुछ रिश्तों के बिना हम सब अधूरे हैं। GTPL, कनेक्शन दिल से। Hatini jotoni slai mula jakisake wholesale aloma tokmani kaisano nikoma hambai group Bojongnagar Industry Food Park. Aroman thogo Chandramukhi alu te judi alu no khoboi dalbidar beremi alu no kari moman thogo pias te rusum tongo home delivery ni shepsap ake faidini ni falnok ni joto nangmani mane khani manani bagai hambai group ni wholesale falnogo. Nikuma Hambai Group Bojongnagar Industry Food Park Kokduk Nimari 6009082359 WhatsApp number 6009082359. Naitukmung Reference Airport PS GD Entry Number 15 Date 4/12/2021 Ganani o mangpli ingkha Gurujit Singh Constable GD ni mangpli Bupani mung Jaspal Singh Tongthai Dariyal PS Ramgarh Hankor Shamba Jammu Kashmir PIN 181141 Shukango Airport Thanani Bisingo khobjaknai Shalbagan 133 Battalions BSF KMO posting tongmani Chukmani 171 cm Nukmari Shakasak Shinimari Bohokni Yagra Tei Phikungni Gazara Shobe Koksha Tongo Naithangnai 4 December 2021 Shalmariwo Phungni Damba Tei Shoti Brichiba Jorawa Kebano Mungsa Shayawoi PT Peretwo Shogya Tongmani Phiaba Tabsak Jora Kifili Shokpailia o Constable Shakawa Sajakmani o Borokno Tiyei Kebo Mungsasuk Shaimanai Tongkhe Tolani Nikoma Krungnani Bagai Koimung Naragzago SP West Tripura 0381-232-3586 City Control 0381-232-5784 EBA 100 Airport PS 0381-234-2258 Shaklainai Superintendent of Police Shalthang Tripura জুহি এতক্ষণে সময় হলো তুই একটু বদলাসনি। বদলাবো কেন? আয় তোকে একটা জিনিস দেখাই। জুইমা ওকে একটু রেস্ট নিতে দাও। ওসব হবে কোন? এই আমার লাগেজটা। তুই চল না চল। কতদিন পরে এসেছিস মনে আছে? সই এই সই এই দেখ আমার প্রথম প্রেম। তুই দেখে বাবা দিয়েছে আমাদের স্বর্ণকমল। তোর জন্য একটা সারপ্রাইজ আছে। মানে এই দেখ বাহ কি সুন্দর। এটাও স্বর্ণকমল জুয়েলার্সে। আমাদের ভালোবাসাটা একই রয়ে গেল বল। স্বর্ণকমল জুয়েলার্স আপনার চেয়ে আপন। এই ছবিটি পলাতক আসামি শ্রী বুলন মালাকার ওরফে মানের বাবা মৃত বলাই মালাকার, গ্রাম পশ্চিম গোকুলনগর, থানা ফটিকরায়, অনুঘটি ত্রিপুরা। গত 27/10/2021 তারিখে ছেলেটির বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের 366 ধারা অনুযায়ী কুমারঘাট থানাতে একটি মামলা রুজু করা হয়। ছেলেটির বর্ণনা, বয়স 22 বছর, উচ্চতা 5 ফুট 5 ইঞ্চি, গায়ের রং শ্যামলা, মুখমণ্ডল লম্বাকৃতি, পরনে জিন্স